Nueve Nueves, radio revista multimedia, radio y medio asociada de Radio Francia Internacional, RF. Enseguida, en directo desde París, Francia. La política, la cultura, la economía, el deporte, la ciencia y todos los temas de la actualidad mundial desde los estudios de Radio Francia Internacional en París. A continuación, desde la capital francesa, el noticiero de RFI. Llegue al gobierno. Ortega, junto con su esposa Rosario Murillo, tienen casi 20 años en el poder. Estos son los titulares de la jornada. Vamos ahora con el informativo, aquí en Radio Francia Internacional. El balón al interior del área se anticipa perfectamente. Ahí está, Ferran. Nueve Nueves. España es campeona del mundo. Así es, España se coronó campeona del mundo este domingo en New Jersey tras vencer a Argentina 1-0. Un equipo que dominó todo el partido con 12 tiros a la portería hasta que Ferran Torres logró convertir el gol ganador en el minuto 106 de la prórroga. Este momento apoteósico, España vuelve a ganar el Mundial. La celebración de los españoles se ha extendido por el mundo entero, pero por supuesto en Madrid la fiesta ha sido más intensa, más roja y más sentida. Y ahí estuvo nuestro corresponsal Juan Cascón. Tuvo que ser en la segunda parte de la prórroga y después de intentar España todas las opciones para hacerle un gol a Argentina, pero acabó sucediendo. En una final de infarto, la Roja consiguió poner el 1-0 en el marcador y se convirtió por segunda vez en su historia en campeona del mundo. Hoy todo un país celebra una victoria que ansiaba volver a vivir desde aquella primera vez en 2010, cuando la selección masculina levantó su primer trofeo del Mundial en Sudáfrica. Ese año el resultado fue el mismo, solo hubo un gol, el de Andrés Iniesta en el minuto 116, y esta vez, 16 años después, ha sido Ferran Torres el autor de un histórico tanto en el 106 que se hizo de rogar, pero que decenas de millones de españoles recordarán para siempre. Desde Luis de la Fuente demostraron ser superiores al conjunto dirigido por Lionel Scaloni, dominando la posesión del balón y las acciones ofensivas, ante lo cual la albiceleste no disparó ni una sola vez a puerta y aguantó como pudo el encuentro, aunque eso le costara la expulsión de uno de sus jugadores y otras 4 tarjetas amarillas. ¡No pueden pararlo! ¡No pueden! Es la resaca de una final histórica y de un mundial en el que España ha encajado un solo gol en 8 partidos. Un mundial que otorga la segunda estrella a la Roja y un trofeo que los futbolistas van a compartir con la afición este mismo lunes en una gran fiesta en las calles de la capital española. Desde Madrid, Juan Cascón para Radio Francia Internacional. Y sí, efectivamente, el avión del equipo español aterriza hoy en Madrid y a partir de las 7 de la noche se espera un gran recibimiento de miles de personas en la Plaza Cibeles. Por el lado argentino se esperaba mucho más brillo de jugadores como Lautaro Martínez, Julián Álvarez y por supuesto de la estrella Leo Messi, pero ese brillo no llegó. Desde Buenos Aires, nuestro corresponsal Natalio Cosoy nos describe cómo viven los argentinos esta derrota. En Buenos Aires, tras el final del partido, los hinchas igual salieron a las calles, por supuesto, no con el final que habían esperado. Re triste, todo el partido, todo. Horrible partido, horrible.
Mal, triste porque todos queríamos que íbamos a ganar. Estos festejos dan cuenta de que el apoyo a la selección argentina permanece sólido. La gente en Argentina quiere y acompaña a esta selección, aún no habiendo conseguido el primer puesto en la Copa del Mundo. Orgullo. De la selección orgullo, pues dejaron todo. ¿Qué más se le puede pedir? Nada. Está bien, perdimos 1-0, pero bueno, la vida la dejaron siempre. Viví todas las finales que jugó, yo no puedo reprocharle nada al equipo. La verdad, un equipo que venía cansado de jugar 2 alargues seguidos, no es fácil para ninguno. Somos argentinos, igual no vamos a llorar por eso. Estamos contentos que llegamos a la final, 46 quedaron en el camino. Tenemos que estar orgullosos de ser argentinos. Ahora lo que resta es la llegada del seleccionado argentino a Buenos Aires, la recepción que le darán los hinchas de la selección a su equipo y por supuesto a Lionel Messi, su capitán. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio Francia Internacional. Gracias, Natalio. Y sí, la selección argentina regresa hoy a Buenos Aires, pero se han filtrado algunas informaciones cercanas al equipo diciendo que Lionel Messi quizás se quedaría en Estados Unidos para continuar su trabajo con el Inter de Miami. En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky continúa haciendo grandes cambios en su gabinete de gobierno en plena guerra contra Rusia. Ya exigió la renuncia de la primera ministra Yulia Sviridenko y ahora estaría preparando el nombramiento de un nuevo ministro de Defensa. El popular Mikhailo Fedorov salió del cargo mientras miles de ucranianos han salido a las calles para pedir su regreso. Conversamos con Mira Milosevic Juaristi, investigadora principal del Real Instituto Elcano en España, para entender estos cambios. Lo que hemos aprendido de cómo Zelensky cambia a las personas alrededor de él, una es que probablemente tiene que ajustar los resultados de la guerra a una nueva narrativa. Él empezó a cambiar personas en su gobierno, estas que al comienzo de la invasión dijeron que Ucrania va a ganar la guerra, que va a expulsar incluso a Rusia de Crimea. Entonces, estas mismas personas que habían afirmado esto, pues ahora mismo no pueden vender otra cosa como una victoria de Ucrania, ¿no? Porque aquí de lo que se trata, ocurra lo que ocurra, el resultado final tiene que presentarse como la victoria de Ucrania. Por lo tanto, hay un movimiento táctico. Los cambios de gobierno que ha hecho Zelensky hasta ahora o eran por acusación de corrupción o por cambio de narrativa o porque ve en algunas figuras una amenaza para su mismo poder. Y continúan también los ataques en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán por 9ª noche consecutiva. Las autoridades iraníes acusan a Washington de haber bombardeado una central nuclear en construcción mientras responde atacando a los países aliados de Estados Unidos en el Golfo. Let us make this the moment when Britain starts to believe again. The moment. Escuchamos a Andy Burnham, ya ratificado por el rey como nuevo primer ministro de Reino Unido. Hagamos que los británicos vuelvan a creer, dice el nuevo líder del Partido Laborista que reemplaza a Keir Starmer, quien ya no lograba cohesionar justamente su formación política. Escuchemos al primer ministro saliente Starmer. For all the focus on individuals, politics will always be a team sport. A pesar de todo el énfasis en las personas, la política siempre será un deporte de equipo y los cambios que hemos logrado para nuestro país y nuestro partido pertenecen a todos aquellos que han luchado por ellos. Hoy les doy las gracias de nuevo y agradezco al pueblo británico la oportunidad de servir. Me marcho con elegancia, con una sonrisa y orgulloso de todo lo que hemos conseguido. Y recordemos que el nuevo premier británico Andy Burnham fue alcalde del Gran Manchester entre 2017 y 2026 y su partido busca ahora apoyarse en su popularidad. Desde Londres, el informe de nuestro corresponsal Daniel Postico. Se espera que anuncie un plan de 10 años para transformar la economía del país y prometa restaurar la estabilidad política con un estilo de gobierno diferente, buscando puntos de encuentro con partidos de la oposición, y reafirmará su promesa de descentralizar el poder y transferir
transferir competencias de Londres a las regiones. De hecho, planea abrir próximamente una oficina oficial denominada número 10 del norte en Manchester. En las áreas postindustriales del norte de Inglaterra es donde es más fuerte el partido populista de derechas de Reform, que se está quedando con los votantes tradicionales laboristas. Burnham anunciará también medidas económicas inmediatas para reducir el coste de la vida, la principal preocupación de los británicos, y anunciará planes para la renacionalización total o parcial de los servicios públicos y un plan para la construcción de más viviendas sociales. Hoy mismo definirá el nuevo gabinete. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional. Gracias a Daniel. Y la Unión Europea aplicará una multa de 550 millones de euros a la plataforma de compras por Internet AliExpress por haber distribuido productos prohibidos a los consumidores europeos, una decisión que la empresa china considera desproporcionada. Ana Lázaro con toda la información desde Bruselas. Artículos falsificados, juguetes inseguros y cosméticos peligrosos. Estos son algunos de los productos que ofrece la plataforma AliExpress y que han llevado a la Comisión Europea a imponer una multa de 550 millones de euros. Acusa a la compañía china de haber puesto en peligro a los consumidores europeos. Así lo explicaba el portavoz del Ejecutivo Comunitario. Si desea acceder a nuestro mercado, debe hacer que sus servicios sean seguros. A pesar de los compromisos adquiridos por la empresa, Bruselas considera que el sistema de AliExpress sigue sin funcionar. Millones de productos ilegales habrían permanecido en línea durante semanas, incluso después de haber sido detectados. Además, la Comisión reprocha a AliExpress no haber destinado suficiente personal para verificar los productos. Y los controles son fáciles de eludir. Según Bruselas, algunos vendedores estarían ofreciendo sus productos bajo categorías menos vigiladas para evitar ser detectados. Ahora AliExpress dispone de 3 meses para presentar un plan de acción que corrija estas deficiencias y, en caso de no cumplir, la Comisión amenaza con imponer multas coercitivas de forma periódica. Ana Lázaro desde Bruselas para Radio Francia Internacional. Y nos vamos ahora a América Latina, a Nicaragua. El presidente Daniel Ortega descartó totalmente cualquier posibilidad de elecciones en su país para evitar que la oposición llegue al gobierno. Ortega, junto con su esposa Rosario Murillo, está en el poder desde el año 2007 y no contempla ceder su puesto. Nos explica Raquel Villaesija. Aquí no volverán a haber elecciones. Aquí no volverá a haber elecciones. Con estas palabras, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cierra la puerta a unos posibles comicios en el país para evitar que la oposición en el exilio llegue algún día al gobierno. Unas declaraciones que se producen después de que en la agenda nacional estuviera previsto celebrar elecciones el próximo noviembre. Sin embargo, tras una serie de reformas constitucionales, el mandato del presidente se amplió a 6 años, por lo que dichos comicios deberían celebrarse en noviembre de 2027. Allá están ellos agazapados. Ya quisieran ellos ganar elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Veo que se olviden. Ortega y su esposa Rosario Murillo gobiernan Nicaragua con poder absoluto y bajo un régimen de control total sobre la sociedad desde las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos según la ONU. Gracias a Raquel. Y terminamos hablando de la película La Odisea del cineasta Christopher Nolan, que ya ocupa el primer puesto de la taquilla en Estados Unidos y Canadá al recaudar $125 millones en su fin de semana de estreno. La versión cinematográfica del poema de Homero sumó otros $139 millones en ventas en el extranjero. Así ponemos punto final a este resumen de RFI. Noticias de América en RFI. Vamos a El Salvador, donde la organización Amnistía Internacional denuncia la muerte en las cárceles de unas 500 personas que en su mayoría, según dice la ONG, habían sido detenidas arbitrariamente. Nuestra corresponsal en El Salvador nos trae el siguiente informe. Celia Puset. Ana tiene 53 años y es vendedora de pan en San Salvador. Conoce de cerca las fallas en las cárceles salvadoreñas. En su barrio fueron arrestados muchos jóvenes. Uno de ellos murió en detención. Murió electrocutado, Kevin se llamaba. Un muchacho, pues, muerto lo sacó el papá del penal. Como me dice, no hubo justicia para mi hijo, me dijo. Imagínese, y yo vivo con esa preocupación por mi hijo. Arrestado por presuntos vínculos con las pandillas, el hijo de Ana no benefició de un juicio. Lleva 3 años en una cárcel del norte del país. Ayer salió uno muerto de ahí. Ellos no lo sacan en las noticias. El noticiero está vendido con él porque no sacan ninguno de los muertos. Se supone que ya debe más de 500 muertos.
Al decir él, Ana se refiere al presidente Nayib Bukele, quien impulsó un régimen de excepción para combatir las pandillas, una medida controversial. Claudia Ortiz, diputada del partido de oposición Vamos, critica la política del presidente. Ahí van mezcladas personas inocentes que han sido capturadas arbitrariamente con pandilleros y están en las cárceles mezclados o están sin tener acceso aún, ¿verdad?, a que esos juicios puedan hacerse de forma expedita. Según la diputada Ortiz, el régimen de excepción no solo se aplica a miembros de pandillas, sino que cumple una función de control social. Para regular la disidencia, para que la gente tenga temor de salir a la calle a marchar, para que la gente tenga temor de ir a defender sus derechos. Sin embargo, algunas mujeres levantan la voz para denunciar la desaparición de sus familiares dentro del sistema penitenciario. Al hijo de Luisa se lo llevaron hace más de 2 años. Haciéndomelo pasar por... Decían que lo agarraron porque él andaba en asociaciones ilícitas y mi hijo nunca andaba en eso. Lo sentimos mucho, señora. A su hijo no se le ha encontrado nada en el teléfono ni en nada, pero como los soldados lo han traído, tenemos que tenerlo detenido. Como le digo, nosotros no hemos podido verle la cara a nuestros parientes, ¿verdad? No sabemos a la hora de la comida si les dan o no les dan, no sabemos porque no hemos podido hablar nada con ellos. Porque dicen que ahí ni agua les dan en el penal de Izalco a los muchachos, investiguen todo eso. Están matando a la gente de sed. Es un abuso completo que están haciendo. Y eso no lo permitimos nosotros como madres que nos hagan esa injusticia. Abusos que el informe de Amnistía Internacional describe como sistemáticos y posibles crímenes contra la humanidad. Celia Pusé, San Salvador, para Radio Francia Internacional. Gracias, Celia. Y ahora vamos nuevamente con la final del Mundial y, por supuesto, con esa tremenda victoria española de la mano de Manu Terradillos. El Deportivo de Radio Francia Internacional. Un saludo, amigos. Tiempo para el deporte en Radio Francia Internacional. Tiempo para el Deportivo de RFI. Ya tenemos campeones del mundo. España va a quedar para Ferran. Ferran al espacio. España aborda su segunda estrella en la camiseta. La roja se ha proclamado campeona del mundo tras derrotar en la final a Argentina 1-0 en la prórroga. El combinado español fue superior, monopolizó el control del balón y las oportunidades, pero no pudo ser hasta el minuto 106 cuando Ferran Torres daba el triunfo al combinado europeo. Así de contento se mostraba el atacante. Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos, lejos de nuestra gente, pero los hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible. Si todas las finales son difíciles, pues cuando tienes a Messi en el equipo contrario siempre entra ese nerviosismo, pero al final nosotros siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol, y creo que hoy lo hemos demostrado una vez más. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece. Y sin más dilación nos vamos a ese estadio de Nueva York, Nueva Jersey, con nuestra enviada especial Ana María Ospina. Ana María, imagino que celebración absoluta de la hinchada española y de los jugadores, aunque los aficionados argentinos que están despidiendo a Leo Messi eran más numerosos. Ana María. Hola, Manu, gusto saludarte. Pues en este momento la selección argentina ha quitado el campo para hacer una despedida a Lionel Messi un poco más privada como equipo, por supuesto, después de perder esta final. Y en este momento la selección española que se niega a irse, el público español que se niega a irse tras celebrar esta segunda estrella. Vemos como todos los jugadores se van pasando el trofeo mundialista y creo que la fiesta va a durar toda la noche, Manu. España que lo celebra, España que ha dominado a Ana María, pero le costó mucho marcar ante una Argentina que jugó toda la prórroga con 10 por esa expulsión de Enzo Fernández. ¿Cómo has visto esa final? Sí, ha sido un poco complicado porque Argentina desde el inicio del partido evitó ir al duelo, evitó hacer parte del juego, por decirlo así, de manera muy cruda, y España que aplicó al pie de la letra las máximas del fútbol, de hacer los pases, de hacer mover el mediocampo, las líneas, controlando cada espacio para evitar que los argentinos también pudieran venirse. Argentina que estaba por momentos a la deriva con un Leo Messi desconectado porque no tenía con quién
encontrarse en ese medio campo para conectar el balón hacia un jugador más adelante, como es Julián Álvarez, que estaba en punta. España, que aprovechó entonces todo lo que Argentina estaba dejando como espacio, como lo decía, de forma ubicada, para poder controlar el balón en primer tiempo, bastante, digamos, para la roja en su totalidad. Ya en el segundo tiempo ir a forzar esa prórroga, se queda sin ese jugador, mencionabas a Enzo Fernández, por una doble amarilla. Ya iniciando la prórroga, y es cuando España aprovecha ese espacio en el minuto 106, un gol de Ferran Torres para sellar la victoria, aunque en ese momento Argentina logra incorporarse al área española, no pudo hacerlo, no pudo marcar, no pudo romper el arco de Unai Simón, y es así como finaliza este partido, que en el contenido del juego es más que merecido para el equipo europeo. 2 años después de ser campeón de Europa, ahora es campeón del mundo. Muchas gracias, Ana María Ospina, enviada especial de Radio Francia Internacional desde ese estadio en Nueva York, Nueva Jersey. Fiesta en Estados Unidos y fiesta también en España, en las calles de Madrid, a donde nos vamos con nuestro corresponsal, Juan Cascón. Un saludo. Hola, Manu. Bueno, esto es una auténtica locura. España, campeona del mundo por segunda vez. Tengo aquí un aficionado. ¿Cómo te llamas? Víctor. ¿Cómo te sientes? Estático, o sea, es una locura, no podía, es un sueño. ¿Qué te ha parecido el partido? Una dominancia española todo el partido, hemos merecido ganar y al final pues ha ganado. Se ha sufrido. Muchísimo, muchísimo, sobre todo nos anulan el gol, nos han anulado un gol, nos han anulado otro gol, no se puede hacer más, hemos luchado hasta el final y al final hemos ganado. ¿Estás aquí con tus colegas? Sí, hombre, claro, aquí está. ¿Cómo lo vais a celebrar ahora? Ahora a la fuente a tirarnos. A la fuerte más cercana, tirarnos de cabeza. A la que esté más cerca. A curar la resaca. Eso es. Muchas gracias, chicos. Bueno, Manu, ya ves, la gente está viviéndolo como el día histórico que es. Segunda estrella que puede bordar ya España en su camiseta. Y de esa fiesta en Madrid nos vamos a la otra cara de la moneda, Buenos Aires, donde la imagen es la de la decepción, la de una final que se escapa. Imagino también que con tintes de despedida. Leo Messi, corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy, un saludo. Terminó el partido, Argentina intentó, lo peleó, pero dominó España, y aquí los hinchas, más allá de que alentaron hasta el final y tuvieron toda la expectativa, acompañando al equipo, acompañando a Messi, finalmente en Buenos Aires lo que hay es un poco de decepción, pero también hubo aplausos al final del partido para la selección argentina. Acá uno de los hinchas, ¿cómo es tu nombre? Martín. Martín, ¿cómo viste el partido? ¿Cómo lo viviste? Bien, sufrido, o sea, decirlo de España jugó mejor, pero los huevos que tenía la selección no hay nada para reprocharle. La verdad, nos dieron todo, así que nada, ahora vamos a acompañar, vamos a seguir alentando hasta siempre. Este es el resultado que, como decimos, no es el que esperaban los hinchas que sin embargo no dejan de seguir alentando a la selección. ¿Te puedo molestar un segundo? Te hago una pregunta a una de las hinchas. No quiere, vamos a buscar a algún otro de los hinchas. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo es tu nombre? Ismael. Bueno, ¿cómo viste el partido? Bien, como una final obviamente, nervios, pero bien. Pero es que es un grupo de jugadores que nos viene representando hace 10 años, ¿viste? Entonces yo creo que se ve la entrega, se ve el espíritu, se ve la competitividad, y jugamos contra España. Jugamos contra uno de los candidatos ya antes de empezar el Mundial. Entonces, haber llegado hasta acá y haber competido, obviamente queríamos ganar, pero nunca fue un grupo de jugadores que nos dejó atrás. Bueno, esa es la sensación, es interesante, ¿no? Esa es la sensación, y entonces se espera que después vuelva la selección aquí a Buenos Aires, seguramente sea el lunes, hay que ver, habrá una importante recepción para esta selección tan querida, para Lionel Messi, para darle su despedida. Eso es lo que se espera después de este resultado, que no era el soñado, pero es el que se dio. Gracias, Natalio Cosoy, desde Buenos Aires. Se cierra esta Copa del Mundo, una Copa del Mundo además especial para una de las más grandes leyendas del fútbol. Les dejo a ustedes decidir si es el mejor o no de la historia, y no es otro que Leo Messi, que a sus 39 años se despide de los mundiales. ¿Y quién mejor para hablarnos de él y del partido que un gran conocedor del 10 del albiceleste y del fútbol argentino, el ex jefe de deportes de Radio Francia Internacional, Alejandro Valente? Buenas noches, Alejandro, y gracias por atendernos. Buenas noches, muy bien, gracias. Antes de hablar de Leo Messi, no quería dejar pasar la oportunidad de que nos cuentes un poco qué te ha parecido esta final. ¿Cómo lo has visto? Fue una final, podemos decir que
que tuvo un claro dominador que fue España, y un equipo como Argentina que, a mi juicio, llegó un poco exhausta a esta cita, con partidos muy duros en las semanas anteriores, con un día de descanso menos. Pienso que todo eso se notó, sobre todo en las lesiones que afectaron mucho su línea defensiva y que impidieron al entrenador poder quizás hacer cambios más productivos, ¿no? Entonces, bueno, vimos un equipo de Argentina que defendió como pudo, un equipo de España que dominó, tuvo dificultades para crear ocasiones, pero bueno, que terminó después de un largo asedio por marcar ese gol por medio de Ferran Torres, que le permitió evitar la sesión de penales, que parecía ser el objetivo de Argentina. Se despide Leo Messi de los mundiales, ¿no? Salvo sorpresa, aunque no haya una confirmación oficial. Yo creo que nadie en el planeta fútbol piensa que el hecho de no haber conseguido ganar esta final le reste, ¿no?, a esa carrera como una de las grandes leyendas, tal vez la más grande leyenda de la historia del fútbol. Por supuesto, ya lo habían... se sabía que esta final iba a ser difícil, y ya Messi y otros jugadores habían dicho que, bueno, que fuera cual fuera el resultado, de todos modos fue una hermosa aventura la que vivió esta selección con los dos Lioneles, ¿no? Lionel Messi, por supuesto, y Lionel Scaloni, el entrenador. Y bueno, el hecho de haber perdido esta final no quita para nada el mérito a este grupo, a este equipo que animó totalmente el Mundial, que ganó numerosos trofeos en los últimos años. Y bueno, de hecho se ve inmediatamente en las redes sociales, en los medios argentinos, las palabras son de agradecimiento, de reconocimiento, no hay ningún reproche. Hay evidentemente un poco de tristeza porque Argentina no pudo mostrar un fútbol muy vistoso esta noche en Nueva York, pero bueno, así son las cosas. A veces el fútbol no ofrece lo que uno espera. Un jugador, bueno, como se dice, ¿no?, de otro planeta, un jugador irrepetible, Alejandro Valente, ex jefe de deportes de Radio Francia Internacional. Gracias por atendernos. Fue un placer, Manu, y felicitaciones por la victoria española. Muchas gracias, Alejandro. Termina el Mundial que ha coronado a España. La Roja, que sobre todo en el tramo final de esta Copa del Mundo ha desplegado un fútbol excepcional. Despedimos el Mundial 2026 y dejamos unos minutos para cerrar el deportivo hablando de otra gran cita que a partir de ya copará la información deportiva. En Radio Francia Internacional, Tour de Francia 2026. Y es que no solo de fútbol viven los apasionados del deporte. Estos días, eclipsado por el Mundial, se ha venido desarrollando el Tour de Francia, que desde este lunes pasará a convertirse en el plato fuerte del deportivo y de los deportes de Radio Francia Internacional, con nuestro enviado especial, Carlos Pizarro, que ya está con nosotros. Este domingo tuvo lugar la 15ª etapa, que nos dejó una triste noticia: el abandono de Jonas Vingegaard, enviado especial de Radio Francia Internacional. Carlos Pizarro, ¿cómo estás? Hola, Manu, muy bien. Pues bien, el Tour de Francia, que se ha visto eclipsado igualmente por el epicentro mundialista que supone ser una final de un mundial de fútbol, y que ayer se vio ensombrecido tras el abandono del danés y 2 veces ganador de la Gran Boucle, Jonas Vingegaard, que se fue al suelo tras engancharse con un bordillo a falta de 20 kilómetros para la meta parcial del Alto de Soissons, donde ganaba el neerlandés Remco Evenepoel. Con la retirada de Vingegaard, que se fracturó la clavícula, el podium se ha alterado con el mexicano Isaac del Toro tercero momentáneamente a casi 6 minutos, el belga Evenepoel segundo a 5 minutos del líder absoluto, el esloveno Tadej Pogačar, que no tiene rival para esta última semana, donde se va a encarar el sistema alpino antes de afrontar hoy lunes la última etapa de descanso. Todo lo que queda, que es bastante duro, se presenta como un paseo triunfal para Pogačar, que acaricia, pese a la distancia, su 5º Tour de Francia. El próximo domingo, el desenlace en la meta final de los Campos Elíseos de París. Y yo aprovecho, Manu, para felicitar a la afición española por su 2ª estrella en la camiseta de la selección. Efectivamente, Carlos, y además, lo dicho, se acabó el Mundial, toca el Tour, que vamos a estar viviendo toda esta semana, cada día contigo en Radio Francia Internacional. Un abrazo, Carlos. Gran abrazo, Manu, y el próximo domingo estamos ahí para contarte todos los detalles de este final del Tour de Francia.
llega esta edición del Deportivo de Radio Francia Internacional con Contan Mulán en el control de sonido. Reciban un saludo de Manu Terradillos. Felicitamos a España y Argentina, las dos finalistas, por el partidazo que nos han brindado este domingo. Y por supuesto a los campeones del mundo, a España. De reojo mirándote, queda tan bien esa camisa de Versace. Hoy vas a ser mi próximo error. RFI, la selección del mes. This is DW News. These are our top stories. Ukrainian officials say Russia launched its largest single ballistic missile attack on Ukraine since the start of the full-scale war, firing 41 missiles overnight. Ukrainian air defenses intercepted 18 of them. The strikes killed at least one person. Ukraine said it targeted 2 Russian oil tankers in the Black Sea in a separate overnight operation. The United States launched airstrikes against Iran's Revolutionary Guard after an Iranian attack in Jordan killed 2 U.S. service members and left another missing. The strikes are the latest in a series of U.S. attacks on Iran and Iranian-backed targets, while Iran has also targeted U.S. allied Gulf nations following the collapse of a month-old ceasefire. Tehran has warned it will resume full-scale military operations if the American strikes continue. The wife of Indian hunger strike activist Sonam Wangchuk has accused authorities of illegally detaining him after he was taken to a government hospital against his will. Wangchuk, who has been on a hunger strike since late June over alleged university exam fraud affecting more than 2 million students, is demanding the education minister's resignation. Nueve Nueves. A walk back in time. Join us as we explore Jewish life in Krakow, Poland. Walking on Sunshine, we go behind the scenes with an entertainment team at a Spanish resort. And do you know what shepherd's pie is? We take a closer look at this British specialty. These stories and more coming up on Euromax. In Poland, you can deep dive into Jewish history. For centuries, the city was once a major center of Jewish life in Europe. You'll see this most in the district of Kazimierz, but since hardly any Jewish people live there today, what's there to see? We have some tips. We start in Kazimierz, often called the Jewish Quarter. Agnieszka Mishina grew up in Krakow and leads Jewish history tours there. She shows us her highlights and reveals a hidden gem at the end. A good place to start a visit is the Remu Synagogue, one of 7 historic synagogues in Kazimierz and one of the few that survived the Second World War. Today, it's once again an active place of worship for the Jewish community. One of the rules is that men should be covered, so you are welcome to borrow a kippah, the small hat at the entrance to the synagogue, and of course we should behave respectfully. But on the other hand, when during the opening hours we are welcome to visit. The heart of Kazimierz is Platz Novi. The market hall here used to sell meat. Today, it's one of the liveliest social hubs in the district. Try a zapiekanka, a toasted baguette that's a classic Polish street food. Agnieszka takes us to one of the most visited spots in town, the passageway on Józefa Street, where part of Steven Spielberg's movie Schindler's List was filmed. The 1993 Holocaust drama was largely shot in Krakow and helped make Kazimierz known around the world. Schindler's List was filmed right after communism collapsed in Poland.
During that period, Jewish heritage was quite neglected. Jewish history was away from the historical mainstream, so there was no big interest for this. And by bringing this Hollywood movie here, it also brought back Jewish heritage, Jewish history to people's consciousness. To understand the full story, you need to cross the Vistula River to the district of Podgórze. This is where the Nazis established the Krakow ghetto. The empty chairs in the square commemorate the victims who were persecuted and killed there. Before the war, around 65,000 Jews lived in Krakow, about a quarter of the city's population then. In 1941, the Nazis forced around 20,000 people into the Krakow ghetto under extremely cramped conditions. 2 years later, many were deported to Auschwitz and other camps, while others were killed during the liquidation of the ghetto. At the museum in Oskar Schindler's enamel factory, you can learn more about the German occupation during the Second World War. The German industrialists' factory became a place of refuge. Officially, enamelware and grenade casings for the German war effort were produced there. Schindler employed Jewish workers and declared them essential to the war effort, saving more than 1,000 people from deportation. In the exhibition, you can walk through reconstructed streets and learn how life changed under Nazi occupation. Back in Kazimierz, the district feels full of Jewish culture. Folklore-style restaurants and Jewish-themed shops, many of which are not actually run by Jewish owners and only emerged in the 1900s when awareness of Jewish history returned. The Café Hafuch is one of the few places that offers genuine kosher food. And now for that insider tip we promised. Before we finish our tour, I would like to show you a hidden gem, which is right behind this door. So follow me upstairs and I will show it to you. Agnieszka's favorite place isn't so easy to find. Hevra is a bistro and bar located in a former synagogue and is typical of Kazimierz. There are hundreds of pre-war synagogues, prayer houses, cemeteries, different kind of institutions, buildings, but you cannot use all of them if you are a very small community, which is the case of the contemporary Jewish community of Krakow, for instance. So a Jewish community is searching for some alternative ways how to preserve, how to use these buildings. And one of the ways, a little bit controversial for some Jewish people especially, you can see here. You can end your day in Kazimierz in one of the trendy bars, or with klezmer music, traditional folk music of Eastern European Jews, which can be heard spilling out onto the streets in the evening. Nueve Nueves. In Krakow, you can immerse yourself in a past that seemed long lost and discover places where Jewish culture is once again alive today. How do you make it to the world's biggest opera stages when you come from a country with no opera houses? Adriana Bignani Leska from Gabon told us the remarkable story of her unlikely journey to international success. A highlight in Adriana Bignani Leska's career, singing at the world-famous Opéra National de Paris in composer Philip Glass's opera Satyagraha, a celebrated piece about Mahatma Gandhi's fight for Indian independence. It's fun for me. When I'm on stage, I feel comfortable and alive. I try not to think too much about it and just get into the performance and have fun. With an expressive voice, a big stage presence, and confident performance, Adriana leaves audiences breathless. For the singer, that effect is the result of years of hard work. Mais
I try to ignore the stress because it isn't good for my artistic work, and I can't reach new heights otherwise. We meet a highly focused Adriana during rehearsals for Satyagraha with the orchestra for the Paris Opera under the direction of German conductor Ingo Metzmacher. It's been a long journey for Adriana to achieve such success as a black woman in the European opera world. She's from Gabon in Central Africa, where European opera is not well known. It doesn't exist in Gabon. There are no operas, no opera singers. I came here to study the piano, but once they heard my voice, they encouraged me in the direction of opera singing. Adriana was born in 1988 in the Gabonese capital, Libreville. The oldest of 5 children, she enjoyed singing from an early age, including as the director of a youth choir in her father's music school. At 18, she moved to France and studied voice in Bordeaux, where she still lives. The decision to leave Gabon was a very difficult one. This big move was marked first and foremost by a sense of heartbreak, because I left my whole family behind. And second, I had to get used to the surroundings, the climate, and even the French humor, which I didn't understand. Life is also extremely expensive here. I had at least 3 jobs so I could manage my studies and pay my rent at the same time. Satyagraha focuses on Mahatma Gandhi's philosophy of non-violent resistance, and at the same time on a very real violence against people, not least against Gandhi himself. Has Adriana experienced situations like those depicted on the stage in her own life? I think violence often takes place in our daily lives, in the Western world as well. I've experienced violence in the form of verbal violence, which I experienced as stronger and more intense than physical violence. The singer is staying at a hotel in Paris's 18th district, often called Little Africa. Here she's also found what's become her favorite restaurant, where she can enjoy some of the specialties she misses and that remind her of home. It's really comfort for me because I love this. I love the atmosphere here. It's very familiar. It's not fancy, but very relaxed and very convivial. You don't have to worry about anything. C'est assez convivial, pas de prise de tête. Adriana is firmly situated in her new home and in her career. She performs at major opera houses in France, like the National Opera in Paris, and in other European countries, including the state operas in Berlin and Hamburg. But she's also closely connected to her roots in Gabon. Even if her French husband doesn't want to hear it, she doesn't think she'll retire in France. Oh, I'm so sorry in Gabon. But until then, her fans will follow her to the opera houses of Europe, and soon possibly beyond, to let themselves be swept away by Adriana Bignani Leska's voice and star power. Working where other people spend a fortune on vacation sounds pretty tempting, doesn't it? But is life as a resort entertainer on a holiday island really a dream job? We find out. Mornings, paddle. Midday, aqua fitness. And evenings, bingo. An average workday at the Radisson Blu Hotel on the Spanish island of Gran Canaria. Hi, I'm Elizabeth, and I've been working here for 5 years. Hi, my name's Adrian Diaz. I've been working as a resort entertainer for 4 years, and today I'm going to show you what my job involves. Nueve Nueves. Gran Canaria, a popular holiday destination, especially in winter. When Northern Europe is battling icy temperatures, here on this Spanish island, it's a balmy 20 degrees. Adrian's day begins at 10 a.m. with the paddle course and usually ends around 10:30 p.m. You need to be sporty to do this job, or at least have a consistent routine.
Tienes que tener mucha consistencia y tienes que ser alguien que sea. Fitness, stamina, and willpower are a must, as well as having fun, of course. Que te guste también lo que haces. Elizabeth and Adrian both grew up on Gran Canaria and work for an agency. There's work for them on the island all year round because here the holiday season runs from January to December. The main challenge of the job is to always be positive, happy, and in a good mood. Even when we're having a bad day, we still give everything to the guests, because after all, it's not their fault. We always try to give our best. The afternoon continues by the pool. Guests are encouraged to join in with the aqua fitness session. There's no room for inhibitions or shyness here. After 45 minutes in the blazing sun, the team has worked up quite a sweat. The hotel. This is DW News. These are our top stories. Ukrainian officials say Russia launched its largest single ballistic missile attack on Ukraine since the start of the full-scale war, firing 41 missiles overnight. Ukrainian air defenses intercepted 18 of them. The strikes killed at least one person. Ukraine said it targeted 2 Russian oil tankers in the Black Sea in a separate overnight operation. The United States launched airstrikes against Iran's Revolutionary Guard after an Iranian attack in Jordan killed 2 U.S. service members and left another missing. The strikes are the latest in a series of U.S. attacks on Iran and Iranian-backed targets, while Iran has also targeted U.S. allied Gulf nations following the collapse of a month-old ceasefire. Tehran has warned it will resume full-scale military operations if the American strikes continue. The wife of Indian hunger strike activist Sonam Wangchuk has accused authorities of illegally detaining him after he was taken to a government hospital against his will. Wangchuk, who has been on a hunger strike since late June over alleged university exam fraud affecting more than 2 million students, is demanding the education minister's resignation. Nueve Nueves. As East Germany fell, the ruling Communist Party's wealth surfaced, and some were determined to hold on to it. Da sind 3 Leute bei uns auf die Idee gekommen, dass man doch irgendwo eine Reserve anlegen muss. How do you stash away billions? The deeper you dig, the darker it gets. The mystery of the missing billions. Follow the money. Watch the full story on YouTube. JD Vance. JD Vance. JD Vance. Behind the name, a story told from the inside. Yeah, you may want to close the door. A childhood overshadowed by his mother's addiction. I didn't think about anything except just getting high. From working class Ohio to America's elite, and for years, one of its sharpest critics. Trump is a really bad candidate. But sometimes politics rewrites loyalties. He said some bad things about me, but that was before he knew me, and then he fell in love. This is incredible. Is this just the beginning of something far bigger? Said you're going to be the president of the United States. Hey, everybody. JD Vance here. JD Vance, the man after Trump, starts August 8th on DW. Tout commence avec... It all began with Arnold. Je devais avoir 11 ou 12 ans. I must have been 11 or 12 when I saw the Terminator. This unreal body appeared on the TV screen. Un corps irréel apparaît. Issu d'une famille française ou une grande... Coming from a very prudish French family, it was the first time in my life I'd seen a naked male body. I don't know why, but right away I knew that I wanted to look like that when I grew up. Je vais être comme ça quand je serai grand. Je me souviens de I remember standing in my bedroom in front of the mirror. Je me suis mis torse nu. I stood with my shirt off and looked at myself.
It was as if I was seeing my body for the first time, and I have to say it wasn't love at first sight. And that's a feeling that has stayed with me ever since. C'est peut-être pour ça qu'une fois adulte, quand je suis devenu réalisateur, Maybe that's why, as an adult, when I became a director, the question of the body appeared unconsciously in most of my films. What do our bodies say about us, and what are we prepared to put them through? When I moved to Montreal, where bodybuilding culture was much more developed than in France, I started working out more and more regularly. Better watch out. aujourd'hui, l'entraînement est devenu... Today, training has become a true ritual. It's a habit ingrained in my body as well as a strange form of addiction. For a high-strung guy like me, this morning routine is the equivalent of health insurance, a way to keep overindulgence in check. I remember my first trips to the gym. It was an intimidating environment, not yet mainstream. In my early 20s, I was always the youngest person working out. But in recent years, I've noticed more and more young men, even very young ones. A real movement has been born, a gym culture. Why do we want to lift these weights? What are we looking for? And how far are we willing to go? At what cost? On est prêt à aller et à quel prix? Do you recall a trigger, something in particular that made you think, I want to do this? I've always been a sporty kid, playing basketball, hockey, tennis, and swimming. Then there was a phys ed teacher who was a retired bodybuilder. When I saw his photo, I immediately wanted to be like him. During puberty, when a girl catches your eye, you think, oh, I want her to like me, but you don't know how to go about it. So you say to yourself, well, why not have the body of Apollo? You'll rarely see a man online who's out of shape and someone will say, oh, you're the model of a man I'd like to be. No, that doesn't inspire jealousy. That doesn't motivate you. No, I don't want to look like that guy. I want to look like the one who attracts women's attention. It's just a matter of being healthy, comfortable in your body, because I refuse to believe that someone who is obese is comfortable in their body. Being stronger isn't really what's most important to me. It's really more about aesthetics, feeling good about yourself. You can have millions of dollars. You can have super expensive watches, cars, or clothes. A body like that's the only thing you'll never be able to buy. And I think there's a lot of respect that comes with that. Nueve Nueves. Fait que là, c'est du shoulder press. I'll be doing the barbell shoulder press, just warming up to get the blood flowing. Ça faisait 3 ans que je m'entraînais tout seul. I'd been training on my own for 3 years with no real knowledge. I managed to put on close to 45 kilograms in a year and a half. I was always a guy who was a step behind when I was younger, in high school. When we played soccer or dodgeball in PE, I was always the last one picked. You're not good enough. You're too small. You're not strong enough. So I always felt inferior to the other kids. My father comes from Peru, my mother from Uruguay. My father, unfortunately, is absent. He lives in Miami. Obviously, my father's absence didn't help. I didn't have a lot of friends. Even with girls, I was anxious. I didn't like myself, actually. But since I started training, it's given me a source of self-confidence. J'en fais 8
En 55 livres. I do 8 reps at 25 kilograms, 8 at 20 kilos. Then I go down. I do 8 at 14 kilos. Then I go back up, 8 reps at 25 kilos, then 8 at 20. That's my set right now. That's one set. One set. And how many sets do you do? I'll do 3 like that. Let's go, man. When I started training, that's when I realized people looked up to me. You've got to admit, I look tough, right? The ideal of the male body has evolved and shifted through the ages and across cultures. In the late 1800s, the strongman became a popular cultural icon. German showman Eugen Sandow, now considered the father of modern bodybuilding, wowed crowds. This new vision of the male body quickly spread throughout the Western world, largely thanks to 2 brothers from Montreal, Ben and Joe Weider. They created the famous Mr. Olympia bodybuilding competition and mentored an ambitious young Austrian, Arnold Schwarzenegger. While the 1960s saw a brief return to slimmer bodies, the 70s marked a turning point. The first major gym chains appeared, bringing bodybuilding to the general public. Whereas Arnold's physique was considered exceptional back in the 80s, today it's standard for Hollywood action stars. Inspired by celebrities and fitness influencers, millions of young people are embarking on the incredible journey to transform their bodies. Among them, Luca. His dream to become the next Mr. Olympia. I meet him a few weeks ahead of his bid to earn professional bodybuilder status at a major national competition in Toronto. I do 40 minutes of cardio in the morning on an empty stomach. As soon as I get out of bed, I go straight on cardio. Then I do my 40 minutes. The target is to burn around 250 to 275 calories. So the goal is really to get all the fat off my body, to be in a caloric deficit, training 5 to 6 times a week. 5-6 fois semaine. J'ai commencé quand j'avais 14 ans. I started when I was 14. I was a bit skinny. I weighed 63 kilograms. No muscle. I wasn't training. Today I weigh 104 kilograms. That's what I used to look like. Je ressemblais à ça. Mes bras sont déjà bien. My arms are fine. I don't really work them out because right now I need to get more shoulders, more chest too to be proportionate. And then I've got to get into good condition. You really have to be like skin tight on the muscle. When you look in the mirror, how do you see yourself? What are you thinking right now? Right now, I think I'm fat, a bit chubby. You know, I'm like, I've got some abs. You see my definition, that's for sure. But if I compare myself, let's say, to the end results, like for the competition, being in shape for that, it's nothing right now. I feel like trash, as they say. These are the plus supplements to be taken in the morning to lose fat. Nueve Nueves. What are these plus supplements? In the late 19th century, neurologist Charles-Édouard Bronseka injected himself with an extract made from dog and guinea pig testicles and described the effects. He claimed to have regained youth and virility through his experiments.
But it wasn't until the 1930s that chemist Adolf Butenandt synthesized a steroid hormone in the testes which became known as testosterone. Très rapidement, Testosterone and its derivatives soon found their way into sports. le monde du sport. From the 70s onward, bodybuilders in California gyms experimented with anabolic steroids. Leur The popularity of these drugs has grown exponentially. In the restrooms of my gym, I watched as syringe disposal bins appear to ensure everyone's safety. Recently, new products have appeared, SARMs. Like conventional steroids, they're used to build muscle mass, burn fat, and increase muscle definition. They are very popular on social media, and for an entire generation, they have quickly become a gateway drug to steroids. Do you remember the first time you heard about steroids, anabolic products, SARMs? De produits anabolisants de SARS. Je dirais c'est... I was around 10 when I first became Asegure un excelente futuro profesional. Estudie idiomas en Language and Business Center American British. 40 años impartiendo educación. Profesores certificados. Realizamos una cuidadosa selección de nuestros profesores. Además, cumple con el certificado Teachers. Clases de español para extranjeros, inglés para empresas. Construimos una plataforma sólida de conocimientos del idioma inglés, que sirven como una herramienta clave en el desempeño de las actividades diarias ejecutivas. Inglés para negocios, flexible que permita al personal mejorar el desempeño de sus actividades laborales y sociales, con clases en sus oficinas. Informes para la Ciudad de México al teléfono 5397-1611 o visite nuestro sitio de internet en www.abi-medioidiomas.com. Nueve Nueves Radio Revista Multimedia. Transmitimos en vivo las 24 horas del día, los 365 días del año. Música y noticias en español, francés, inglés, portugués, árabe. Escuche Ludde Systems, el sistema predictivo y preventivo sísmico. Reportes y calendario de pronósticos de terremotos. Único y para todo el mundo. Si tiene llamadas ilimitadas, escuche completamente gratis Audio Now Nueve Nueves. Vía telefónica en México 01899-274-6659. En Estados Unidos más 1-605-475-1633. Medio afiliado de Apple. Radio y medio asociada de Radio Francia Internacional RFI. Visite nuestro sitio de internet www.nuevenueves.com. Nueve Nueves Radio Revista Multimedia. Transmitimos en vivo las 24 horas del día, los 365 días del año. Bienvenidos al noticiero 99. Estamos en vivo, en directo desde la Ciudad de México. A continuación, los titulares. This is DW News and these are our top stories. Spain has won the World Cup, defeating Argentina 1-0. Ferran Torres scored the decisive goal in the second half of overtime. Also, for the first time in World Cup history, the halftime break lasted almost half an hour due to a Super Bowl-style musical performance. The U.S. military says it has carried out airstrikes against Iran for the 9th night in a row. The aim is to degrade Iranian military capabilities. Kuwait's army said it intercepted Iranian drone attacks after civilian infrastructure was hit. The war between the U.S. and Iran has been escalating, with 3 U.S. soldiers being killed in recent days. At least 50 government soldiers have been killed in northern Mali in an ambush by jihadi militants and an ethnic separatist group. Observers say that the collaboration of the two groups has been growing in recent months. The rebels say the convoy was made up by the Malian army as well as Russia's Africa Corps, which is supporting the ruling junta. This is DW News and these are our top stories.
Spain has won the World Cup, defeating Argentina 1-0. Ferran Torres scored the decisive goal in the second half of overtime. Also, for the first time in World Cup history, the halftime break lasted almost half an hour due to a Super Bowl-style musical performance. The U.S. military says it has carried out airstrikes against Iran for the 9th night in a row. The aim is to degrade Iranian military capabilities. Kuwait's army said it intercepted Iranian drone attacks after civilian infrastructure was hit. The war between the U.S. and Iran has been escalating, with 3 U.S. soldiers being killed in recent days. At least 50 government soldiers have been killed in northern Mali in an ambush by jihadi militants and an ethnic separatist group. Observers say that the collaboration of the two groups has been growing in recent months. The rebels say the convoy was made up by the Malian army as well as Russia's Africa Corps, which is supporting the ruling junta. Carrusel de las Artes es un colorido viaje semanal por la actualidad de la música, de la literatura, de la pintura, el cine, las artes escénicas y todo lo que acontece en el universo cultural de Francia. Un programa de Radio Francia Internacional conducido desde París por quien les habla, María Carolina Piña.
Nueve Nueves.
Nueve Nueves. Nueve Nueves Radio Revista Multimedia. Transmitimos en vivo las 24 horas del día, los 365 días del año. Bienvenidos al noticiero 99. Estamos en vivo, en directo desde la Ciudad de México. A continuación, los titulares. This is DW News and these are our top stories. After a 16-year wait, Spain has won the World Cup, defeating Argentina 1-0. Ferran Torres lashed home the winning goal in the second half of extra time. The reigning champions were reduced to 10 men after Enzo Fernandez was given a red card for a reckless foul. Spain conceded just one goal on their way to winning football's highest trophy. The win means Spain is now men's and women's world champions. Andy Burnham becomes the UK's Prime Minister today, replacing Keir Starmer, who gave his final speech as PM. Burnham will be the UK's 7th Prime Minister since 2016. The former Mayor of Manchester's immediate priorities are expected to focus on easing the cost of living crisis, strengthening economic growth, and boosting living standards. The US military says it has carried out airstrikes against Iran for the 9th night in a row. The aim is to degrade Iranian military capabilities. Kuwait's army said it intercepted Iranian drone attacks after civilian infrastructure was hit. The war between the US and Iran has been escalating, with 3 US soldiers being killed in recent days. This is DW News and these are our top stories. Spain has won the World Cup, defeating Argentina 1-0. Ferran Torres scored the decisive goal in the second half of overtime. Also, for the first time in World Cup history, the halftime break lasted almost half an hour due to a Super Bowl-style musical performance. The US military says it has carried out airstrikes against Iran for the 9th night in a row. The aim is to degrade Iranian military capabilities. Kuwait's army said it intercepted Iranian drone attacks after civilian infrastructure was hit. The war between the US and Iran has been escalating, with 3 US soldiers being killed in recent days. At least 50 government soldiers have been killed in northern Mali in an ambush by jihadi militants and an ethnic separatist group. Observers say that the collaboration of the two groups has been growing in recent months. The rebels say the convoy was made up by the Malian army as well as Russia's Africa Corps, which is supporting the ruling junta. Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. Y en conexión
con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español. Sfioro l'idea di realizzare compositivamente una canzone da cantare in coro, però mi rendo altresì conto quasi immediatamente che momentaneamente sto da solo, e per cantare in coro il presupposto necessario mi sembra anche normale che ci sia più di una voce a far da controcanto a quella che fa il tema principale. E qui almeno al momento la situazione non mi sembra proprio per la quale, ma credo, o quantomeno spero, che in ogni caso qualche cosa la si può pure provare.
Nueve Nueves. Nueve Nueves, radio revista multimedia, radio y medio asociada de Radio Francia Internacional, RF. Enseguida, en directo desde París, Francia. La política, la cultura, la economía, el deporte, la ciencia y todos los temas de la actualidad mundial desde los estudios de Radio Francia Internacional en París. A continuación, desde la capital francesa, el noticiero de RFI. She says. Comenzamos el flash informativo de Radio Francia Internacional con Juliette Lecuyer en los controles. Hoy es el lunes 20 de julio, 4 de la tarde en París, y estas son las noticias del mundo en 3 minutos. Andreina Flores. El balón al interior del área se anticipa perfectamente. Ahí está. Ferrer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Final! España es campeona del mundo. Así es, España se coronó campeona del mundo este domingo en Nueva Jersey tras vencer a Argentina 1-0. Un equipo que dominó todo el partido con 12 tiros a la portería hasta que Fernán Torres logró convertir el gol ganador en el minuto 106 de la prórroga. El avión del equipo español ya aterrizó en Madrid y a partir de las 7 de la noche se espera un gran recibimiento de miles de personas en la Plaza Cibeles. Reino Unido tiene nuevo primer ministro Andy Burnham, el nuevo líder del Partido Laborista, que ya fue ratificado por el rey Carlos III en sustitución de Keir Starmer. Lo escuchamos. Let us make this the moment when Britain starts to believe again. Andy Burnham promete darle una nueva esperanza a los británicos y anunció un plan de 10 años para la recuperación del país. En España, el incendio forestal de Castilla-La Mancha sigue ardiendo sin control a unos 100 kilómetros de Madrid y ya ha arrasado 26.000 hectáreas, obligando a desalojar de manera preventiva a más de 1.200 personas. El presidente de la región, Emiliano García Paje, afirma que están lejos de controlar las llamas. Continúan los ataques en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán por 9ª noche consecutiva. Las autoridades iraníes acusan a Washington de haber bombardeado una central nuclear en construcción mientras responde atacando a los países aliados de Estados Unidos en el Golfo. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega descartó totalmente cualquier posibilidad de elecciones en su país para evitar que la oposición llegue al gobierno. Ortega, junto con su esposa Rosario Murillo, está en el poder desde el año 2007 y no contempla ceder su puesto. Aquí no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky continúa haciendo grandes cambios en su gabinete de gobierno en plena guerra contra Rusia. Ya exigió la renuncia de la primera ministra Yulia Sviridenko y ahora estaría preparando el nombramiento de un nuevo ministro de defensa en sustitución del popular Mikhailo Fedorov. Miles de ucranianos han salido a las calles para pedir el regreso del ministro. Así ponemos punto final a este flash de RFI. Grandes reportajes en Radio Francia Internacional.
Con su visita a las Islas Canarias, el Papa León XIV puso la lupa en junio pasado sobre una de las principales puertas de entrada de la migración ilegal a Europa. Africanos y latinoamericanos se juegan la vida para alcanzar ese archipiélago español con la esperanza de un futuro mejor. Manu Terradillos acompañó esa visita papal y habló con los migrantes y quienes los ayudan a empezar de cero una nueva vida. Encima del mar, entonces, mucho miedo. No sabe si va a sobrevivir o va a morir. Geneva Cane, originaria de Costa de Marfil, forma parte de los miles de migrantes que cada año se juegan la vida para alcanzar las Islas Canarias desde África. El año pasado fueron casi 18.000 los que llegaron al archipiélago a través de la conocida como Ruta Atlántica o Ruta Canaria, una de las travesías más peligrosas que navegan hacinados en pequeñas embarcaciones llamadas cayucos o pateras. Entró aquí con 16 años, cuando yo estaba embarazada, vino de Marruecos en la patera. Gracias a Dios, yo llego salvo y sano. Fue muy duro en la patera, fue muy complicada, porque embarazada, cuando yo estaba en la patera, vomitaba y mareo. Canarias se ha convertido en destinación de la migración irregular africana, dada su cercanía con la costa oeste del continente. El viaje lo suelen iniciar a pie en su país hasta alcanzar alguno de los países costeros, donde pagan en ocasiones miles de dólares para tener sitio en una de las frágiles embarcaciones. Khalil y su cuna partió desde su Mali natal. Yo llegué aquí el 14 de febrero del 2005 y tenía 14 años y yo estaba en mi país. Un día como hoy cualquiera, mi mamá se puso enfermo, no tenía remedio para llevarla al hospital, pues al final tomando decisiones de eso. Y sobre una aventura sin saber lo que me iba a encontrar, ¿no? La verdad que era bueno, antes de la embarcación estuvimos prácticamente un mes de caminata, pues no tenía demasiado dinero para coger taxis, para coger guagua, para cruzar de frontera de Mali hasta Mauritania. Cuando cogimos en el barco, pues 3 días duraba el cayuco que nos traje aquí hasta Mapaloma. Y yo soy uno de los muchos, pocos de la fortuna que, por suerte, y llegué, puedo contar la historia. Muchos no han tenido la misma suerte. Como él bien lo sabe, Khalili es afortunado porque esta travesía se cobró 1.900 vidas el año pasado, convirtiéndose en una de las rutas migratorias más letales. Él pudo alcanzar tierra con su cayuco. En otras ocasiones son rescatados en alta mar. Yo muchas veces lo que más que me fijo en las personas es en la mirada. Son miradas de ojos perdidos, miradas que no miran más allá del propio muelle y sobre todo dando las gracias. Dando las gracias no a nosotros, sino gracias sobre todo por llegar al destino en buenas condiciones. José Antonio Rodríguez Verona es técnico de primera respuesta de la Cruz Roja. Forma parte de la primera línea de atención a estos migrantes una vez en tierra. En lo que va de año han atendido a más de 3.000 personas. Normalmente vienen del sur de África. Mayoritariamente vienen varones, edad comprendida entre 18, 24 años y demás. Pero sí es cierto que también estamos notando un aumento de familias. Están viniendo familias completas, es decir, está viniendo el padre, la madre, su menor, o un padre con su hijo, madre con su hijo. Siempre están alegres porque han pasado una travesía pues muy dura y ya están en tierra, que eso para ellos es lo más fundamental. El viaje del Papa León XIV a las Islas Canarias fue un momento histórico. El sumo pontífice visitó 2 de las islas, Las Palmas y Tenerife, que cuentan con importantes centros de recepción para estos migrantes. El tema central de su viaje no fue otro que el de la migración, para despertar la conciencia de aquellos que no lo viven de primera mano, pero también para llamar la atención sobre esta ruta atlántica tan mortífera. Eloy Santiago es obispo de Tenerife. Bueno, yo creo que ahorita el Papa León XIV a Canarias va a traer sobre todo la posibilidad de que, diríamos a nivel nacional e internacional, se ponga el foco en lo que concierne a las realidades migratorias en esta ruta atlántica mortífera, ¿no? Hasta ahora se ha subrayado mucho el tema del Mediterráneo, Unión Europea habla mucho del Mediterráneo, el tema de Estados Unidos, América, y la ruta atlántica ha quedado un poco en el olvido. Yo creo que la presencia del Papa permitirá que los focos internacionales y ojalá
por consecuencia los organismos internacionales, los países, etcétera, vean que la cuestión migratoria no es una cuestión meramente afecta a Canarias, ni siquiera a España, sino que es una realidad global y que exige una respuesta global por parte de las instituciones. Y también quitar muchos prejuicios que existen respecto a la realidad migratoria, ¿no? Esas visiones negativas utilizadas por ideologías determinadas que buscan subrayar y crear cierto rechazo, ciertas actitudes xenófobas. Pues esta visita del Papa, cercanía a él, conocer historias, testimonios, ayudarán a ver que detrás de cada persona hay una historia, ¿no? Que no vemos juzgar a todos por igual, sino que hay situaciones de dureza, de sufrimiento y personas que han tomado decisiones muy duras, muertes en su vida y que no pueden ser que la respuesta nuestra sea una frontera, una barrera o un muro. Sin embargo, llegar a tierra es el primer paso de un camino hacia una nueva vida. Khalili es consciente de ello porque llegó siendo menor de edad con 14 años. Aún se dice sorprendido de la solidaridad y la ayuda que encontró. Fue bastante complicado. Yo tuve un centro criminal durante 4 años. Para mí yo conocí ahí un ángel que nosotros le llamamos Mamá Loli. Y para mí, gracias a esa persona, que para mí me salvó la vida. Porque tanto para la integración, tanto el idioma y la alimentación, y gran parte soy lo que soy hoy en día gracias a ella. 600 euros, wow. Las personas que viven en nuestro centro son solicitantes de protección internacional, lo que comúnmente llamamos asilo. Ahora mismo la mayoría son de Mali, pero hemos tenido épocas, dependiendo de cómo va el mundo y la situación económica y geopolítica. Hemos tenido muchas personas de Venezuela, hemos tenido personas de Cuba, de Nicaragua, de Honduras, de Colombia, de Rusia, de Ucrania, muchas nacionalidades, de países africanos también, de Costa de Marfil, de Guinea, de Nigeria, de Somalia también hemos tenido. Marisa Legón trabaja en un centro de acogida del Comité Español de Ayuda al Refugiado no muy lejos de Las Palmas, en Telde, en el barrio de Mar Pequeña. Allí conviven medio centenar de ellos. Comen, duermen, pero sobre todo son formados para integrarse, desde el idioma hasta tareas básicas como pedir hora para ir al médico o inscribir a un hijo en el colegio. Marisa, integradora social, nos explica, sin embargo, que antes de buscar su sitio en la sociedad española, muchos deben encontrar un momento de paz tras vivir una etapa traumática. Tienen derecho a la atención psicológica, que muchas veces es muy importante para que puedan ir avanzando, pues porque muchos vienen con estrés postraumático de la experiencia que ha sido la travesía, el llegar aquí. También tienen derecho a una orientación de empleo y de idioma. Normalmente comienzan con el idioma español si vienen de países que no vienen de América Latina, por ejemplo. Entonces van a clases de español hasta que ya tienen un cierto nivel y pueden pasar a buscar cursos de formación ocupacional. Esa es la parte como fundamental, ¿no? Porque al final todas estas personas que llegan aquí lo que quieren es tener un futuro para ellos, para trabajar y vivir dignamente como lo queremos todos. El turismo es precisamente uno de los sectores donde los migrantes encuentran trabajo. El año pasado las islas acogieron a 5 millones de visitantes atraídos por sus playas y su clima, haciendo de este sector el gran motor de la economía en las Canarias, aportando 1 de cada 4 empleos existentes. Estas robustas cifras económicas esconden un dato: la necesidad de la migración. 1 de cada 4 trabajadores del sector es extranjero. Lo sabe muy bien José María Mañaricua, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Restauración en el Archipiélago. Pese a las políticas anti-inmigración que defienden partidos como la formación de extrema derecha Vox, él asegura que los migrantes son fundamentales. Lo que pasa es que estamos en una situación donde se mezcla todo, ideas políticas, intentando entrar en la economía, cuando lo realmente hay que ver la realidad, ver cómo España va a necesitar en los próximos años mano de obra, como el resto de Europa, una población envejecida, con jóvenes europeos y españoles y canarios que no quieren trabajar en el sector servicios, y donde la mano de obra migrante va a sustituir a esas personas que, como he dicho, se van a jubilar en los próximos años y van a suponer mayor riqueza para nuestros países. Entre esos trabajadores migrantes se encuentra Marcia Díaz, chilena llegada a las Canarias hace 27 años. Empezó a trabajar de manera irregular hasta que logró la documentación y ahora supera el cuarto de siglo de experiencia como camarera de piso en hoteles.
Marcia no solo defiende la necesidad de los migrantes trabajadores, sino que además es portavoz en las Canarias de la asociación Las Kellys, diminutivo de Las que Limpian, que se bate para que este grupo, formado principalmente por mujeres extranjeras, tenga mejores condiciones laborales. La mayoría son mujeres migrantes, muchas, bastante sudamericanas y muchas compañeras africanas también tenemos. La asociación ya se había creado en el 2014 mediante un grupo de Facebook por las mismas razones que estamos hablando, por las injusticias que se estaban cometiendo en los hoteles, en la hostelería, que las camareras de piso somos la parte estructural de un hotel. Un hotel vende camas limpias y entonces nuestro trabajo es esencial. Tenemos algo dentro de nosotras que es como un fuego, que tiene esa necesidad de prosperar, de salir adelante, de no volver atrás a lo que estábamos pasando en nuestros países. Ese es el siguiente paso, prosperar. Migrar suele suponer muchos sacrificios, incluyendo el de comenzar desde cero, sin familia, sin papeles, en una situación en la que cualquier oportunidad es bien recibida. Alexa Martínez Mazabele llegó a las Canarias hace 9 años y, pese a su experiencia en el campo de la comunicación, acertó empezar trabajando en la atención a personas. Sin embargo, esta colombiana pronto descubrió que iba a ser muy difícil cambiar. Todas las ofertas y formaciones que le proponían siempre estaban en el mismo sector. Ahora asesora a distancia a otras mujeres para ayudarlas a que no entren en esa misma espiral, puedan regularizar su situación de manera fluida y optar a mejorar su vida personal y profesional. Para ello, creó la comunidad Arraigadas. Decidí hacer acompañamiento exclusivamente a mujeres migrantes que han tenido que pasar por las mismas situaciones que yo he vivido, trabajando en el sector del hogar y de los cuidados, de que muchas veces es difícil salir por las condiciones sociolaborales en España. Así que decidí crear una comunidad Arraigadas. Entonces les escribo diariamente un correíto, un mensajito para brindarles a ellas esta información, además de brindarles una asesoría online, porque digamos que trabajar la presencialidad con las mujeres migrantes que están en situación interna es muy complejo por los horarios de trabajo, por el tiempo de desplazamiento. Buscar su sitio en un lugar donde nadie te conoce, ese es el gran desafío. Hoy es un día, doy las gracias a Dios porque gana mi propia vida. También tengo gente a mi lado que me ayuda, que me da consejos, que para mí son como mi familia. Canarias, tierra de segundas oportunidades para la migración, es un reportaje de Manu Terradillos para Radio Francia Internacional con la realización de Hélène Abril. Internacional, redifusiones de verano. Continuamos repasando las mejores ediciones de Carrusel de las Artes de este año y esta semana vamos con uno dedicado a Gabriel García Márquez. Carrusel de las Artes. María Carolina Piña. Bienvenidos a este espacio donde les hablamos de cultura y de creación. Esta semana tenemos en nuestros estudios a 2 invitados que han dado una nueva lectura a la obra cumbre de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Recibimos a Julio Amiot-Guillouet, especialista francesa de América Latina, y al fotógrafo venezolano Luis Covelo. Luis, muchísimas gracias por estar en Carrusel de las Artes. Gracias a ustedes. Ustedes son los autores de un libro que tengo aquí en mis manos, se llama Surumbático, que aborda en fotografía y texto esa novela representativa del realismo mágico. Así que los temas de hoy son fotografía, Colombia y 100 años de soledad en nuestro espacio Carrusel de las Artes. Surumbático es un libro que habla de fotografía, habla de una novela cumbre histórica y emblemática de la literatura latinoamericana, 100 años de soledad, y reúne fotografías de Luis Covelo y de 2 investigadoras francesas, Camille Cuillet y Julio Amiot-Guillouet, que está con nosotros el día de hoy. Julie, este libro
quería dar una nueva lectura a través de la fotografía de esa obra cumbre, 100 años de soledad, y lo que vemos es que justamente en ese texto de Gabriel García Márquez la fotografía está muy presente. Sí, la idea fue realmente un encargo como a petición del editor, que tiene ya una serie de libros en los que suele reunir a una lectura fotográfica sobre un tema y a investigadores del ámbito de las ciencias humanas. Y en este caso, como le gustaba enormemente el trabajo de Luis, y con razón, Surumbático, que ya se había publicado años antes, me llamó y yo hablé con una estudiante de doctorado que precisamente está haciendo un trabajo sobre fotografía en el contexto colombiano actual, y así fue como empezó todo. Y ahora nos recuerda justamente la lectura de este libro que los personajes de 100 años de soledad conocieron la fotografía. Claro, esto es absolutamente fundamental, y yo creo que lo que pactamos con Camille, que es una de las tres o de los tres autores de este libro con García Márquez, fue como una forma de doble lectura, y pactamos que ella volvería a leer 100 años de soledad y yo no, para poder armar un texto a doble voz en el cual ella iba a redactar esta parte tan hermosa que tiene los comentarios tan hermosos sobre la fotografía, la manera como se relaciona con todo el universo imaginario y real también de 100 años de soledad. Y yo me iba a dedicar a armar una especie de diálogo mucho más sencillo, que iba más dirigido a un lector francés que tal vez no conocía Colombia y que tal vez ni siquiera conocía 100 años de soledad. Y así como para que todo esto pudiera dialogar también con las hermosas fotografías de Luis y armar como una trama entre realidad e imaginación en este universo de 100 años de soledad. Y bueno, ya que lo tenemos aquí en los estudios, vamos a darle la palabra a Luis Covelo. Luis, ¿cómo abordaste tú este proyecto que mezcla efectivamente una nueva lectura de 100 años de soledad con nuevos textos y con tus fotografías? Bueno, para mí es un placer haber visto esta nueva versión, porque las fotos ya yo las hice en el año 2016, a finales de 2016, y saqué un libro en 2017, que fue el editor que vio, lo compró en una librería en Barcelona, y me escribió y me dijo: amo tu libro y me hubiese gustado hacer este libro a mí. Quizá en el futuro te interese hacer algo con mi editorial, que es lo que comentaba Julie, de invitar a unos escritores a escribir sobre un cuerpo de trabajo fotográfico. Y yo le dije sí. Bueno, mira, todos esos años después estoy acá, y yo le dije que sí para este proyecto, porque las fotos ya estaban ahí. Este libro es una expansión, o sea, es como el libro en mis fotos tienen vida, siguen teniendo vida, y eso me ha demostrado desde que hice estas fotos que Surumbático se expande, tiene una vida, tiene vidas nuevas, y estos textos que hicieron Julie y Camille, que no los había leído porque están en francés y no leo francés, pero los leí en español el otro día. Yo dije, wow, qué maravilla. O sea, es un honor, ¿no? Es un honor ver cómo eso, y que tiene otra visión, y además una visión de Francia, de unas mujeres que son expertas en esto, y para mí es fantástico. O sea, como las fotos pudieron hoy, como dije antes, expandirse más, ¿no? Y seguirán. Esto es el inicio de muchas más cosas. ¿Dirías tú que tus fotos encontraron a Macondo? No creo. Pero es que creo que encontraron un espacio donde como dimensiones. Yo creo que siempre para mí siempre dije que es una dimensión donde todo es posible, donde yo entro y salgo como quiero, o sea, cuando quiero, y eso es como que ahora mismo está lo que hicieron ellas, y este libro entró en esa dimensión, y estamos a punto de ver qué va a suceder. ¿Y dónde tomaste tus fotos? Porque efectivamente 100 años de soledad nos habla de un pueblo ficticio que es Macondo. ¿Dónde tomaste tú tus fotografías para este libro?
pues me fui a la fuente de García Márquez, que es Aracataca, en el norte de Colombia, y era el lugar donde tenía que ir para poder ver todo eso. Ya había ido, antes de hacer estas fotos, ya había ido 10 años antes a hacer un reportaje, porque he sido toda mi vida muy fanático de 100 años de soledad, desde que me lo obligaron a leer cuando tenía 12 años, que no lo leí en ese momento. liceo, sí. Pero bueno, luego lo leí de adolescente y lo he leído 10 veces. O sea, ya no lo leo más. Es decir, la 10ª vez fue cuando fui a hacer surumbático. Y claro, tuve que ir a la fuente, que era Aracataca, y el área que no solamente es Aracataca, el área de ese Caribe que pues el Gabo vivió, ¿no? No solamente Aracataca, también Santa Marta, Barranquilla, Cartagena. Pero yo me fui hacia esa parte y sí, estaba todo, pero sobre todo estaba en mi cabeza. O sea, para poderlo realizar tuve que sacar todo lo que había leído, todo lo que había recibido de todas esas lecturas y transformarlo en lo que era, pero tenía que ser ahí, evidentemente. Julie, amigo Guilhué, hay una dimensión muy interesante contenida en este libro y es el descubrimiento de América Latina, y no a través de los clichés que podemos tener de Colombia o de los países latinoamericanos, sino de verdad de ir a buscar, de suscitar el interés, de ir a descubrir verdaderamente ese continente lleno de contradicciones. Sí, claro, es un aspecto que quisimos trabajar mucho con Camille a la hora de redactar los textos. Lo hicimos de manera conjunta y escogimos algunos temas a partir de los cuales cada una iba redactando su parte. Y la gran suerte que hemos tenido, obviamente, es haber podido trabajar sobre estas fotografías de Luis, que son tan sugestivas, tan hermosas, pero no hermosas en un sentido estético, turístico, de hacer las bonitas fotos de lo bonito que es el Caribe postal. Exacto, de lo bonito que es el Caribe colombiano, sino tener como una mirada muy aguda que permite realmente ir a donde está la conexión entre una realidad material. Camille, por ejemplo, se refiere mucho a las texturas, a los colores de las fotografías, y cómo esto conecta también con algo muy universal en la situación de la gente, en qué es lo que configura esta región. Y realmente Luis nos hizo el trabajo muy fácil en ese sentido, porque el poder de evocación de sus imágenes es tan fuerte, es tan grande, que nos resultó fácil. Y también quería decir que el honor también para nosotras fue poder contar con la confianza tanto del editor como de Luis, porque en la conexión con un artista no siempre te vas a encontrar con una persona que en la primera reunión que tienes por Zoom con él te dice, pues hagan lo que quieran, yo les dejo carta blanca, les dejo la total libertad de escribir lo que quieran. Lo que para nosotras también fue una responsabilidad muy grande, pero un honor y una alegría tremenda como condiciones de trabajo, y precisamente para poder armar un texto que no fuera un comentario de las imágenes, sino realmente apoyarnos en todo lo que brindan estas imágenes en este punto de encuentro frágil y apasionante, donde conectan la realidad y la imaginación. Y en tus fotografías, Luis, hay no solo retratos de la gente de Aracataca, también hay detalles de pieles, de plantas, de objetos. ¿Qué querías componer allí? Bueno, el Caribe, básicamente, nuestro Caribe, que no es, pero no de forma consciente, porque nuestro Caribe venezolano es el igual al Caribe colombiano. O sea, a mí llegar a Aracataca o a lugares como Santa Marta o de la costa de Colombia del norte, para mí es como casa. Es decir, o sea, lo siento muy cercano, y la naturaleza es muy, natural. Exuberante, pero familiar. O sea, y ese familiar, pero no confortable. O sea, es... Sí la siento, porque el Caribe es caliente, es sol, calor. Entonces traté pues de encontrar, de mezclarlo además con la piel que decías también, porque el Caribe es piel. O sea, la gente está con menos ropa.
Entonces eso se nota mucho y creo que la naturaleza está ahí mezclada con todo eso y ahí por eso pues... Y ahora que hablas de calor, justamente, Julie, los textos también apoyan esa dimensión del Caribe, que es el calor, que además formatea las cosas, los cerebros, las maneras de pensar, las maneras de vivir. Claro, las maneras de vivir, las maneras de ser y, como decía Luis, la manera también de habitar los cuerpos, que es también algo muy típico de estas zonas, del Caribe en particular. Podría ser en Cuba, igual tendríamos el mismo tipo de relación entre el clima, la naturaleza y el cuerpo, donde hay una naturalidad, una espontaneidad mucho mayor de lo que se puede encontrar en otras zonas y que las fotografías reflejan y transmiten de una manera absolutamente contundente, sí. Pues muchísimas gracias a los dos de haber estado con nosotros aquí en Carrusel de las Artes, explicándonos este texto que aparece en Francia Surumbático, con fotografías de Luis Covelo y comentarios de Camille Quillet y Julie Amiot-Guillouet. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros y a ustedes gracias por su sintonía. Esperemos que los hayamos invitado a redescubrir 100 años de soledad. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español. RFI, la selección del mes. Singuila et Taïk. She says. This is DW News and these are our top stories. Spain has won the World Cup, defeating Argentina 1-0. Ferran Torres scored the decisive goal in the second half of overtime. Also, for the first time in World Cup history, the halftime break lasted almost half an hour due to a Super Bowl-style musical performance. The US military says it has carried out airstrikes against Iran for the 9th night in a row. The aim is to degrade Iranian military capabilities. Kuwait's army said it intercepted Iranian drone attacks after civilian infrastructure was hit. The war between the US and Iran has been escalating, with 3 US soldiers being killed in recent days. At least 50 government soldiers have been killed in northern Mali in an ambush by jihadi militants and an ethnic separatist group. Observers say that the collaboration of the two groups has been growing in recent months. The rebels say the convoy was made up by the Malian army as well as Russia's Africa Corps, which is supporting the ruling junta. Nueve Nueves. I'm Stefan Ort, reporter, author, and couch surfer. When I travel, I look online for hosts to invite me and show me their world. I'm heading to Argentina with a simple idea. I want to immerse myself fully in the country, stay with locals, and share their daily lives. Oh my God, this is a new picture of the world. I'm not here to tick off tourist highlights on my bucket list. I'm just going to go along with whatever my hosts plan for me. I want to see what drives and inspires them and what I'll learn about their country in the process. Patagonia! Yes! My trip begins in Buenos Aires, and as soon as I leave the airport, one of the biggest cliches is confirmed. The country is completely crazy about soccer. Everyone is talking about the biggest game of the year, the Super Clásico, which takes place this weekend. What's happening at the game? Like, what can we expect? What will... Es que eso es una pasión. It's pure passion. El color.
the colors of your favorite team. We're Boca Juniors fans. It's something you carry deep in your soul. We're super excited and just to see Boca win. When the city's two biggest clubs, Boca Juniors and River Plate, meet, it's nothing less than a clash between the working class and the middle class. For the equivalent of 10 euros each, the bus takes me and my cameraman into the center of the city of 15 million. A taxi takes us the rest of the way. Driver Fernando can talk of only one thing. After national team matches, the Super Clásico is the biggest. Then the car stalls, but Fernando isn't fazed. It seems to happen quite often. I have to push to roll start the car. I'm not going to a hotel, but to the private home of a person I've only met online. Joaquin is 36 and has accepted my request to couch surf at his place for 3 days. Thank you very much. Joaquin lives in the upscale Núñez neighborhood along with 2 roommates and 2 dogs. Well, happy to be here. Thank you. Normally, they couldn't afford a villa like this, but by a stroke of luck, they live here rent-free. The house is going to be torn down to make way for a new development. They know the developer and can stay until the bulldozers roll in. Couchsurfing is usually free too, but small gifts for the host are always appreciated. I've brought something from my hometown. This is a towel from Hamburger SV. Then Joaquin shows me where I'll sleep. I would probably leave my room to you. So then you can bring your stuff. Despite my protests, Joaquin insists on taking the couch in the living room. The Buenos Aires itinerary he's put together includes no museums, no monuments, and no tango bars. Just soccer, soccer, and more soccer. The national sport is the core of Joaquin's life. He almost became a pro at 18. Now he works for an NGO that builds soccer fields in poor neighborhoods. Our first stop is an amateur league match where I'm tagging along with Joaquin and his roommate Bacha. What makes this tournament so special? What is unusual about it? For me, it's like friendship, also competition. We are all people, normal people that want to play, and for like 30 minutes you feel like you're Messi. Buenos Aires has the most football stadiums in the world, and hardly any other city has such high-quality soccer fields. I have never seen this before in an amateur tournament. This is amazing. Joaquin has new shoes for luck. Well, actually, Maradona's and Messi size. I don't answer. My shoe size is the same as Mario Götze's. The Argentines aren't too fond of him because he scored the winning goal in the 2014 World Cup final, Germany versus Argentina. My soccer skills aren't good enough to make the team, so I watch from the sidelines and drink mate, the national drink. Mateína, energy. Recommend. Unconfirmed rumors claim that Argentines can survive for only 14 to 16 hours without a regular dose of mate. Win. They're hardly amateurs. They fight for every ball like it was life or death. Joaquin's team is leading 2-1 at halftime, but the trainer still isn't happy. Not enough body contact. You're giving up too quickly and are unfocused.
the field, the friendly Joaquin turns out to be a master of the sliding tackle, while the normally laid-back Bacha fights like a lion. Final score, 3-2. I wasn't allowed to play, but they remember me when they swap their sweat-soaked jerseys. It's a kind of bonding ritual. At the victory party, I feel like I'm among good friends, even though I've only been in Buenos Aires for a few hours. This is really different from the soccer fields back home. Such a great atmosphere, so much positivity and fun. An amazing event. Fantastic. It's great to be here. I'm not a morning person, and the furry alarm clock does nothing to change that. A new day as a couch surfer. But not a normal day. Today is the Super Clásico. Even international newspapers describe the City Derby as the world's most exciting sporting event. Several people have died in clashes between fans, which is why away fans are no longer allowed at the games. Scalper prices put an end to any thoughts of watching in the stadium. Tickets start at $500 American, so we head to La Boca for the watch party. This traditional working-class neighborhood near the harbor was once home mainly to Italians, the largest immigrant group in Argentina. The streets are normally given to tango, but today only soccer fans are dancing. Joaquin is a die-hard River Plate fan, but he thinks La Boca is more of a spectacle than any bar full of their fans, so he brings me here. How do you feel about that? It's okay. We will survive. We will survive. Of course, he isn't wearing the club's blue and yellow, but we are warmly welcomed and given a bondipan, a roast pork sandwich. This is for you. Enjoy. Nueve Nueves. To help bear the fans' chants, Joaquin takes a big gulp of the national drink of Fernet Branca and Cola, served in a cut-off cola bottle, as usual. What are you making here? Fernet Argentino. Tradition. The first cup tastes like cough syrup. The second isn't bad at all. And the third makes me want to dance in the street, shout La Boca, and celebrate the soccer party of the year with a bunch of new best friends. But why is Argentina the world's most soccer-crazy country? Economies, we suck. And in many aspects we suck, but eventually football is a positive aspect in Argentine life, so we need to take care of it and to enjoy it. The atmosphere is great, but there's one small problem. We haven't seen anything at all of the game. The TVs in the bars are tiny. Now we're on a mission to find a bar where we can catch a little bit of the game. We try more than 10 bars, but can't find a spot with a good view of the game. Time for Plan B. Unfortunately, the phone stream lags by a few seconds. Something happened out there, but our broadcast is out of sync. The Boca scored. Es war ein Tor. No barbecue. No barbecue tonight. No barbecue. Everything is cancelled. Yeah, I can understand. In the end, this turned into a nightmare. La Boca wins 2-0. I've never seen such enthusiasm in Germany, not even during the World Cup.
is unusually quiet on the way home. The barbecue, asado in Spanish, goes ahead anyway. What is an asado? It's the best thing in the world. Meat, we give thanks for the animal, for the cow, and we bless the cow, and the meat that we eat is not a bad thing for me. He is not alone in his love of meat. Argentines consume 5 times as much beef per capita as Germans, about 50 kilograms a year. The guys love sharing their home. As long as the house remains standing, the apartment is always full of guests. I can't believe how great the start of this trip was, so thank you so much for the last 3 days, everyone, and cheers to that. Thank you. Muchas gracias. Cheers. All these people will spend the night here. I've hosted nearly 100 guests myself, but Joaquin and his roommates have taken couch surfing to a whole other level. I'm off to Rosario. The guidebook only devotes half a page to it without talking much about its attractions. Instead, it focuses on dangers and risks. Apparently, the city can be dangerous with muggings and crime. The bus smells of old socks and popcorn. The journey costs 15 euros and takes 4.5 hours. The train would take much longer. This is DW News, and these are our top stories. After a 16-year wait, Spain has won the World Cup, defeating Argentina 1-0. Ferran Torres lashed home the winning goal in the second half of extra time. The reigning champions were reduced to 10 men after Enzo Fernandez was given a red card for a reckless foul. Spain conceded just 1 goal on their way to winning football's highest trophy. The win means Spain is now men's and women's world champions. Andy Burnham becomes the UK's Prime Minister today, replacing Keir Starmer, who gave his final speech as PM. Burnham will be the UK's 7th Prime Minister since 2016. The former Mayor of Manchester's immediate priorities are expected to focus on easing the cost of living crisis, strengthening economic growth, and boosting living standards. The US military says it has carried out airstrikes against Iran for the 9th night in a row. The aim is to degrade Iranian military capabilities. Kuwait's army said it intercepted Iranian drone attacks after civilian infrastructure was hit. The war between the US and Iran has been escalating, with 3 US soldiers being killed in recent days. Nueve Nueves. The death of model and actress Twisha Sharma has forced India to confront a conversation it has long avoided. Dowries have been illegal in India since 1961, but the tradition quietly persists, and many brides continue to face harassment, pressure, and even death when their husbands' families are unsatisfied. As calls grow for the government to take action, grassroots advocacy and support groups are working to fight dowry abuse. My husband grabbed me by my neck, pulled me into the room, locked the door, and beat me badly. Many times I thought I should just end my life. My in-laws would ask me to leave. My parents asked me to adjust. I had no option and no place to go. She is 24. We are calling her Kriti, which is not her real name, because she is still in fear for her life. Over 4 years of marriage, she was mentally pressured, beaten, and sexually assaulted by her husband. All of it over dowry. My parents gave them a car, cash, furniture when I got married. They'd say they wanted a bigger car. Dowry, in simple terms, refers to gifts that the bride's family is expected to give the groom's family at the time of the wedding,
and often beyond. Depending on the social and economic standing of the families, it can range from cash and appliances to gold, cars, and even property. Originally, it was intended to secure the bride's future. Over time, it has turned into a social obligation and, in many cases, coercion. Kriti ran away from her husband's family and found shelter at Shakti Shalini, an NGO that supports survivors of gender and sexual violence. At the time, she could not see the pattern, a common issue for many women who come here seeking help. Even if the harassment is because of the dowry, the beatings are for dowry, the abuse is for dowry, they would come and talk about the abuse that is happening. But the core of the reason why this is happening, very few survivors will be able to decode it and say, I was harassed and abused because of this. It is that normalized. Shakti Shalini was started in 1987 by two women whose daughters were burnt to death over dowry demands. Today, the organization handles nearly 1,000 cases a year. Even though the practice has been banned in India since 1961, activists say it continues to be rampant. In the 90s, the anti-dowry laws were reformed, but even then, even the legal systems that are in place, I think deep down it is the mentality, deep down it is the social norm to ask for dowry, to ask for things from a woman's family. As per the official data in 2024, every 90 minutes, a woman died either by suicide or was killed due to insufficient dowry and dowry harassment. The scale of the problem became impossible to ignore earlier this year when one case reached the national headlines. Twisha Sharma, former model and actor, was found dead in her marital home. Her family alleges she was harassed and killed over dowry demands. Her mother-in-law and husband, who claim innocence, are in judicial custody. The case is under investigation. Twisha was very brave, very bold, very vocal. If this can happen to her, it can happen to anyone now. I'm convinced. Thousands have taken to social media to demand justice for her. To make sure the momentum doesn't fade, some are taking these conversations where they matter most, into homes and neighborhoods. In this temple courtyard, women are being guided to recognize abuse, question it, and challenge it. The focus goes beyond the law, towards the inequality inside their own homes. Women feel scared to step out and complain as they think they have nowhere to go after that. We have turned this silence into culture. We have to break this silence. When it comes to the rights of a woman, she doesn't just have to fight a man, she has to fight the entire society. That's exactly what Kriti is trying to do. If this practice ends, daughters will not be treated as burden. They will be treated equal to boys. I want to be independent now. I have suffered a lot. I want to live alone, live the way I want. Well, we're joined now by Kriti Kapila, a senior lecturer in anthropology and law at King's College London. Kriti is also an author of a study on dowry murders in India. Thank you so much for joining us on DW News. I want to start with Twisha Sharma's death because it's put dowry violence back in the headlines. From your research, why do incidents like this still happen despite decades of laws banning dowries? So like any phenomenon, it's a bit complicated, but also quite straightforward in the sense that dowry is intimately linked to the practice of arranged marriages in India. And arranged marriages are closely tied to the caste system. So because of caste and because of the centrality of marriage in an Indian person's life, it's unlikely that dowry is going to go away in a hurry. Now, you've said that dowry deaths don't provoke the public outrage that they once did. What's changed then in Indian society that
that has for that change that's made these killings essentially easier to ignore? I think when the protests happened, which was sometime from the mid to late 70s to the 80s, that was also there was a moment of transition of dowry from what used to be a gift, and it worked on the logic of a gift, to it transitioning into the logic of capital, i.e. it became a commodity. Grooms became a commodity that began to command a certain price. So actually, what my research found in my research, that actually the protests in the 70s, 80s was not so much about dowry per se or the institution of dowry, but about its transition from the gift, the complex of gift and that gift exchange to actually something which is about commodities and prices and about escalation of the scale of dowry. And so they've whittled, because you protest only about things you do not agree with. And I think there's wide scale acceptance on the logic of dowry, both amongst men and women. So I think that acceptance has grown, even in terms of moving away from gift to a more capitalist ideology. But and therefore, I think protests have just kind of gone away. But the second reason, which is a slightly more silent reason, is the nature of killing has changed. So many more women are now, or at least a number of women now, don't get killed by their in-laws in spurious kitchen accidents, but rather end up taking their own lives. So. And it's very difficult to establish how many suicides by young women in India are down to dowry, but because these figures are not collected in this way. But it would not be a surprise to see that many deaths now moved into dowry-related suicides. So that's another reason why protests no longer take place. All right. Well, how has it changed then from sort of a traditional custom into what you've described as sort of an economic demand then placed on a bride's family? How did it change? Yeah. How has it changed? I mean, it was a traditional custom, and now it's sort of moved into this other realm, right? Yes, I mean, it remains understood as a traditional custom, and that's why it still has a legitimacy, or at least an acceptance by now increasingly both women and men, it's just gone. So, as I explained in my research, that up until the 50s, 60s, when it functioned the way it did, but something that was actually aimed at bringing about a change of the hold of the caste system in India, which was the two laws aimed at reforming and restructuring kinship relations, because the architect of the Indian Constitution firmly believed that the way to get rid of the caste system is to actually start with the figure of the woman, but also the figure of the woman in the family in Hinduism. So the Hindu Marriage Act and Hindu Succession Act were introduced in the mid-50s with a view to bringing about equality at the level of the family, i.e. women getting equal rights as men. And so one of the things that was introduced by the Hindu Marriage Act was the institution of divorce, which kind of curtailed, it does many good things, but it also curtailed the time frame and the temporal logic of the family obligations, that were kind of observed during arranging marriages, from intergenerational obligations to very finite time obligations. Because prior to that, in the Marriage Act, Hindu marriages could not be dissolved, i.e. they were permanent. And so the obligations went from generation to generation.
and women and daughters are considered polluting, and are therefore men's families who accept the bride actually command the price. Earlier they used to be given gifts to take that kind of pollution from them. So this kind of temporal and other kind of gifts logics were completely uprooted and abandoned by the Hindu Marriage Act, which has had unforeseen consequences. This is this would absolutely not be what the Constitution architects would have had in their mind, but it just shows you the deep hold of not just the caste system, but the caste ideology, which supports this logic. So are you saying essentially that in order for things to really change, deeper structural issues really need to be addressed in order to see a significant drop in the number of deaths related to dowries, right? Yes, I fully agree with what you've just summarized. I think the change needs to come at a structural level, not at the cosmetic level. But that change is going to be very difficult to come about, and I think that we need to kind of revisit how to loosen the grip of caste ideology in Indian society. Asegure un excelente futuro profesional. Estudie idiomas en Language and Business Center American British. 40 años impartiendo educación. Profesores certificados. Realizamos una cuidadosa selección de nuestros profesores. Además, cumple con el certificado Teachers. Clases de español para extranjeros, inglés para empresas. Construimos una plataforma sólida de conocimientos del idioma inglés, que sirven como una herramienta clave en el desempeño de las actividades diarias ejecutivas. Inglés para negocios, flexible que permita al personal mejorar el desempeño de sus actividades laborales y sociales, con clases en sus oficinas. Informes para la Ciudad de México al teléfono 5397-1611 o visite nuestro sitio de internet en www.abi-medioidiomas.com. Nueve Nueves Radio Revista Multimedia. Transmitimos en vivo las 24 horas del día, los 365 días del año. Música y noticias en español, francés, inglés, portugués, árabe. Escuche Ludde Systems, el sistema predictivo y preventivo sísmico. Reportes y calendario de pronósticos de terremotos. Único y para todo el mundo. Si tiene llamadas ilimitadas, escuche completamente gratis Audio Now Nueve Nueves. Vía telefónica en México 01899-274-659. En Estados Unidos, más 1-605-475-1633. Medio afiliado de Apple. Radio y medio asociada de Radio Francia Internacional, RFI. Visite nuestro sitio de internet www.nuevenueves.com. Nueve Nueves Radio Revista Multimedia. Transmitimos en vivo las 24 horas del día, los 365 días del año. Bienvenidos al noticiero 99. Estamos en vivo, en directo desde la Ciudad de México. A continuación, los titulares. This is DW News and these are our top stories. Spain has won the World Cup, defeating Argentina 1-0. Ferran Torres scored the decisive goal in the second half of overtime. Also, for the first time in World Cup history, the halftime break lasted almost half an hour due to a Super Bowl-style musical performance.
The US military says it has carried out airstrikes against Iran for the 9th night in a row. The aim is to degrade Iranian military capabilities. Kuwait's army said it intercepted Iranian drone attacks after civilian infrastructure was hit. The war between the US and Iran has been escalating, with 3 US soldiers being killed in recent days. At least 50 government soldiers have been killed in northern Mali in an ambush by jihadi militants and an ethnic separatist group. Observers say that the collaboration of the two groups has been growing in recent months. The rebels say the convoy was made up by the Malian army as well as Russia's Africa Corps, which is supporting the ruling junta. This is DW News, and these are our top stories. Andy Burnham has formally become the UK's new Prime Minister today, following the official resignation of Keir Starmer. In his first speech as leader, Burnham said he will set out a 10-year plan for the country that will tackle mounting inequality and rising living costs. He also pledged to re-industrialise Britain. The Labour politician, who was previously Mayor of Manchester, will be the UK's 7th Prime Minister since 2016. After a 16-year wait, Spain has won the World Cup, defeating Argentina 1-0. Ferran Torres lashed home the winning goal in the second half of extra time. The reigning champions were reduced to 10 men after Enzo Fernandez was given a red card for a reckless foul. Spain conceded just 1 goal on their way to winning football's highest trophy. The US military says it has carried out airstrikes against Iran for the 9th night in a row. The aim is to degrade Iranian military capabilities. Kuwait's army said it intercepted Iranian drone attacks after civilian infrastructure was hit. The war between the US and Iran has been escalating, with 3 US soldiers being killed in recent days. El Flash RFI, una síntesis de las noticias que están aconteciendo en el mundo. En 3 minutos, el resumen de la actualidad vista desde la redacción de Radio France Internacional en París.
Nueve Nueves. Nueve Nueves.
Nueve Nueves.
Nueve Nueves Radio Revista Multimedia. Transmitimos en vivo las 24 horas del día, los 365 días del año. Bienvenidos al noticiero 99. Estamos en vivo, en directo desde la Ciudad de México. A continuación, los titulares. This is DW News, and these are our top stories. Andy Burnham has formally become the UK's new Prime Minister today, following the official resignation of Keir Starmer. In his first speech as leader, Burnham said he will set out a 10-year plan for the country that will tackle mounting inequality and rising living costs. He also pledged to re-industrialise Britain. The Labour politician, who was previously Mayor of Manchester, will be the UK's 7th Prime Minister since 2016. After a 16-year wait, Spain has won the World Cup, defeating Argentina 1-0. Ferran Torres lashed home the winning goal in the second half of extra time. The reigning champions were reduced to 10 men after Enzo Fernandez was given a red card for a reckless foul. Spain conceded just one goal on their way to winning football's highest trophy. The US military says it has carried out airstrikes against Iran for the 9th night in a row. The aim is to degrade Iranian military capabilities. Kuwait's army said it intercepted Iranian drone attacks after civilian infrastructure was hit. The war between the US and Iran has been escalating, with 3 US soldiers being killed in recent days. This is DW News, and these are our top stories. Spain has won the World Cup, defeating Argentina 1-0. Ferran Torres scored the decisive goal in the second half of overtime. Also, for the first time in World Cup history, the halftime break lasted almost half an hour due to a Super Bowl-style musical performance. The US military says it has carried out airstrikes against Iran for the 9th night in a row. The aim is to degrade Iranian military capabilities. Kuwait's army said it intercepted Iranian drone attacks after civilian infrastructure was hit. The war between the US and Iran has been escalating, with 3 US soldiers being killed in recent days. At least 50 government soldiers have been killed in northern Mali in an ambush by jihadi militants and an ethnic separatist group. Observers say that the collaboration of the two groups has been growing in recent months. The rebels say the convoy was made up by the Malian army as well as Russia's Africa Corps, which is supporting the ruling junta. El noticiero de RFI toma el pulso del planeta. Los hechos que marcan la actualidad latinoamericana y mundial, vista por la redacción de Radio France Internacional en París y su red de corresponsales en los 5 continentes. El noticiero de RFI en las voces de Carmele Gallugo, Marcos García Herrera, Paula Estañol, Lucía Valentín y todo el equipo de Radio France Internacional. La información y las claves para entender la noticia.
Nueve Nueves.
Nueve Nueves. Nueve Nueves.
Nueve Nueves. Nueve Nueves.
Nueve Nueves. Asegure un excelente futuro profesional. Estudie idiomas en Language and Business Center American British. 40 años impartiendo educación. Profesores certificados. Realizamos una cuidadosa selección de nuestros profesores. Además, cumple con el certificado Teachers. Clases de español para extranjeros, inglés para empresas. Construimos una plataforma sólida de conocimientos del idioma inglés, que sirven como una herramienta clave en el desempeño de las actividades diarias ejecutivas. Inglés para negocios, flexible que permita al personal mejorar el desempeño de sus actividades laborales y sociales, con clases en sus oficinas. Informes para la Ciudad de México al teléfono 5397-1611 o visite nuestro sitio de internet en www.abi-medioidiomas.com. Nueve Nueves Radio Revista Multimedia. Transmitimos en vivo las 24 horas del día, los 365 días del año. Música y noticias en español, francés, inglés, portugués, árabe. Escuche Ludde Systems, el sistema predictivo y preventivo sísmico. Reportes y calendario de pronósticos de terremotos. Único y para todo el mundo. Si tiene llamadas ilimitadas, escuche completamente gratis Audio Now 9 Nueves. Vía telefónica en México 01899-746-654. En Estados Unidos, más 1-605-475-1633. Medio afiliado de Apple. Radio y medio asociada de Radio Francia Internacional, RFI. Visite nuestro sitio de internet www.nuevenueves.com. Nueve Nueves Radio Revista Multimedia. Transmitimos en vivo las 24 horas del día, los 365 días del año. Bienvenidos al noticiero 99. Estamos en vivo, en directo desde la Ciudad de México. A continuación, los titulares. This is DW News and these are our top stories. Spain has won the World Cup, defeating Argentina 1-0. Ferran Torres scored the decisive goal in the second half of overtime. Also, for the first time in World Cup history, the halftime break lasted almost half an hour due to a Super Bowl-style musical performance. The U.S. military says it has carried out airstrikes against Iran for the 9th night in a row. The aim is to degrade Iranian military capabilities. Kuwait's army said it intercepted Iranian drone attacks after civilian infrastructure was hit. The war between the U.S. and Iran has been escalating, with 3 U.S. soldiers being killed in recent days. At least 50 government soldiers have been killed in northern Mali in an ambush by jihadi militants and an ethnic separatist group. Observers say that the collaboration of the two groups has been growing in recent months.
The rebels say the convoy was made up by the Malian army as well as Russia's Africa Corps, which is supporting the ruling junta. This is DW News, and these are our top stories. Andy Burnham has formally become the UK's new Prime Minister today, following the official resignation of Keir Starmer. In his first speech as leader, Burnham said he will set out a 10-year plan for the country that will tackle mounting inequality and rising living costs. He also pledged to re-industrialise Britain. The Labour politician, who was previously Mayor of Manchester, will be the UK's 7th Prime Minister since 2016. After a 16-year wait, Spain has won the World Cup, defeating Argentina 1-0. Ferran Torres lashed home the winning goal in the second half of extra time. The reigning champions were reduced to 10 men after Enzo Fernandez was given a red card for a reckless foul. Spain conceded just one goal on their way to winning football's highest trophy. The US military says it has carried out airstrikes against Iran for the 9th night in a row. The aim is to degrade Iranian military capabilities. Kuwait's army said it intercepted Iranian drone attacks after civilian infrastructure was hit. The war between the US and Iran has been escalating, with 3 US soldiers being killed in recent days. Escala en París es la cita semanal de Radio Francia Internacional en la que entrevistamos a artistas, empresarios, científicos, políticos, deportistas. Los protagonistas de la actualidad mundial de paso o radicados en la capital francesa. Un diálogo abierto conducido por quienes les hablamos, Aida Palau y Braulio Moro. Desde los estudios parisinos de Radio Francia Internacional, Escala en París.
Curiosité,
vérité. Le plus ignoble erreur synthétique, la belle nature vraie n'a que fait. The best way to appreciate it is kind of in a conversation, because that's the way, in fact, that it got written. Nueve Nueves. I guess I am what you could call it Victorian goth, also known as a true goth, the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. Led Zeppelin revision. That stairway only leads halfway to heaven. Christ had not yet learned to make bread breed like rennet. Black juice. The miracle workers arbitrarily upsetting the natural order with incalculable long-range consequences and may often be motivated by self-glorification. When Christ did work miracles, what he did was not so remarkable. Miracles can only be performed by authorized personnel. Creating a verbal comfort zone.
shrinking all threats.
Nueve Nueves. Nueve Nueves Radio Revista Multimedia. Transmitimos en vivo las 24 horas del día, los 365 días del año. Bienvenidos al noticiero 99. Estamos en vivo, en directo desde la Ciudad de México. A continuación, los titulares. This is DW News, and these are our top stories. Andy Burnham has formally become the UK's new Prime Minister today, following the official resignation of Keir Starmer. In his first speech as leader, Burnham said he will set out a 10-year plan for the country that will tackle mounting inequality and rising living costs. He also pledged to re-industrialise Britain. The Labour politician, who was previously Mayor of Manchester, will be the UK's 7th Prime Minister since 2016. After a 16-year wait, Spain has won the World Cup, defeating Argentina 1-0. Ferran Torres lashed home the winning goal in the second half of extra time. The reigning champions were reduced to 10 men after Enzo Fernandez was given a red card for a reckless foul. Spain conceded just one goal on their way to winning football's highest trophy. The US military says it has carried out airstrikes against Iran for the 9th night in a row. The aim is to degrade Iranian military capabilities. Kuwait's army said it intercepted Iranian drone attacks after civilian infrastructure was hit. The war between the US and Iran has been escalating, with 3 US soldiers being killed in recent days. This is DW News, and these are our top stories. Spain has won the World Cup, defeating Argentina 1-0. Ferran Torres scored the decisive goal in the second half of overtime. Also, for the first time in World Cup history, the halftime break lasted almost half an hour due to a Super Bowl-style musical performance. The US military says it has carried out airstrikes against Iran for the 9th night in a row. The aim is to degrade Iranian military capabilities. Kuwait's army said it intercepted Iranian drone attacks after civilian infrastructure was hit. The war between the US and Iran has been escalating, with 3 US soldiers being killed in recent days. At least 50 government soldiers have been killed in northern Mali in an ambush by jihadi militants and an ethnic separatist group. Observers say that the collaboration of the two groups has been growing in recent months. The rebels say the convoy was made up by the Malian army as well as Russia's Africa Corps, which is supporting the ruling junta. Hola, soy Ivonne Sánchez, les hablo desde París y los invito a escuchar el programa Salud y Bienestar, un programa de Radio Francia Internacional sobre temas tan diversos como la nutrición, la psicología o la mente. Todo lo que necesita saber para sentirse bien y estar al tanto de las novedades en torno a la salud y al bienestar. Escuche Salud y Bienestar de RFI.
Nueve Nueves.
Radio Revista Multimedia, radio y medio asociada de Radio Francia Internacional, RF. Enseguida, en directo desde París, Francia. La política, la cultura, la economía, el deporte, la ciencia y todos los temas de la actualidad mundial desde los estudios de Radio France Internacional en París. A continuación, desde la capital francesa, el noticiero de RF. Posteriormente, en una hora, selecta programación musical. Priorité santé avec Sono Assurance. Du lundi au vendredi, à partir de 9h10 TU sur RFI. À l'écoute de RFI 20h, ici à Paris, 18h en temps universel. RFI Soir. Romain Ozoui. L'heure du grand journal du soir. Bonsoir Diane Berger. Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et tous. Et à la une ce soir, le Royaume-Uni qui a un nouveau Premier ministre. Andy Burnham a officiellement pris ses fonctions tout à l'heure. Il promet une ère de changement aux Britanniques. Bien las, après avoir vu passer 7 visages différents à Downing Street en l'espace de 10 ans. Ce qu'il prévoit pour le pays, ce sera le dossier de ce journal avec Julien Chavannes. L'euphorie dans les rues de Madrid. L'Espagne célèbre en ce moment le retour de son équipe de football, sacrée championne du monde hier soir. Victoire 1-0 contre l'Argentine de Lionel Messi. Le Hamas a un nouveau chef. 2 ans après la mort de Yahya Sinwar, le mouvement islamiste palestinien a élu à sa tête Khalil Alaya. Et en France, la France insoumise sous le feu des critiques après un appel au boycott de la DJ Barbara Butch. Le dernier concert de l'artiste a dû être interrompu au bout de 20 minutes après l'irruption de militants. Plusieurs partis dénoncent une censure. Après ce grand journal du soir, notre dossier Proche-Orient, on sera notamment en Irak où le secteur agricole souffre. C'est pourtant le deuxième secteur économique du pays. Une rupture générationnelle menace. Nous appellerons sur ce point nos confrères du quotidien français La Croix qui publie un reportage sur le sujet. Il est donc en 10 ans le 7e Premier ministre à prendre ses fonctions au Royaume-Uni. Andy Burnham a été nommé chef du gouvernement à la place de Keir Starmer il y a quelques heures. Et Downing Street commence à annoncer les noms des ministres qui l'accompagneront pour réaliser sa promesse. Sa promesse, c'est celle d'une ère de changement pour les Britanniques. Et on en parle avec vous, Julien Chavannes, bonsoir. Bonsoir Diane, bonsoir à tous. On commence par les déclarations du jour à Londres et la dernière donc du sortant Keir Starmer. My work is done. Ma mission est accomplie. La Grande-Bretagne est aujourd'hui plus forte et plus juste qu'il y a 2 ans. Je pars, le sourire aux lèvres et fier de tout ce que nous avons réalisé. Keir Starmer s'en va donc sans regret. Lui qui avait pris le pouvoir après 14 ans de domination des conservateurs, il quitte Downing Street poussé vers la sortie par sa propre famille politique. Et c'est donc Julien Andy Burnham qui s'est installé dans le fauteuil de Premier ministre. Quels sont ses projets pour le pays ? Eh bien, il promet une bouffée d'oxygène pour le pays et une nouvelle façon de faire de la politique. Je placerai le bien-être des citoyens au cœur de toutes mes actions. Je m'y consacrerai pleinement et je vous demande à tous de vous joindre à moi. Ensemble, bâtissons un nouveau sentiment d'unité nationale, un objectif commun et un optimisme partagé. Alors si vous avez l'impression qu'il promet beaucoup, c'est normal et il en a conscience. Andy Burnham a en tête la désillusion de la population envers la classe politique. Il s'engage à faire mieux. Comment ? En se concentrant sur les problèmes du quotidien des Britanniques, le logement, la santé mentale des jeunes, un plan sur 10 ans pour redresser le pays. Il promet aussi de trouver une solution pour tous les sans-abri. Une promesse risquée. Emmanuel Macron l'avait faite en France il y a quelques années. Beaucoup de promesses donc, alors que les attentes de la population sont là aussi très fortes. Oui, la valse des ministres commence à lasser les électeurs et l'extrême droite en profite. Andy Burnham veut casser ce cycle infernal. Des premières mesures seront annoncées dès demain, mais il n'aura pas d'état de grâce. Il lui faut obtenir des résultats et vite, surtout que le calendrier politique joue pour lui. Le Parlement est en congé, ce qui lui laisse davantage de marge de manœuvre pour s'installer, prendre contact avec la population sans s'abîmer dans une confrontation directe avec l'opposition qui s'en plaint par ailleurs. L'extrême droite de Réforme UK estime qu'il n'a pas de mandat et que des élections générales sont nécessaires. Et l'international dans tout ça, Julien ?
Dans son premier discours de Premier ministre, Andy Burnham n'a pas dit un mot sur l'Ukraine, l'Iran ou l'Europe. Son prédécesseur, Keir Starmer, avait pris la tête des alliés de Kiev menant la coalition des volontaires. Il a même fait son dernier déplacement à l'étranger en Ukraine. Alors est-ce qu'Andy Burnham ira aussi loin dans son soutien? Il a dit ce matin qu'il resterait engagé à 100% aux côtés du président ukrainien. Il a prévu d'appeler Volodymyr Zelensky. Il a aussi parlé avec l'incontournable Donald Trump. Mais il est clair que les problèmes de vie quotidienne des Britanniques seront sa priorité. Et on connaît, Julien, les principales nominations de son nouveau gouvernement aux finances. C'est l'ancien ministre de la Défense, John Healey. Le ministre sortant de l'énergie, Ed Miliband, est lui nommé aux affaires étrangères et Shabana Mahmoud est elle maintenue à l'intérieur. Et c'était surtout Julien Chavannes pour le dossier. Et c'est l'autre grand titre de l'actualité internationale ce soir, une parade, la parade des champions du monde de football à Madrid, elle vient de commencer. Le capitaine de l'équipe d'Espagne, Rodri, l'assure, gagner avec ton pays, c'est ce qu'il y a de plus beau. On le rappelle, victoire 1-0 hier soir en finale du mondial contre l'Argentine. Et Rodri peut donc célébrer avec son équipe, mais aussi avec les Espagnols ce soir dans les rues de Madrid, à bord d'un bus avec toit terrasse qui déambule dans les rues noires de monde. Un moment d'extase pour les milliers de supporters présents. Hier, il y avait plein de tensions, car les Argentins, ils ne jouent pas un football propre. Ils auraient pu expulser 2 ou 3 joueurs au moins, pour ne pas dire plus. Ils entrent sur le terrain pour briser des jambes, pas pour jouer au football. Maintenant, oui, je me sens plus détendu. Heureux de voir cela, le défilé, pour savourer ce moment, pour le savourer pleinement. Et voilà qu'on a déjà 2 Coupes du Monde. Espérons que dans le futur, on en tienne une 3e. C'est très émouvant pour moi, c'est mon premier mondial et il est remporté par l'Espagne. J'aime comment ils ont joué, les attaques, la tactique. Tout était très bien. Le gardien a pris une décision importante face à Messi. Ils ont tous très bien joué, surtout Ferran, un 10 sur 10. Le jeu espagnol était impeccable, vivant, passionnant et surtout combatif. Il faut le vivre pour l'expliquer. Aujourd'hui, le pays est uni. Qu'importe la politique et le reste, nous sommes unis. Voilà pour ces témoignages de supporters recueillis par notre correspondant à Madrid, François Musso. Et il est 18h06 en temps universel, c'est le grand journal du soir avec Diane Berger. On en vient à l'actualité au Moyen-Orient et cette agence maritime britannique qui annonce qu'un navire a été frappé au large des côtes émiraties. L'origine du projectile n'est pas connue, mais ce tir a lieu en pleine vague d'affrontements entre les États-Unis et l'Iran sur le contrôle du détroit d'Ormuz. Le Koweït en particulier a dû affronter de nombreuses salves de missiles et de drones venus de Téhéran aujourd'hui. Et de l'autre côté de la péninsule arabique, les rebelles houthis au Yémen ont annoncé mettre en place un blocus maritime de l'Arabie saoudite après des échanges de tirs déjà la semaine dernière. De quoi inquiéter encore plus l'ONU qui met en garde ce soir contre une escalade régionale encore plus grande. Le Hamas s'est choisi un nouveau chef, Khalil al-Hayya. Il succède à Yahya Sinwar, l'ancien dirigeant du mouvement islamiste palestinien, responsable des massacres du 7 octobre. Il a été tué par Israël en octobre 2024. Cette désignation a donc pris du temps, mais elle était attendue, Guillaume Delteil. Les processus électoraux ont toujours été longs et compliqués pour le Hamas. Il est divisé entre une branche à Gaza, une en Cisjordanie et une autre à l'étranger. Il est considéré comme terroriste par Israël. Ses militants sont recherchés, organisés. Une consultation implique donc pour le mouvement de prendre des précautions et plus encore depuis qu'il est en guerre ouverte contre Israël. Il a fallu mettre en place une procédure secrète et très complexe, affirme ainsi une source du mouvement à l'agence France Presse. Depuis octobre 2024 et l'assassinat de Yahya Sinwar, c'est un collège composé de 5 personnes qui dirigeaient le Hamas, mais il n'y a pas eu de bataille de succession. Khalil al-Hayya bénéficiait d'un très large soutien des différentes branches politiques du mouvement. Il a aussi immédiatement reçu un soutien qualifié de total de la part des brigades Ezzedine el-Qassam, la branche armée. Khalil al-Hayya est le principal négociateur du Hamas. Après les éliminations de Ismaël Haniyeh puis de Yahya Sinwar, il était devenu la principale figure du mouvement, faisant de lui une personnalité particulièrement recherchée. Israël a tenté de l'assassiner à Doha, au Qatar, en septembre dernier. Guillaume Delteil. Le Sénégal apporte officiellement son soutien à la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Le ministère malien des Affaires étrangères l'annonce aujourd'hui dans un communiqué après l'audience vendredi dernier accordée par le chef de l'État à son prédécesseur au palais présidentiel. Une rencontre que la présidence avait alors qualifiée de courtoisie, sans engagement formel jusque-là. Jusqu'ici, le Sénégal n'avait pas soutenu cette candidature portée par le Burundi au nom de l'Union africaine.
L'opposition reporte sa manifestation en République démocratique du Congo. Elle aurait dû avoir lieu dans 2 jours autour de la plateforme politique C64 pour dire non au projet de réforme de la Constitution. Elle donne finalement sa chance au dialogue national annoncé il y a quelques jours par le président Félix Tshisekedi. Et tous les détails dans Afrique Soir, la première édition, c'est dans 20 minutes avec Lisa Vili. Dans l'actualité de ce lundi, la Colombie qui fête les 216 ans de son indépendance. Jour férié, l'occasion d'un grand défilé militaire dans la capitale, Bogota, pour rendre hommage aux forces armées. Le dernier pour le président sortant de gauche, Gustavo Petro. Début août, il donnera les clés du pays au millionnaire d'extrême droite Abelardo de la Espriella, qui lui a choisi d'aller à Medellín, le fief historique de la droite traditionnelle, manière pour lui d'afficher sa différence. Najat Benraba. Près de 5000 soldats ont défilé ce lundi dans les rues de Medellín. La parade a eu lieu avant celle de Bogota pour capter en premier l'attention des médias et celle des Colombiens. Autour du président élu, Abelardo de la Espriella, son épouse et plusieurs figures de la droite indépendante de la région. Et comme toujours, son discours était ferme. Honneur à nos soldats, honneur à nos policiers, les vrais héros de la patrie. Pour cela, je prendrai mes fonctions de président prochainement dans une base militaire pour rendre honneur aux vrais héros de la patrie. Je serai le premier défenseur de nos policiers et soldats qui ne craindront plus d'appliquer la loi. Et c'est un message aussi clair et puissant pour les bandits. Nous les traquerons, nous les soumettrons à la loi et ceux qui ne veulent pas se soumettre à l'empire de la loi devront tomber sous le feu des armes de l'État. Pour bien marquer sa différence, après le défilé militaire, Abelardo de la Espriella s'est rendu sur le chantier du tunnel de Toyo, un projet qui avait viré à la polémique sous Gustavo Petro, l'actuel président de gauche. Des désaccords sur la construction avaient freiné les travaux. Najat Benraba, Medellín, RFI. Plus au sud, le président chilien décrète l'état de catastrophe après une violente tempête qui a provoqué des pluies importantes et des crues dans le nord du pays. Les routes sont coupées et près de 100 000 personnes sont isolées. Des inondations également en Afghanistan. Elles font au moins 20 morts et 80 blessés dans le nord-est du pays, l'un des plus touchés par les catastrophes climatiques. Il y a également, selon les autorités locales, plus de 100 personnes portées disparues. Dans l'actualité économique, la grand-messe de l'aéronautique qui a ouvert ses portes aujourd'hui au Royaume-Uni. Le salon de Farnborough. À chaque édition, Airbus, l'européen, et Boeing, l'américain, se lancent dans une sorte de grande bataille autour des commandes d'avions civils. Mais les vraies stars, cette année, ce sont en fait les entreprises de la défense, Myriam Berber. Ce salon devrait se placer sous le signe d'un retour à la croissance alors que les gouvernements augmentent leurs dépenses militaires. Les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient ont accéléré la demande pour de nouvelles technologies de défense comme les avions de chasse sans pilote et les drones kamikazes, mais également pour les robots pompiers dirigés par l'intelligence artificielle, déjà utilisés en Ukraine pour éteindre les incendies dus au bombardement russe. Alors que la force industrielle des Ukrainiens dans ce domaine ne fait plus aucun doute, le constructeur américain Boeing va présenter pour la première fois à Farnborough son drone armé MQ-28 conçu pour opérer aux côtés d'avions de combat et mener seul des missions de surveillance. Objectif de Boeing, le marché européen. Autre vedette de ce salon, le GCAP, l'avion de combat développé par le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon. Les 3 pays viennent d'investir près de 5,5 milliards d'euros pour poursuivre son développement pour une mise en service en 2035. Ce projet est particulièrement scruté depuis l'enterrement du SCAF, l'avion de combat franco-allemand. Myriam Berber, service économie de RFI en France. La polémique qui monte concernant le traitement réservé à la DJ Barbara Bush. Connue du grand public pour sa participation à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris il y a 2 ans, samedi dernier, son concert n'a duré que 20 minutes à Grenoble, perturbé par une centaine de militants pro-palestiniens. L'artiste est ciblé par un appel au boycott, lancé notamment par une antenne locale de la France Insoumise en raison de son soutien à la proposition de loi Yadan contre l'antisémitisme, un texte controversé et retiré depuis. Mais les appels au boycott continuent. Barbara Bush a eu beau regretter son soutien, l'affaire a pris de grosses proportions et elle est même devenue politique, Marie Lecoq. Depuis les débordements lors du concert de Barbara Bush et les accusations à l'encontre du parti de Jean-Luc Mélenchon, LFI fait bloc. Le secrétaire national du parti, Emmanuel Bompard, était l'invité de France Info ce lundi. Une manifestation pacifique, selon lui, justifiée par la prise de position politique de l'artiste. Je peux comprendre que cette position politique puisse générer
légitimer une protestation à partir du moment où cette protestation est pacifique. La LICRA et le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, ont condamné fermement cette action. Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national, accuse le parti de Jean-Luc Mélenchon d'avoir instrumentalisé le conflit israélo-palestinien. L'importation et l'utilisation du conflit israélo-palestinien par l'extrême gauche, ça donne une violence inouïe dans la société. Une violence que condamne également Bernard Cazeneuve. Pour le candidat socialiste pressenti pour 2027, LFI n'incarne plus les valeurs de la gauche. C'était sur BFM ce lundi. Elle est une forme de machine à excommunier, à instaurer la violence au cœur du débat politique. Cette gauche-là n'est pas la gauche. Suite à cette protestation, la municipalité de Grenoble a annoncé qu'elle allait porter plainte contre X. La polémique politique pourrait se poursuivre. Du cinéma pour terminer avec L'aventure rêvée, prix du jury au dernier festival de Cannes. C'est le 3e long métrage de la réalisatrice allemande Valeska Grisbach qui a tourné en Bulgarie, dans une petite ville à la frontière avec la Turquie et la Grèce. Sophie Torlotin. Une archéologue quinquagénaire, Veska, retourne dans sa ville natale de Svilengrad, au sud de la Bulgarie, superviser un chantier de fouilles. Elle y retrouve un ami d'enfance, Saïd, un slave musulman, venu acheter de l'essence de contrebande. Sa disparition va inciter Veska à enquêter, quitte à se retrouver prise malgré elle dans une rivalité entre deux chefs mafieux. La réalisatrice allemande Valeska Grisbach explore et sillonne cette zone transfrontalière des confins européens gangrénée par les trafics divers. Sereine et déterminée, son héroïne, Veska, évolue dans un monde d'hommes où la violence reste latente et menaçante. Tenant à la fois du thriller et du western, l'aventure rêvée invite les spectateurs à s'identifier avec ce personnage qui revisite son passé, portée par la formidable interprète Yana Radeva, une actrice non professionnelle qui illumine le film de sa force tranquille. Sophie Torlotin du service culture de RFI, c'est la fin de ce journal, mais RFI Soir continue avec vous, Romain Ozoui. Merci Thierry Berger pour ce journal du soir. 20h16 ici à Paris. RFI Soir, Romain Ozoui. Alors, on va jeter un coup d'œil au programme qui nous attend d'ici Afrique Soir, première édition dans moins de 15 minutes. Notre dossier Proche-Orient à suivre en Irak. Le secteur agricole souffre, pourtant c'est le 2e secteur économique du pays, mais une rupture générationnelle, pas moins que ça, menace aujourd'hui. On appellera sur ce point nos confrères du quotidien français La Croix. Et puis nous serons en Cisjordanie occupée pour évoquer le parcours du combattant que constitue aujourd'hui un trajet en voiture. C'est banal pour beaucoup d'entre nous. C'est un véritable périple en Cisjordanie occupée, notamment en raison des centaines de checkpoints israéliens. Ce sera avec Amira Swilem. Mais pour l'heure, ce sont les sports. Avec Baptiste Leduc. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Romain. Alors ça y est, c'est terminé. La Coupe du Monde de football, l'Espagne est championne du monde et la FIFA est ravie de son tournoi de la démesure. Oui, nombre de matchs, nombre de buts, prix des billets aussi, bien sûr. Tous les records ont été battus. Historique aussi, car c'était la première compétition à s'être disputée sur 3 pays et avec 48 nations qualifiées. Évidemment, l'instance du football préfère retenir les bons chiffres en oubliant les polémiques. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, sifflé à son entrée sur la pelouse hier après la finale, accompagné de Donald Trump, illustre cette positivité. Le dirigeant s'est réjoui de l'organisation de ce mondial 2026 et en veut déjà encore plus pour le suivant dans 4 ans. On a battu le record de spectateurs dans les stades, 7 millions de personnes. Et là, la finale a dû être regardée à la télévision par 6 milliards de personnes. Le monde entier a regardé ce match. Durant ce mondial, on a aussi marqué beaucoup de buts, près de 3 par match. Les grands joueurs ont été au rendez-vous. Rodri, bien sûr, l'homme du tournoi, mais aussi Messi, Mbappé, Haaland ou Kane. Donc oui, profitons de cette Coupe du Monde 2026. Mais on sait déjà que la prochaine, en 2030, sera spéciale, la Coupe du Monde du centenaire. Et est-ce que ce sera un mondial à 48 équipes avec le grand succès qu'on a vu ici, ou encore plus, 64 équipes peut-être? Il faut qu'on en discute, on verra tout ça.
Et cette Coupe du Monde 2030 sera co-organisée par l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Et les 3 premiers matchs se joueront au Paraguay, en Argentine et en Uruguay. L'Uruguay, là où le tout premier mondial s'était disputé en 1930. Alors, pour cette Coupe du Monde, en tout cas, la Belgique a perdu en quart de finale et la Belgique vient de remercier son sélectionneur. Rudy Garcia ne remplira pas à la tête des Diables Rouges, annonce conjointe de la Fédération belge et du technicien français, dont la collaboration n'aura duré que 18 mois, le temps pour Rudy Garcia de diriger 20 matchs de la sélection de Belgique, pour un bilan de 12 victoires, 6 nuls et seulement 2 défaites. La première lors de son tout premier match avec les Diables Rouges, perdu 3-1 contre l'Ukraine en mars 2025. Et la seconde, donc, à l'occasion de son dernier match, ce quart de finale du mondial, perdu 2-1 face au futur champion du monde espagnol. Dans l'actualité du foot également, Baptiste, la disparition d'un joueur 2 fois vainqueur du Ballon d'Or, c'est Kevin Keegan. L'Anglais s'est éteint à l'âge de 75 ans des suites d'un cancer. King Kev, comme on le surnommait, est une légende du club de Liverpool en Angleterre, pour qui il a joué 322 matchs et inscrit 100 buts. Il y a aussi été sacré champion d'Europe en 1977. Mais c'est sous les couleurs d'Hambourg, en Allemagne, que Kevin Keegan a remporté le Ballon d'Or 2 années consécutives, en 1978 et 1979. Sa carrière d'entraîneur fut moins marquante, malgré un passage éclair sur le banc de la sélection anglaise entre 1999 et 2000. Allez, on va terminer avec le cyclisme, parce que le Tour de France n'est pas terminé. Le peloton était aujourd'hui au repos, mais il reprend la route demain. Un repos bienvenu, puisque la dernière semaine de la grande boucle arrive, celle des Alpes, avec ces journées très montagneuses, jonchées de cols interminables que Tadej Pogačar, le maillot jaune, va forcément avoir envie de remporter. Mais avant de partir à l'assaut des massifs, les coureurs disputeront un contre-la-montre demain à l'occasion de la 16e étape de ce Tour de France. 26 km dans les environs du lac Léman, en Haute-Savoie, entre les 2 villes thermales de Thonon-les-Bains et de Évian-les-Bains. Eh bien, merci beaucoup Baptiste Leduc pour cette synthèse de l'actualité sportive de ce lundi. Il est 21h20 à Bagdad. On ouvre à présent une large page consacrée au Proche-Orient. Dans quelques instants, nous serons en Cisjordanie occupée. Mais tout d'abord, direction l'Irak. On va parler agriculture. C'est le deuxième secteur économique d'Irak, mais c'est un secteur qui souffre de plus en plus et qui va même jusqu'à le menacer. Bonsoir Jean-Baptiste François. Bonsoir. Journaliste au service Monde du quotidien français La Croix. Alors, cette réalité, vous en rendez compte via un reportage de votre correspondant en Irak qui s'est rendu au Sinjar, qui est une région très agricole d'Irak, située dans le nord du pays. Au début du reportage, il y a cette phrase qui donne le ton d'un jeune de 19 ans qui déclare « Chaque année devient plus difficile ». Pourquoi chaque année en Irak, dans le domaine agricole, ça devient de plus en plus difficile? Oui, alors c'est vrai que Smaïn, on le retrouve dans le reportage dans un spectacle assez désolant où il est entre les rangées de concombres desséchés. En fait, il vient d'avoir une étincelle, un accident, une ligne électrique qui vient de se faire renverser par un mini tourbillon. Et donc l'étincelle a tout fait brûler. Et donc il est assez désespéré et il relate effectivement une situation où d'année en année il faut aller chercher l'eau plus loin. On est à la pire saison, c'est-à-dire là aujourd'hui donc dans le nord de l'Irak, on trouve des températures qui flirtent avec les 50 degrés et puis effectivement on a tout un environnement à la fois climatique mais aussi sociologique, géopolitique, les violences qui sont passées par là qui font qu'il y a eu des ruptures générationnelles et où l'agriculture est peu à peu laissée de côté. Le schéma, c'est celui-ci, de moins en moins finalement d'enfants qui veulent reproduire le modèle de leurs parents. Ce qui coupe ce schéma générationnel justement dans le domaine agricole? Oui, alors il y a eu un fait dramatique. L'année de césure, c'est 2014. Avant ça, il y avait 85% des habitants qui vivaient de l'agriculture. Et puis il y a eu les violences de Daesh, les déplacements massifs vers des camps, la connaissance des villes. On a un agriculteur âgé qui nous dit ça, que les aspirations de la jeunesse ont changé, que aujourd'hui ils sont plus intéressés par les villes, les réseaux sociaux et qu'ils aspirent finalement à une autre vie. Donc ça, ce sont des freins culturels qui font que la jeunesse aujourd'hui
est peu encline à prendre la relève. Il y a des freins culturels, il y a des freins économiques, on l'a compris aussi, et au milieu de tout ça, il y a des freins climatiques. Vous évoquiez les 50 degrés l'été en Irak. Est-ce que le changement climatique a un rôle également dans cette situation? Oui, ça effectivement, les agriculteurs sur place le relatent. Autrefois, il fallait creuser 10 mètres pour aller chercher de l'eau. Là, on évoque des forages à 25 mètres. Donc, l'irrigation devient presque impossible, et puis du coup ça augmente aussi les coûts de production. Parfois acheter sur les marchés des produits de pays voisins, que ce soit la Turquie ou l'Iran, ça devient moins cher, et sur les marchés les producteurs disent qu'ils vendent à perte. Est-ce qu'il y a des motifs d'espoir aujourd'hui justement dans ce secteur agricole si crucial en Irak? Oui, il y a des motifs d'espoir, parce qu'il y a une jeunesse parallèlement aussi qui se mobilise pour que ces villages soient vivables, qui peuvent planter des arbres, ramasser les ordures, prendre soin de l'environnement, parce que cette jeunesse-là finalement s'est rendue compte aussi que les villes étaient chères, qu'ils n'avaient pas forcément les moyens d'y vivre, et donc c'est le seul environnement possible aujourd'hui, et c'est celui dont on doit prendre soin. Donc on retrouve par exemple Michel qui a créé un collectif qui est soutenu par l'Agence française de développement, et donc là lui il engage à protéger les terres, à protéger les villages, mais seulement il dit aussi que en fait ça pourra pas se passer juste par le volontarisme local, et que l'État doit aussi prendre sa part, ainsi que l'aide internationale. La terre ne fait plus vivre quand la jeunesse tourne le dos aux champs, c'est le titre de ce reportage, donc à lire ce mardi dans La Croix et sur le site internet du quotidien français. Merci Jean-Baptiste François. Merci à vous. Il est 18h25 en temps universel. Alors peut-être vous nous écoutez depuis votre voiture, ou conduire s'avère totalement anodin. Ce n'est pas le cas partout. En Cisjordanie occupée, par exemple, cela relève du périple entre les checkpoints israéliens. Il y en a plus de 900 qui peuvent à tout moment ouvrir ou fermer, les attaques de colons, les routes pour les Palestiniens, les routes pour les Israéliens. Bien, il ne faut pas se tromper, et la conduite nécessite une attention de tous les instants. La preuve, Amira Soulem vous embarque avec elle reportage. C'est un classique des matinées en Palestine. Dès l'aube, la situation au checkpoint israélien et l'état du trafic routier occupent une grande partie des programmes radio. Hamza, 24 ans, garde aussi un œil sur Facebook. Toutes les 10 minutes à peu près, il y a un nouveau poste. Celui-ci est ouvert, celui-ci est fermé. À n'importe quel moment, l'armée peut fermer les routes. À n'importe quel moment, les colons peuvent débarquer et vandaliser les voitures. Ils peuvent tirer à tout moment. Ça ne les gêne pas, et c'est arrivé à beaucoup de personnes de recevoir une balle alors qu'elles étaient dans leur voiture. Hamza est un jeune diplômé d'une école de commerce. Face au manque d'opportunités professionnelles, il a choisi de devenir chauffeur de taxi. Entre deux courses, il retrouve son père, lui aussi chauffeur de taxi. Assis à son bureau dans son local du centre-ville de Ramallah, le vieil homme, 40 années de métier au compteur, confie son intranquillité grandissante. Il y a 4 ou 5 jours, j'ai vu une vidéo sur Facebook sur laquelle on voyait une ambulance qui allait de Naplouse à Ramallah, et elle ne pouvait pas circuler parce qu'un colon lui barrait la route avec sa voiture. Il y a beaucoup de femmes qui ont accouché dans les voitures au checkpoint. Hamza interrompt son père et sort son téléphone. Il veut nous montrer une vidéo. Regarde, c'est une mariée. Comme le checkpoint est fermé, elle part retrouver son mari à pied. Le marié la fait monter alors dans sa voiture qui attend de l'autre côté de la barrière. Et donc ça, c'est le romantisme à la palestinienne. Oui, c'est super romantique. Cet étranglement du territoire par la route, une photographe palestinienne a voulu le documenter. Elle s'appelle Rihab Nazel. Pour le livre Conduire en Palestine, j'ai pris des dizaines de milliers de photos. Je veux que ces clichés puissent être archivés. C'est aussi un acte de défiance. Quand je pointe mon appareil en direction d'un mirador et que des soldats me regardent avec leurs jumelles, quand je prends une photo d'eux, eh bien je les défie. Pas un jour ne passe sans qu'on suffoque. Et comme souvent en Palestine, la réalité de l'occupation fait irruption. En pleine interview, Rihab Nazel reçoit un coup de fil. Le mari de sa sœur est mort, celle-ci est à l'étranger. Une seule question désormais,
Les checkpoints lui permettront-ils d'arriver à temps aux funérailles de son propre époux? Amira Suilem, Ramallah, RFI. Allez, retour à Paris, retour à la session soirée de l'info qui se poursuit pendant encore 1h30. Dans une minute, il sera à 20h30 ici à Paris. Ce sera la première édition d'Afrique Soir. Et puis, je vous donne l'invité, le nom de l'invité du grand entretien du soir dans 40 minutes. Il s'agira de la psychiatre Marina Kawi qui évoquera un aspect qui est souvent sous-estimé de la canicule. Ce sont les conséquences sur la santé mentale. Comment certaines populations vulnérables sont particulièrement mises à mal par les vagues de chaleur, évidemment, qui se sont multipliées ces dernières semaines, qui sont appelées à encore se poursuivre. Ce sera avec Frédéric Jonot, ce sera donc dans 40 minutes. On revient dans un instant sur RFI. Appelez-nous, exprimez-vous. Chantal Leroux. L'ex-président sénégalais Macky Sall, en campagne pour le poste de secrétaire général de l'ONU, a été reçu vendredi à Dakar par son successeur Bassirou Diomaye Faye. Que vous inspire cette visite qui divise le propre camp de l'actuel chef de l'État? On vous attend. 33 9 693 693 70. Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU. RFI. Écoutez de vive voix avec Pascal Paradou. Une émission consacrée à la langue française dans le monde et aux cultures orales, avec des écrivains, des poètes, des traducteurs, des historiens, des linguistes, des ethnologues, pour raconter la langue telle qu'elle s'écrit et en podcast sur RFI.fr. RFI, Radio France Internationale, 20h30 ici à Paris, 18h30 en temps universel et à Dakar. Lors de la première édition. Bonsoir Lisa Villy. Bonsoir Romain Zoui, bonsoir à toutes et à tous. L'actualité de ce lundi soir, c'est le soutien du Sénégal à Macky Sall pour sa candidature au poste de secrétaire général de l'ONU. L'annonce est tombée 3 jours après la visite de l'ancien président sénégalais à son successeur Bassirou Diomaye Faye. On vous en dit plus dans quelques instants. En République démocratique du Congo, la plateforme C64 annonce reporter sa marche de mercredi à Kinshasa contre la modification de la Constitution pour privilégier le dialogue. Détails et explications en direct de Kinshasa dans ce journal. Premier jour de la visite d'État du président gabonais en France, Brice Clotaire Oligui Nguema, reçu en ce moment par Emmanuel Macron à l'Elysée. Nous parlerons des accords attendus et du premier déjà signé pour moderniser le réseau ferroviaire du Gabon. Notre reportage Afrique, ce soir à Soweto, township de Johannesburg, où 3 femmes ont lancé une ferme pour créer des opportunités économiques et former les jeunes à l'agriculture. Sans oublier, bien sûr, la sélection musicale de RFI. On vous raconte ce soir le parcours surprenant de K.S. Bloom, artiste ivoirien qui conjugue musique et religion. Et pour commencer, le Sénégal change d'avis en apportant son soutien à la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. 3 jours après avoir reçu Macky Sall au palais présidentiel, le président Bassirou Diomaye Faye a finalement tranché. Le Sénégal apportera son plein soutien à la candidature de son prédécesseur. Un soutien resté en suspens jusqu'ici. Bonsoir Juliette Dubois. Oui, c'est officiel. Le Sénégal soutient la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Le président Diomaye Faye instruit le gouvernement et l'ensemble du réseau diplomatique sénégalais de se mobiliser pour la promouvoir auprès des États membres de l'ONU. Cette annonce fait suite à l'audience accordée vendredi dernier à Macky Sall au palais présidentiel. La présidence avait alors seulement évoqué une rencontre empreinte de courtoisie, sans engagement formel. Ce soutien était très attendu par le camp de l'ex-président. En mars, Macky Sall n'avait pas obtenu l'aval de l'Union africaine, car 20 pays, dont le Sénégal, s'y étaient opposés. Sa candidature restait donc fragilisée face aux autres prétendants. Mais ce soutien ne fait pas l'unanimité au Sénégal. Des voix de la société civile, notamment des familles de victimes de la répression des manifestations politiques entre 2021 et 2024, avaient déjà dénoncé la réception de Macky Sall vendredi. Le collectif des familles a réagi ce lundi, dénonçant un soutien qui reviendrait, je cite, à endosser son passif et à s'allier à celui qui a réprimé dans le sang des Sénégalais. Selon de nombreux observateurs, ce geste a une dimension politique
politique côté Bassirou Diomaye Faye, un rapprochement avec l'APR, le parti de Macky Sall, pour renforcer ses rangs alors qu'il prépare le lancement de son propre parti dans les prochaines semaines. Merci Juliette Dubois en direct de Dakar. En République démocratique du Congo, l'opposition reporte sa marche de mercredi contre la modification de la Constitution souhaitée par le camp présidentiel. C'est ce que vient d'annoncer la plateforme C64 qui appelait à un rassemblement dans le centre-ville de Kinshasa. Vendredi, le président Félix Tshisekedi a demandé aux religieux d'organiser un dialogue national. C'était une des revendications de l'opposition. Bonsoir Pauline Azidi depuis Kinshasa. L'opposition a donc accepté de reporter sa manifestation comme les religieux le demandaient. Oui, c'est après plusieurs réunions que la conférence des présidents de partis de la coalition a donc officialisé ce report. Depuis leur rencontre samedi matin avec les églises, les opposants semblaient prêts à faire un geste vers l'apaisement. Mais la méfiance, voire la défiance envers le pouvoir de Kinshasa restait forte. On a besoin de garanties, confie un cadre de C64. Désormais, la plateforme affirme prendre acte de l'annonce présidentielle. Un dialogue qui, toujours selon le communiqué de l'opposition, doit permettre d'aborder dans un esprit de responsabilité et de vérité les causes profondes de la crise que traverse le pays et de citer, entre autres, l'agression extérieure, l'insécurité dans l'Est, la crise de gouvernance ou encore les difficultés économiques et sociales. Par ailleurs, les dirigeants de C64 posent un ultimatum au chef de l'État. Ils exigent de Félix Tshisekedi qu'il convoque officiellement ce dialogue avant le 15 août prochain. Si ce n'est pas le cas, je cite, la coalition appellera le peuple congolais à reprendre les actions citoyennes pacifiques nécessaires à la défense de l'ordre constitutionnel, de la démocratie, de l'état de droit et de l'avenir de la nation. Fin de citation. Explication en direct de Kinshasa de Pauline Azidi, merci. Le président gabonais en visite d'État en France, tête à tête, puis dîner d'État entre Brice Clotaire, Oligui Nguema et Emmanuel Macron ce soir. Au cœur des discussions entre les deux hommes, bien sûr, le suivi des accords conclus en novembre dernier à Libreville pendant la visite du président français au Gabon. Sans oublier une série d'accords qui doivent être signés. Bonsoir Willy Diallo. Bonsoir. Un premier accord a déjà été validé, un financement de 312 millions d'euros pour moderniser le réseau ferroviaire gabonais. Oui, c'est une étape décisive pour le pays, selon Christian Magny, directeur général de la CETRAG, le concessionnaire de réseau ferroviaire au Gabon, puisqu'elle permettra d'intensifier la sécurisation et la modernisation complète du réseau. L'accord est conclu entre Proparco, une filiale de l'Agence française de développement, la société financière internationale du groupe de la Banque mondiale et la CETRAG. Ce financement servira notamment à renouveler les 650 km de voies entre Owendo, sur la côte atlantique, et Franceville, à l'est du pays, ce qui va participer au désenclavement, mais aussi et surtout bénéficier au transport du manganèse, dont le Gabon est l'un des principaux producteurs mondiaux. D'autres accords sont attendus au fil de la visite, surtout concernant le manganèse. Libreville souhaite à l'horizon 2029 stopper les exportations brutes de ce minerai, opérées sur place par le géant français Eramet, et développer la transformation locale d'une partie de la production. Des discussions sont en cours depuis la visite d'Emmanuel Macron au Gabon en novembre dernier. Sur le papier, Paris est d'accord, mais demande des assouplissements sur le calendrier jugé contraignant. Merci Willy Diallo. En Côte d'Ivoire, 6 responsables locaux du PDCI, parti d'opposition, libérés ce lundi après 9 mois en détention. C'est ce qu'annonce leur avocat. Ils ont été auditionnés par la chambre antiterroriste. Ils avaient été arrêtés entre fin septembre et début octobre l'an dernier, à l'approche de la dernière élection présidentielle. Au Mali, la Cour suprême se prononcera finalement le 4 août au sujet de Clément Dembélé. C'est ce qu'a appris RFI auprès de l'entourage de ce militant de la société civile en prison depuis novembre 2023, soupçonné d'avoir menacé de mort le président de transition, le général Assimi Goïta, dans un enregistrement qui avait circulé sur les réseaux sociaux. Il avait rapidement été blanchi. La justice malienne avait même ordonné sa libération, mais le procureur du pôle judiciaire anti-cybercriminalité, puis celui de la cour d'appel s'y était opposé. Le Mali, où les djihadistes coupables à nouveau d'un crime de guerre, les combattants du JNIM liés à Al-Qaïda ont exécuté des prisonniers, des soldats maliens qui s'étaient rendus samedi dans la zone de Tabricha après une attaque du JNIM et des indépendantistes du FLA contre un important convoi militaire parti d'Anéfis à destination de Gao. Les explications de David Bachet.
De sources sécuritaires maliennes, 18 soldats ont été exécutés sommairement par le JNIM. Sur des images diffusées par les djihadistes, on peut voir des militaires désarmés, assis ou allongés dans le sable, recevoir des rafales de balles. Parmi les djihadistes à l'œuvre, Hamza Aguiad, fils d'Iyad Akrali, le chef du JNIM. Si les militaires exécutés ne sont par définition pas des civils, le droit international humanitaire protège aussi les prisonniers de guerre. Leur exécution est un crime de guerre. Ces soldats s'étaient rendus, affirment plusieurs sources au sein du MSA et du Gatia, des groupes politico-militaires du Nord dont les combattants sont intégrés à l'armée malienne. Sollicité par RFI, l'armée n'a pas donné suite. Du côté des rebelles du FLA, alliés sur le terrain des djihadistes du JNIM, on s'efforce de se démarquer. Nous avons attaqué le même convoi, mais chacun de son côté, assure un chef militaire indépendantiste qui précise « Le JNIM a exécuté ses propres prisonniers ». Le FLA affirme avoir capturé pour sa part une vingtaine de soldats au cours de cette embuscade. Quant aux djihadistes du JNIM, ils tentent depuis plusieurs mois de lisser leur discours et de gagner en respectabilité. Les exécutions sommaires dont ils viennent de se rendre coupables ne vont pas dans ce sens. Les djihadistes du JNIM également actifs dans la région du Tillabéri au Niger où des assaillants ont pris des soldats nigérians en embuscade près de Terra, une attaque non revendiquée. Le gouvernement a annoncé la mort de 16 militaires et 15 assaillants. Mais plusieurs sources ont affirmé à RFI que le bilan côté force nigérienne est bien plus lourd, une quarantaine de soldats environ. Et ça n'est pas la seule interrogation qui circule dans les rangs de l'armée, Sidi Ansane. Selon les informations recoupées par RFI, l'unité militaire qui a subi l'assaut meurtrier venait de quitter la ville de Terra, située dans la zone dite des trois frontières, commune au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Cette même zone qu'englobe la région de Tillabéri, réputée comme un bastion djihadiste, notamment celui du JNIM lié à Al-Qaïda. La base de Terra est donc considérée comme l'une des principales zones de défense et de commandement au Niger. Pourtant, c'est à seulement 25 km de cette base que le détachement militaire est tombé dans une embuscade. D'après le ministère de la Défense, les violents combats ont fait 15 morts côté terroriste, 16 côté militaire, même si pour ces derniers, les sources de RFI en dénombrent au moins une quarantaine. Aujourd'hui, plusieurs questions agitent l'armée, notamment pourquoi les renforts situés à seulement 25 km ne sont pas intervenus plus rapidement dans une zone connue pour être un foyer djihadiste, et aussi comment des dizaines de terroristes à moto ont pu cacher leur présence si près d'une base aussi importante que celle de Terra. De plus en plus de candidats à l'exil vers l'Europe tentent leur chance par les îles Canaries depuis début juin. Ils partent des côtes ouest africaines avec leur lot de drames. De nouvelles embarcations ont été secourues par les gardes-côtes mauritaniens ces derniers jours et 120 passagers sont portés disparus. 216 ont été secourus. L'une des pirogues partie de Banjul dérivée depuis 3 semaines. L'ONG Horizon Sans Frontières appelle donc à la mise en place d'une conférence africaine sur la problématique des migrations. Écoutez son président, le Sénégalais Boubacar Seye. Il était l'invité de Guillaume Thibault à la mi-journée. La route atlantique est aujourd'hui l'une des plus empruntées parce que les contrôles se sont renforcés sur les autres itinéraires migratoires. Pour de nombreux candidats à l'exil, les côtes du Sénégal, de la Mauritanie et du Maroc représentent les points de départ plus accessibles vers les îles Canaries, malgré les risques extrêmement élevés. Malheureusement, le problème entre-temps est devenu structurel et aujourd'hui, beaucoup de facteurs expliquent cette recrudescence et ces drames au large des côtes mauritaniennes. Les causes principales, c'est l'extrême pauvreté, le chômage endémique, l'état de la mauvaise gouvernance qui aujourd'hui obstrue les perspectives d'épanouissement des couches les plus vulnérables. Nous avons l'impression qu'on s'attaque plus aux conséquences et non aux causes profondes. Peu de pirogues ont atteint l'archipel espagnol des Canaries. La Mauritanie a renforcé ses contrôles en mer. Le pays est devenu un verrou stratégique. La Mauritanie a considérablement renforcé le contrôle de ses frontières, intensifié sa coopération avec l'Espagne et l'Union européenne pour lutter contre ces départs irréguliers. Ces mesures peuvent réduire temporairement les traversées, mais elles ne s'attaquent pas aux causes profondes de la migration. Le tout policier n'a jamais fonctionné. Et pour preuve, le Frontex a déployé beaucoup de moyens. Mais jusque-là, le phénomène est là. Donc le problème n'est pas à ce niveau-là. Je crois qu'il faudra se remettre en cause dans la gestion de ces flux migratoires-là. Aujourd'hui, on parle de mondialisation, de globalisation, mais la mobilité reste réduite pour des questions sécuritaires. Je crois que c'est l'approche. C'est l'approche qui n'est pas bien. La Mauritanie a créé 2 centres d'accueil à Nouakchott et Nouadhibou.
quelles sont les procédures pour les migrants qui y sont accueillis? La création de centres d'accueil n'est pas une solution à ce fléau-là. Mais nous avons même eu à demander l'ouverture d'une enquête sur cette situation-là. Que deviennent aujourd'hui ces migrants? Mais faudrait-il rappeler que le continent est miné par des crises? Et jusque-là, des familles sont dans le désarroi. On est en train de chercher des parents disparus sans aucune information là-dessus. Je crois que c'est l'occasion de poser le débat. Que deviennent ces migrants-là? Parce qu'en Libye, on a eu le même problème. Et aujourd'hui, je crois qu'il faudrait ouvrir le débat sur cette problématique-là. Et pour vous, comme pour d'autres organisations de la société civile, la réponse à cette problématique de la migration doit être africaine. Vous appelez à la mise en place d'une conférence sur cette question. Aujourd'hui, la gestion des flux migratoires devrait être l'objet d'un débat de fond en Afrique, parce qu'on est au scénario où cette jeunesse aujourd'hui, cette force vive africaine, cette richesse africaine, préfère même mourir que de rester lié à un problème. Je crois qu'aujourd'hui, il devrait y avoir un grand débat, une conférence africaine. Et j'en profite pour interpeller encore le président de la République du Sénégal, puisqu'il a été élu président de la CEDEAO, donc d'organiser une conférence africaine sur la question. Comment redonner de l'espoir? Parce que quand même, ce qui se passe est inadmissible. Il faut tuer l'idée de partir. C'est l'idée de partir qu'il faut tuer. Il faudra aujourd'hui dans notre pays une révolution socioculturelle pour que les gens puissent comprendre que leur avenir est ici. Il faut un débat de fond dans notre pays et dans toute l'Afrique pour une initiative commune. Malheureusement, l'Europe s'active, l'Europe s'organise, mais en Afrique, le sujet devient tabou. On n'en parle pas. Et ça, nous le regrettons. Une interview à retrouver en intégralité sur notre site internet. Et pour refermer ce journal, la Coupe du monde de football s'est terminée, l'heure donc du bilan pour le continent africain avec 10 équipes en compétition, le double de la précédente édition au Qatar. Les espoirs étaient grands. Les formations africaines ont-elles profité de ce mondial XXL pour franchir un palier? Frédéric Suto, le résultat est mitigé. Avec 9 équipes sur 10 qui ont passé le premier tour, l'Afrique pensait pouvoir bomber le torse. La suite a été moins reluisante. Seuls l'Égypte et le Maroc ont survécu au 16e de finale, là où les Lions du Sénégal face à la Belgique ou la RDC face à l'Angleterre ont longtemps mené avant d'être renversés. Sans parler des Ivoiriens, des Sud-Africains ou des requins bleus du Cap-Vert battus dans les dernières minutes de leur match. Il n'y a pas eu de véritable exploit ou d'épopée. Les pharaons d'Égypte de Mo Salah ont bien cru stopper l'Argentine de Lionel Messi en 8e de finale, 2 buts d'avance à 20 minutes de la fin, mais une défaite à l'arrivée. Le Maroc, de son côté, a fait trembler le Brésil en poule et a éliminé les Pays-Bas au tir au but en 16e de finale, puis le Canada, pays organisateur, en 8e, mais les Lions de l'Atlas ont calé ensuite à la régulière en quart de finale face à l'équipe de France. Au final, les sélections africaines n'ont pas déjoué dans ce mondial, mais elles ne sont pas parvenues non plus à bousculer l'ordre établi, ce qui dans cette Coupe du Monde à 48 équipes nous laisse, oui, un petit goût d'inachevé. Les Capverdiens, eux, retiendront tout de même qu'ils ont neutralisé le champion du monde au début de la compétition. L'Espagne sacrée hier face à l'Argentine. C'est la fin de ce journal, 18h46 en temps universel. Avant de poursuivre cette première édition d'Afrique Soir, on vous retrouve Romain Ozoui pour un rapide tour d'horizon de l'actualité internationale. Et avec les tensions grandissantes au Moyen-Orient, ce soir, l'armée jordanienne affirme avoir abattu 3 missiles iraniens visant le royaume. Téhéran, qui depuis plusieurs jours, face aux attaques de Washington, répond en frappant des bases américaines dans la région. La compagnie aérienne Air France annonce qu'elle suspend ses vols vers Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, et vers Riyad, la capitale saoudienne. Le Royaume-Uni, qui a un nouveau gouvernement et qui met à l'écart ce gouvernement des proches de l'ancien Premier ministre Keir Starmer. Son successeur, Andy Burnham, a été nommé ce matin par le roi Charles III, comme le veut la tradition. Il est le 7e Premier ministre britannique en 10 ans. Et dès sa première allocution, eh bien, il affirme vouloir engager, je cite, les changements les plus profonds de ces 40 dernières années au Royaume-Uni. Et puis, vous évoquiez, Lisa, le football après une nuit de fête. C'est le retour des héros espagnols champions du monde. La grande parade à bord d'un bus impérial a débuté ce soir dans les rues de Madrid, la capitale espagnole, en présence de plusieurs dizaines de milliers de fans. Un bain de foule qui doit s'achever sur la place de la Fontaine de Cibeles, où un concert est prévu. Ambiance bien différente du côté de l'Argentine, défaite hier soir en finale. Sur les réseaux sociaux ce soir, la star Lionel Messi exprime, je cite, une douleur très vive.
Il est 18h47 en temps universel, c'est la suite de cette première édition d'Afrique Soir, Lisa Villy, et c'est le premier volet d'une nouvelle série, Les femmes de la Terre, qui toute la semaine va mettre à l'honneur les femmes dans l'agriculture. Oui, aujourd'hui nous rencontrons une Sud-Africaine à Soweto Township de Johannesburg, héritée des politiques ségrégationnistes de l'apartheid. Francis March s'est lancé seul le défi de développer l'économie locale grâce à l'agriculture. Elle a créé une ferme sur le terrain de son ancien lycée, a convaincu 2 de ses voisines de la rejoindre dans cette aventure. Le trio de la ferme Ubuntu était né, qui s'inspire donc de la philosophie du même nom, chère à Nelson Mandela. Écoutez le reportage signé Valentin Hugues. Women in agriculture. Ce jour-là, la petite ferme Ubuntu accueille une vingtaine de volontaires dans la bonne humeur pour planter de nouveaux arbres, des citronniers ou encore des abricotiers. Cette ferme communautaire ne cesse de s'agrandir. En à peine 2 ans, Francis March et sa petite équipe ont déjà planté environ 1 hectare sur les 4 disponibles. Nous avons commencé avec de la coriandre, un peu de chou et aussi des épinards. Dans cette serre, il y a aussi des betteraves et des carottes. Notre rêve, c'est de voir ce champ entièrement planté. Et avant les fruits et les légumes, c'est d'abord une idée qui germe dans la tête de Francis. Tous les jours, elle voit ce terrain vague que son ancien lycée n'entretient plus et décide de prendre les choses en main. Elle étudie les sciences de la terre, contacte le principal du lycée et lui propose ce projet agricole. Nous travaillons au développement économique de nos townships. Nous voulons que les gens travaillent ici et gagnent leur vie ici. Car si nous parvenons à créer davantage d'emplois dans nos quartiers, je suis convaincue que la violence des gangs et tout ce qui va avec, la criminalité, diminueront à coup sûr. Car dans ces communautés marginalisées, frappées par le chômage de masse et en proie aux gangs, les habitants font face à un manque cruel d'opportunités. Alors pour Shane Smith, aujourd'hui fier secrétaire de Ubuntu Farm, l'agriculture lui a presque sauvé la vie. Je traversais des épreuves personnelles et cette expérience, vous savez, mettre les mains dans la terre et manger des légumes que l'on a plantés de ses propres mains m'a vraiment transformée. Ça m'a redonné espoir. Ce n'est donc pas un hasard si au moment de lancer le projet, Francis choisit sans aucune hésitation le nom Ubuntu, philosophie qui prône des valeurs d'humanité, de respect et d'entraide, très chères à Nelson Mandela. Il était vraiment passionné par cet Ubuntu, c'est pourquoi je me suis dit, utilisons ça, parce qu'il y croyait vraiment, et cela faisait aussi partie de son héritage. Nous ne devons pas laisser cet héritage disparaître. Avec ses grandes bottes blanches tachées de terre, Francis marche alors dans les pas de l'ancien président pour changer profondément le quotidien de sa communauté. Valentin Hugues de retour de Soweto, RFI. 18h50 en temps universel. L'heure de la chronique musique. Ce soir, on retrouve Kaïs Loum de la programmation musicale, qui ce soir nous parle, comme chaque semaine, des artistes que vous entendez à l'antenne de RFI. Bonsoir Kaïs. Bonsoir Lisa. Ce soir, vous nous parlez de Kaïs Bloom, un artiste pour qui l'avenir n'était pas cousu de fil blanc. Et non, il n'était même pas cousu d'aucun fil d'ailleurs, on peut le dire, si ça se dit en français évidemment. Il n'était cousu d'aucun fil. Souvent, les artistes qui nous font rêver connaissent des moments difficiles avant de rayonner au sommet de leur art. L'artiste que je vous présente est devenu une star dans son pays, la Côte d'Ivoire, et l'élément déclencheur de sa réussite est une rencontre pas tout à fait comme les autres. Il est devenu un enfant béni. Et mauvaise qui, comme bien il me font la leçon. Mais c'est facile, là aujourd'hui, moi et mes audits, on contrôle la maison. Et c'est parti, on est venu, brigade est venu, brigade à les hommes, mais ils vont mentir. Pour mes amis, mon nom est gâté, j'utilise mon prénom. On a mangé chez les gens, nous on n'avait pas l'argent. Aujourd'hui, venez voir, vamos à la playa, qui pasa. Voilà donc le titre Enfant béni, et Kaïs, il parle un peu de lui.
Oui, exactement. Il s'appelle Souleymane Kader Junior. Kevin Koné, il est né en 1996 à Yopougon, une ville en Côte d'Ivoire située en banlieue d'Abidjan. Il a grandi dans les quartiers populaires et il est né d'un papa musulman et d'une maman chrétienne. Alors avant de commencer sa carrière en 2012, il cherchait sa voie, il voulait arrêter d'être fatigué par la vie, par ses addictions. Et c'est dans la foi qu'il va trouver l'émancipation spirituelle et l'inspiration. Et comment la religion entre dans sa vie ? Alors K.S. Bloom le raconte très très bien. C'est très précisément le 9 octobre 2017. Une date qu'il n'oubliera jamais car sa vie prend alors une autre voie. Complètement spirituelle celle-ci, et ça grâce à son oncle pasteur qui lui explique qu'il y a un moyen d'arrêter d'être fatigué comme il dit. Il l'évangélise et va lui apporter les bases solides qui vont fonder sa foi. Donc c'est en mariant sa foi et sa carrière artistique qu'il va trouver des réponses et rencontrer le succès grâce à des titres qui vont toucher le jeune public. Exactement, c'est cette conversion pour lui, c'est une expérience spirituelle forte qui va, selon ses dires, transformer sa vie artistique et sa vie personnelle. Il en fait le récit dans ses chansons et donne des clés à qui veut l'entendre, d'un chemin à emprunter pour savoir où aller. Motive, son ambition ça te motive. Ta vie tu peux jamais l'acheter, même si toi et toute ta famille vous cotisent. En passant arrête de critiquer, ceux qui offrent à deux sans hésite, ceux qui donnent avec le cœur, car c'est ce que t'as à demander de pratique. Oui, et sors de la vite fait, ce n'est pas un truc à banaliser. Voilà donc une plume et un flot pour s'adresser à un maximum de gens. Oui, le jeune KS a décidé de se servir de sa nouvelle vie pour parler aux plus jeunes. Et pourquoi les jeunes croyants ? Et pourquoi pas les jeunes croyants ? Il s'inspire des livres sacrés, mais aussi de la réalité de la vie et du quotidien. C'est ce qui résonne à un jeune public. Son succès s'amplifie au fil de ses 4 albums, dont un album instrumental, tous sortis entre 2021 et 2024, avec des titres marquants qui nous plongent dans les authentiques rythmes ivoiriens. Me voir dedans, d'ailleurs même qui allait être dedans. Juger Chaillot c'est une perte de temps. C'est lui le meilleur des chefs de temps, chef de moi. Ce titre nous montre bien qu'est-ce que parler de religion, faire du gospel peut prendre toutes les formes musicales et plaire aux plus jeunes. Oui, c'est clairement possible. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire où la religion tient une place forte, il est apparu ici pour K.S. Bloom comme un vecteur de développement et de transmission. Les jeunes Ivoiriens ont ce rapport à la foi et à la musique en même temps qui leur permet de toucher du doigt leur spiritualité tout en profitant d'une musique qu'ils aiment. Et malgré les critiques qui pèsent sur lui, K.S. Bloom continue de briller pour de nombreuses femmes à travers le pays et en Afrique plus largement. Oui, Lisa, il a popularisé ce style musical, on peut le dire, et son influence positive gêne certains, mais il aime les gens et c'est ça qu'il tente de mettre d'abord en avant. Pas facile dans un pays qui est très très croyant. Et quel est son secret pour durer ? Un 5e album qui va sortir dès la rentrée 2026 et une recette musicale qui mêle les codes de la musique afro, ceux des rythmes zouglou, coupés décalés et des messages personnels comme dans Papa ou avec Enfant de Dieu. Son plus gros tube, ce ne sont pas les 57 millions de personnes qui ont vu ce titre sur YouTube qui vont le contredire. Chaque en son temps ma victoire, parce que je suis pas né pour pleurer. Enfant de Dieu n'aime pas la galère, enfant de Dieu n'aime pas facilité. Je poursuis ma vision, je n'arrête pas. Faut aimer mon affaire si tu es fâché. En résumé, qualité musicale, bonne humeur et émotion. Exactement, à l'image du célèbre chanteur et musicien gospel afro-américain Kirk Franklin et son célèbre Love Theory. Il y a cette émotion et ce feeling qui passe, que vous croyez en Dieu ou pas. Exactement, j'aurais pas dit mieux, Lisa. Certains artistes évoquent leur foi au détour d'une chanson, d'autres le font en musique.
Au fond, c'est la même envie. Raconter une histoire, transmettre une conviction. La musique, elle accueille toutes les sensibilités, toutes les influences. Et tant qu'elle nous rassemble, sans nous opposer, eh bien, elle reste le reflet de nos histoires. Que l'on appelle ça rap chrétien ou gospel urbain, c'est de la musique avant tout. Et au fond, le plus important, c'est le message qu'elle nous transmet. Oui, j'avais oublié qu'on avait la musique pour parler. Sur le titre Enfant béni de Kees Bloom sur notre playlist officielle et toutes nos plateformes d'écoute Spotify, Deezer. Ne pas les mélanger, YouTube et sans oublier notre site internet rfi.fr, rubrique musique. Merci, Kees Bloom. Avec plaisir, Lisa. Vous refermez cette première édition d'Afrique Soir. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, on retrouve Romain Ozoui pour la suite d'Afrique Soir. Merci beaucoup, Lisa Villy. Les gens ont même entendu qu'on pouvait se parler en dehors de l'antenne. Exact. C'est magnifique, la radio. C'est magique. Et effectivement, la session soirée de l'info, elle se poursuit pendant encore 1 heure sur RFI. Dans 1 minute, le journal de 19h, temps universel. Dans 10 minutes, le grand entretien du soir avec la psychiatre Marine Akaoui qui fait son entrée dans le studio d'RFI. Elle va évoquer un aspect qui est souvent sous-estimé de la canicule. Ce sont les conséquences sur la santé mentale. Comment certaines populations vulnérables sont particulièrement mises à mal par les vagues de chaleur. Ce sera avec Frédéric Genot. Et puis Accent d'Europe, après la 2e édition d'Afrique Soir, dans 40 minutes. Accent d'Europe qui, depuis ce lundi, est en rediffusion. Reportage ce soir en Pologne. La Pologne voit revenir ses travailleurs exilés, alors que traditionnellement le pays est une terre d'émigration. Oui, mais la forme économique de Varsovie attire. Charlie Dupio vous invite à poser vos questions dans Priorité Santé sur les thèmes de cette semaine. Demain, varices et insuffisances veineuses, comment les éviter? mercredi, La science fait battre nos cœurs. On fait le point sur les... Asegure un excelente futuro profesional. Estudie idiomas en Language and Business Center American British. 40 años impartiendo educación. Profesores certificados. Realizamos una cuidadosa selección de nuestros profesores. Además, cumple con el certificado Teachers. Clases de español para extranjeros, inglés para empresas. Construimos una plataforma sólida de conocimientos del idioma inglés, que sirven como una herramienta clave en el desempeño de las actividades diarias ejecutivas. Inglés para negocios, flexible que permita al personal mejorar el desempeño de sus actividades laborales y sociales, con clases en sus oficinas. Informes para la Ciudad de México al teléfono 5397-1611 o visite nuestro sitio de internet en www.abi-medioidiomas.com. Nueve Nueves Radio Revista Multimedia. Transmitimos en vivo las 24 horas del día, los 365 días del año. Música y noticias en español, francés, inglés, portugués, árabe. Escuche Ludde Systems, el sistema predictivo y preventivo sísmico. Reportes y calendario de pronósticos de terremotos. Único y para todo el mundo. Si tiene llamadas ilimitadas, escuche completamente gratis Audio Now 9 Nueves. Vía telefónica en México 01899-746-654. En Estados Unidos, más 1-605-475-1633. Medio afiliado de Apple. Radio y medio asociada de Radio Francia Internacional, RFI. Visite nuestro sitio de internet www.nuevenueves.com. Nueve Nueves Radio Revista Multimedia. Transmitimos en vivo las 24 horas del día, los 365 días del año. Bienvenidos al noticiero 99. Estamos en vivo, en directo desde la Ciudad de México. A continuación, los titulares. This is DW News and these are our top stories.
Spain has won the World Cup, defeating Argentina 1-0. Ferran Torres scored the decisive goal in the second half of overtime. Also, for the first time in World Cup history, the halftime break lasted almost half an hour due to a Super Bowl-style musical performance. The US military says it has carried out airstrikes against Iran for the 9th night in a row. The aim is to degrade Iranian military capabilities. Kuwait's army said it intercepted Iranian drone attacks after civilian infrastructure was hit. The war between the US and Iran has been escalating, with 3 US soldiers being killed in recent days. At least 50 government soldiers have been killed in northern Mali in an ambush by jihadi militants and an ethnic separatist group. Observers say that the collaboration of the two groups has been growing in recent months. The rebels say the convoy was made up by the Malian army as well as Russia's Africa Corps, which is supporting the ruling junta. This is DW News, and these are our top stories. Andy Burnham has formally become the UK's new Prime Minister today, following the official resignation of Keir Starmer. In his first speech as leader, Burnham said he will set out a 10-year plan for the country that will tackle mounting inequality and rising living costs. He also pledged to re-industrialise Britain. The Labour politician, who was previously Mayor of Manchester, will be the UK's 7th Prime Minister since 2016. After a 16-year wait, Spain has won the World Cup, defeating Argentina 1-0. Ferran Torres lashed home the winning goal in the second half of extra time. The reigning champions were reduced to 10 men after Enzo Fernandez was given a red card for a reckless foul. Spain conceded just 1 goal on their way to winning football's highest trophy. The US military says it has carried out airstrikes against Iran for the 9th night in a row. The aim is to degrade Iranian military capabilities. Kuwait's army said it intercepted Iranian drone attacks after civilian infrastructure was hit. The war between the US and Iran has been escalating, with 3 US soldiers being killed in recent days. Hola, soy Asbel López y los invito a escuchar París América, el programa interactivo de Radio Francia Internacional. Emitimos desde la capital francesa, conectados con nuestras radios asociadas, nuestros oyentes y todos los internautas. París América, un programa de RFI.
Neuer James Bond, neue PlayStation, neue Episode und ich bin dabei. PlayStation 3, neue Episode und ich bin dabei. Neuer James
Nueve Nueves. Nueve Nueves.
Nueve Nueves. Nueve Nueves.
Nueve Nueves. Nueve Nueves.
Nueve Nueves, radio revista multimedia. Transmitimos en vivo las 24 horas del día, los 365 días del año. Bienvenidos al noticiero 99. Estamos en vivo, en directo desde la Ciudad de México. A continuación, los titulares. This is DW News and these are our top stories. Spain has won the World Cup, defeating Argentina 1-0. Ferran Torres scored the decisive goal in the second half of overtime. Also, for the first time in World Cup history, the halftime break lasted almost half an hour due to a Super Bowl-style musical performance. The US military says it has carried out airstrikes against Iran for the 9th night in a row. The aim is to degrade Iranian military capabilities. Kuwait's army said it intercepted Iranian drone attacks after civilian infrastructure was hit. The war between the US and Iran has been escalating, with 3 US soldiers being killed in recent days. At least 50 government soldiers have been killed in northern Mali in an ambush by jihadi militants and an ethnic separatist group. Observers say that the collaboration of the two groups has been growing in recent months. The rebels say the convoy was made up by the Malian army as well as Russia's Africa Corps, which is supporting the ruling junta. This is DW News and these are our top stories. Spain has won the World Cup, defeating Argentina 1-0. Ferran Torres scored the decisive goal in the second half of overtime. Also, for the first time in World Cup history, the halftime break lasted almost half an hour due to a Super Bowl-style musical performance. The US military says it has carried out airstrikes against Iran for the 9th night in a row. The aim is to degrade Iranian military capabilities. Kuwait's army said it intercepted Iranian drone attacks after civilian infrastructure was hit. The war between the US and Iran has been escalating, with 3 US soldiers being killed in recent days. At least 50 government soldiers have been killed in northern Mali in an ambush by jihadi militants and an ethnic separatist group. Observers say that the collaboration of the two groups has been growing in recent months. The rebels say the convoy was made up by the Malian army as well as Russia's Africa Corps, which is supporting the ruling junta. Hola, soy Alejo Shapira y les propongo seguirme en Algo que Decir, más que un programa, un diálogo abierto en Radio Francia Internacional con quienes tratan de comprender el mundo donde quiera que estén. Un momento de reflexión sobre las ideas y las realidades que tejen la actualidad. Algo que Decir, una cita con RFI en esta radio amiga y en su versión podcast presente en todas las plataformas digitales.
Nueve Nueves. to exist daily
gaze down upon the plot of one Dexter Graves. There are no jumping stars here. Fashion fever is long gone. Are you without a destination? Have you finally found a home? No, 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 no. Seven athletes moving into the dark, where lost saints crusaders stands. Although lost and lost unmarked, you stand draped in wood.
Nueve Nueves. Does that music sound familiar? It may well. It's quite well known to classical music fans, and you can even find it as a ringtone. It's Anton Bruckner's Symphony No. 4, the Romantic Symphony. I'm Christina Burak, and this Bruckner Symphony is one of two legendary symphonies that we'll hear in today's Deutsche Welle Festival concert, live from the Beethoven Fest in Bonn. We'll also listen to Franz Schubert's Unfinished Symphony, referred to as his 7th symphony in the German-speaking world, but his 8th symphony in the English-speaking world. The concert took place on September 5th, and it was a real highlight of the 2021 Beethoven Fest. One of the world's most famous orchestras was on stage, the Vienna Philharmonic. It was their first time ever performing at the festival, and only the second time that they'd performed in Bonn. What made the concert even more special was that Herbert Blomstedt conducted. Blomstedt celebrated his 94th birthday last July, though it can be hard to believe he's that old when you see him conducting. He took the Beethoven Fest stage with small but lively steps, and he conducted the entire concert while standing, and from memory. No score, and also no baton. Instead, he used his hands to expressively shape the phrases. The Vienna Philharmonic took audible delight in following him. We'll now hear Blomstedt lead the Austrian orchestra in Anton Bruckner's 4th Symphony. The work is known as the Romantic Symphony, and it's the horns in particular that create vivid scenes of hunting in the woods. Nueve Nueves. Nueve Nueves, radio revista multimedia, radio y medio asociada de Radio Francia Internacional, RF. Enseguida, en directo desde París, Francia. La política, la cultura, la economía, el deporte, la ciencia y todos los temas de la actualidad mundial desde los estudios de Radio Francia Internacional en París. A continuación, desde la capital francesa, el noticiero de RFI. Es Ciencia y Salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Escuchan en directo el informativo de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Alan Vidal. Hoy es el lunes 20 de julio, 6 de la tarde en París, y comenzamos con los titulares. Andreina Flores. Reino Unido tiene nuevo primer ministro, Andy Burnham, líder del Partido Laborista, que sustituye a Keir Starmer, prometiendo darle una nueva esperanza a los británicos. En Chile, el presidente José Antonio Kast decretó estado de catástrofe por las fuertes lluvias que ya han dejado 5 muertos y más de 2.000 damnificados. El temporal está golpeando especialmente a las regiones desérticas de Coquimbo y Atacama. Y la selección de España llegó triunfante hoy a Madrid, coronada como campeona del mundo tras vencer a Argentina 1-0. Iremos a la capital española con nuestro corresponsal. Estos son los titulares de la jornada. Vamos ahora con el desarrollo de la noticia. Sean bienvenidos a Radio Francia Internacional. RFI. Reino Unido tiene nuevo primer ministro. Se trata de Andy Burnham, el nuevo líder del Partido Laborista, que ya fue ratificado por el rey Carlos III en sustitución de Keir Starmer. Let us make this the moment when Britain starts to believe again. The moment. Andy Burnham prometió darle una nueva esperanza a los británicos y anunció un plan de 10 años para la recuperación del país. Leticia Fuentes nos describe el perfil del nuevo primer ministro de Reino Unido. Andy Burnham es el hombre del momento y uno de los rostros más reconocibles del laborismo británico. Acaba de ser nombrado primer ministro del Reino Unido, pero su carrera política nació lejos de Westminster, marcado por la batalla de Orgreave, el brutal enfrentamiento en 1984 entre mineros y policías durante las huelgas contra el gobierno de Margaret Thatcher. Hijo de técnico de líneas telefónicas y de una recepcionista, aquel suceso le llevó a afiliarse al Partido Laborista. Durante 16 años fue diputado y llegó a ocupar cargos ministeriales en los gobiernos de Tony Blair y Gordon Brown, pero hubo un momento que, según él mismo ha reconocido, cambió su forma de entender la política: el aniversario de la tragedia de Hillsborough en 1989. Ya como ministro de Cultura y Deportes, Burnham acudió al estadio de Anfield para presidir un homenaje a los fallecidos en 2019, donde fue fuertemente abucheado. Justicia para los 96, gritaban los miles de aficionados desde las gradas. Tras aquello, abandonó Westminster y regresó al norte de Inglaterra para presentarse a las elecciones para la alcaldía de Grand Manchester, y arrasó. Desde entonces, Burnham defiende una nueva forma de hacer política a la que llama mancheterismo, una apuesta por el poder local, la identidad regional y los servicios públicos que ahora quiere trasladar a la política nacional. Sus seguidores ven en él una alternativa al centralismo de Londres. Sus críticos, en cambio, advierten que sus good vibes no lo son todo para gobernar. Gracias a Leticia. Y en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky continúa haciendo grandes cambios en su gabinete de gobierno en plena guerra contra Rusia. Ya exigió la renuncia de la primera ministra Yulia Sviridenko y ahora estaría preparando el nombramiento de un nuevo ministro de Defensa. Conversamos con Mira Milosevic Juaristi, investigadora principal del Real Instituto Elcano de España, para entender estos cambios. Lo que hemos aprendido de cómo Zelensky cambia a las personas alrededor de él, una es que probablemente tiene que ajustar los resultados de la guerra a una nueva narrativa. Él empezó a cambiar personas en su gobierno, estas que al comienzo de la invasión dijeron que Ucrania va a ganar la guerra, que va a expulsar incluso a Rusia de Crimea. Entonces, estas mismas personas que habían afirmado esto, pues ahora mismo no pueden vender otra cosa como una victoria de Ucrania, ¿no? Porque aquí de lo que se trata, ocurra lo que ocurra, el resultado final tiene que presentarse como la victoria de Ucrania. Por lo tanto, hay un movimiento táctico. Los cambios de gobierno que ha hecho Zelensky hasta ahora o eran por acusación de corrupción o por cambio de narrativa o porque ve en algunas figuras una amenaza para su mismo poder. Y hacemos el seguimiento también a la guerra en Gaza, donde ha sido elegido un nuevo jefe político del grupo Hamas. Se trata de Jalil al-Hayya, de 65 años, quien pasa a ocupar un cargo que permanecía vacante desde hace 2 años, desde la muerte de Yahya Sinwar en un enfrentamiento con tropas israelíes en 2024. Sinwar fue el cerebro de los ataques del 7 de octubre de 2023, en los que unas 1.200 personas fueron asesinadas en Israel. Delia Arronategui.
Al-Hayya fue el principal negociador del grupo en las conversaciones con Israel, mediadas por Egipto, Qatar y Estados Unidos, que culminaron con un acuerdo de paz firmado en octubre de 2025. Asumió esa función en 2024 tras el asesinato en Teherán de Ismail Haniyeh, entonces líder del buró político y jefe del equipo negociador. El nuevo líder se impuso a las elecciones internas a Yalet Meshal, quien dirigió Hamas en el exterior entre 2004 y 2017, según fuentes del movimiento citadas por medios árabes. La votación se celebró en Gaza y Cisjordania, entre miembros en el extranjero y con la participación de presos palestinos en cárceles israelíes. Al-Hayya ganó protagonismo dentro de Hamas tras la muerte de varios de sus principales dirigentes durante la guerra con el ejército israelí, que ha dejado en Gaza más de 75.000 muertos. Hamas ha renunciado a mantener el control de la Franja de Gaza como grupo armado y ha aceptado convertirse en un partido político para facilitar la implementación del plan de paz de 20 puntos promovidos por Donald Trump, firmado por ellos e Israel en octubre pasado. En Chile, el presidente José Antonio Kast decretó estado de catástrofe a causa de las fuertes lluvias que han dejado ya 5 muertos y más de 1.100 viviendas destruidas. El temporal está golpeando especialmente a las regiones desérticas de Coquimbo y Atacama en el norte, bloqueando carreteras y aislando a casi 100.000 personas. Escuchemos a Máximo Pavés, viceministro del Interior de Chile. Solo en una hora cayeron 19,6 milímetros. Casi 20, lo que da cuenta de lo que llueve generalmente en un mes, llovió en una hora, lo que lleva a calificar este evento como de precipitaciones anormales y extremas. Lo que vivimos ayer fue un evento especialmente intenso y que, a pesar de que estábamos preparados con eventos de respuesta, el nivel de agua caída da cuenta de una afectación de todas maneras fuera de la planificación. Y el estado de catástrofe declarado en la zona permite el despliegue de militares, restricción de libertades de movimiento y sobre todo desplegar recursos de ayuda más rápidamente. La Unión Europea aplicará una multa de 550 millones de euros en la plataforma de compras por Internet AliExpress por haber distribuido productos prohibidos a los consumidores europeos, una decisión que la empresa china considera desproporcionada. Ana Lázaro con la información desde Bruselas. Artículos falsificados, juguetes inseguros y cosméticos peligrosos. Estos son algunos de los productos que ofrece la plataforma AliExpress y que han llevado a la Comisión Europea a imponer una multa de 550 millones de euros. Acusa a la compañía china de haber puesto en peligro a los consumidores europeos. Así lo explicaba el portavoz del Ejecutivo Comunitario. Si desea acceder a nuestro mercado, debe hacer que sus servicios sean seguros. A pesar de los compromisos adquiridos por la empresa, Bruselas considera que el sistema de AliExpress sigue sin funcionar. Millones de productos ilegales habrían permanecido en línea durante semanas, incluso después de haber sido detectados. Además, la Comisión reprocha a AliExpress no haber destinado suficiente personal para verificar los productos. Y los controles son fáciles de eludir. Según Bruselas, algunos vendedores estarían ofreciendo sus productos bajo categorías menos vigiladas para evitar ser detectados. Ahora AliExpress dispone de 3 meses para presentar un plan de acción que corrija estas deficiencias y, en caso de no cumplir, la Comisión amenaza con imponer multas coercitivas de forma periódica. Ana Lázaro desde Bruselas para Radio Francia Internacional. El balón al interior del área se anticipa perfectamente. Ahí está, Ferrer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Final! ¡España es campeona del mundo! Lo recordamos una vez más, España se coronó campeona del mundo, sí señor, este domingo en Nueva Jersey tras vencer a Argentina 1-0, un equipo que dominó todo el partido con 12 tiros a la portería hasta que Ferran Torres se logró convertir el gol ganador en el minuto 106 de la prórroga. Este momento apoteósico, España. La celebración de los españoles se ha extendido por el mundo entero, pero en Madrid la fiesta ha sido más intensa y más roja, y ahí estuvo nuestro corresponsal Juan Cascón. Tuvo que ser en la segunda parte de la prórroga y después de intentar España todas las opciones para hacerle un gol a Argentina, pero acabó sucediendo.
En una final de infarto, la Roja consiguió poner el 1-0 en el marcador y se convirtió por segunda vez en su historia en campeona del mundo. Hoy todo un país celebra una victoria que ansiaba volver a vivir desde aquella primera vez en 2010, cuando la selección masculina levantó su primer trofeo del Mundial en Sudáfrica. Ese año el resultado fue el mismo, solo hubo un gol, el de Andrés Iniesta en el minuto 116, y esta vez, 16 años después, ha sido Ferran Torres el autor de un histórico tanto en el 106 que se hizo de rogar, pero que decenas de millones de españoles recordarán para siempre. El asado y el croissant. Los de Luis de la Fuente demostraron ser superiores al conjunto dirigido por Lionel Scaloni, dominando la posesión del balón y las acciones ofensivas, ante lo cual la albiceleste no disparó ni una sola vez a puerta y aguantó como pudo el encuentro, aunque eso le costara la expulsión de uno de sus jugadores y otras 4 tarjetas amarillas. ¡No pueden pararlo! ¡No pueden! Es la resaca de una final histórica y de un mundial en el que España ha encajado un solo gol en 8 partidos. Un mundial que otorga la segunda estrella a la Roja y un trofeo que los futbolistas van a compartir con la afición este mismo lunes en una gran fiesta en las calles de la capital española. Desde Madrid, Juan Cascón para Radio Francia Internacional. Y por el lado argentino se esperaba mucho más brillo de jugadores como Lautaro Martínez, Julián Álvarez y por supuesto de la estrella Leo Messi, pero ese brillo no llegó. En Radio Francia Internacional conversamos con Pablo López, cronista deportivo, quien explica por qué España levantó la copa este año. Ha sido un mundial de estrellas porque ha jugado muy bien Mbappé, ha jugado muy bien Haaland, ha jugado muy bien Messi, ha jugado muy bien Harry Kane, Bellingham, pero era que España, que estaba pues como todos pendientes de Lamine Yamal y que fuera la gran referencia del equipo, es verdad que no ha tenido un buen mundial Lamine, pero eso ha prevalecido el juego de equipo, un rollo, un club de fútbol, ¿no? Una familia, y es lo que nos ha hecho ganar el mundial, porque es verdad que hemos hecho un fútbol mucho mejor que los rivales. Fuimos mejores que Portugal, fuimos mejores que Bélgica, fuimos mucho mejores que Francia, y ayer España fue muy, muy superior a Argentina. Así que sí, el fútbol en equipo ha sido mejor que el juego individual. Pues yo creo que España se ganó el favor del mundo del fútbol porque ha sido el equipo que mejor ha jugado, que más divertido ha sido, que menos goles ha encajado, uno de los que más goles ha marcado y que molaba más verde. Era Pablo López, cronista deportivo de la radio española Radio Marca. Y hay que decir que el avión del equipo español ya aterrizó en Madrid y a partir de las 7 de la noche se espera un gran recibimiento de miles de personas en la Plaza Cibeles. Así ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Les acompañó Andreina Flores. Las noticias de RFI en español, ahora también en tu WhatsApp. Encuentra lo más destacado de la actualidad internacional en tu aplicación favorita. Para abonarte, abre tu WhatsApp en el rubro Canales, busca RFI Español, activa seguirnos y la campanita de las notificaciones. El WhatsApp de RFI en español en un clic al alcance de tu mano. Noticias de América en RFI. El debate sobre el aborto vuelve a ocupar el centro de la política chilena y esta vez se trata de una nueva propuesta de la extrema derecha en el Congreso que pide que las mujeres escuchen el latido del feto antes de abortar. Este es un trabajo de Leticia Fuentes. Escucha tu corazón, así se llama el proyecto de ley que la extrema derecha chilena ha presentado recientemente en el Congreso. La iniciativa propone que las mujeres escuchen el latido fetal antes de interrumpir un embarazo, una medida inspirada en la legislación húngara y que ha generado un gran debate tanto dentro como fuera del país. Desde 2017, Chile permite el aborto solo en 3 causales: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal y embarazo por violación. Para algunos especialistas, la normativa ya establece un proceso altamente coercitivo para las mujeres. Quien conoce esta realidad de cerca es Gonzalo Rubio, un prestigioso ginecólogo chileno. En general es un grupo político extremadamente misógino. Creo que tienen un desprecio enorme por las mujeres y además que trabajan mucho desde la crueldad. Uno de los ideólogos de la derecha chilena, que es Jaime Guzmán, planteaba que efectivamente la mujer, si estaba en riesgo su vida, era lo que Dios le había recomendado. La ley también es bastante restringida. Es una ley en donde los médicos siempre como que tienen la última palabra. Yo entiendo que el espíritu de la ley plantea de que la última palabra siempre la tiene que tener la mujer, pero es una ley que está tutelada también por los médicos. El especialista también recuerda que la realidad de quienes acceden
acceden a un aborto suele alejarse de algunos estereotipos presentes en el debate público. Donde más se concentra el aborto por violación es en niñas menores de 14 años. Las malformaciones incompatibles con la vida, estamos hablando de malformaciones como anencefalia, o sea que el feto no tenga cerebro, o la ausencia de riñones en riesgo de vida de la madre, son situaciones que son particularmente complicadas. Así que finalmente estos grupos de ultraderecha lo que están tratando de hacer es bloquear, obstaculizar o ponerle problemas e incluso generar culpa. Gonzalo fue el primer ginecólogo en realizar un aborto en Chile, un hecho que le puso en el centro de la diana de los detractores. Sin embargo, él mantiene que penalizar el aborto no reducirá las interrupciones del embarazo, y así lo demuestran los datos de los abortos clandestinos. El mayor problema está sobre todo en que, como existe un mercado negro, el acceso no es el mejor. Además, uno no sabe lo que le están vendiendo. Lo más importante es que la criminalización del aborto no previene los abortos, sino que los hace más inseguros. Mientras el Congreso chileno vuelve a debatir sobre los límites de la ley, el aborto continúa siendo una discusión que enfrenta posturas políticas, éticas y médicas en Chile, con el foco puesto especialmente en los derechos y las libertades de las mujeres. Radio Francia Internacional, redifusiones de verano. El invitado de Radio Francia Internacional. Y continuamos con el repaso de los mejores invitados del año de Jordi Batallé, y ahora vamos a volver a escuchar a la banda franco-chilena Bajo Celo. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando aquí en Francia el debate sobre la inmigración llena las portadas de todos los periódicos, algunos llegan a pensar que este país está sumergido por los inmigrantes. Pero muchos olvidan que la riqueza de Francia ha pasado siempre y pasa por su capacidad de asimilación de otras culturas. Buen ejemplo de ello son nuestros invitados de hoy, los miembros de la banda franco-chilena Bajo Cielo, que presentan hoy aquí en París su nuevo EP. Internacional. Has venido maravillosamente acompañada por el también chileno Pedro Hernández. Bueno, no eres chilena, eres francesa, pero con un bonito acento chileno. Has venido con Pedro Hernández, compositor del grupo, bajista también. Sí. Al percusionista Nicolás Martínez también lo recibimos, bienvenido. Y sobre todo a Álvaro Banderas, el guitarra del grupo. Bienvenidos todos a Radio Francia Internacional. Gracias. Lena, estábamos escuchando la canción Demain viendra, mañana, el mañana llegará. A pesar de los pesares, lejos de ser triste, apuesta por el porvenir, por el futuro, ¿no? Es una canción optimista finalmente, ¿no? Sí, es súper optimista. Bueno, las letras son de Pedro y de Laura Avaristi, que es la compañera de Pedro. Y bueno, yo creo que esa canción fue escrita durante el confinamiento. Entonces describe realmente lo que se sentía andando por la calle, como este vacío, aparte en un barrio muy turístico donde vivían Pedro y Laura, que es Saint-Denis, o sea, el fútbol Saint-Denis, Leal. Y claro, se supone que hay esperanza de que las cosas se van a mejorar. En este momento era todo súper duro y mucha soledad. Este 2025 no ha empezado muy bien tampoco, ¿no? Quizás pega la canción perfectamente todavía. Sí, yo creo que esa canción llega a un nivel de universalidad para hablar de la soledad y porque el sentimiento de estar solo, perdido, igual uno lo puede sentir también cuando la calle está llena, yo creo, especialmente en París. Entonces yo creo que esta canción por eso tiene algo que es
siempre relevante. Leila, tú que has vivido en países como Chile, Rumanía o incluso Canadá, el hecho de inmigrar es un acto de valentía, ¿no? De buscar nuevos horizontes. Sí. Hay que ser valiente para eso, ¿no? No sé si fue Valencia, porque me siento muy privilegiada. Yo sé lo que significa, o sea, por tener amigos que lo hicieron o que lo van a hacer de una forma más dura, que es con mucho menos recursos. Yo lo hice con muchos apoyos familiar, material, pero sí, igual hay que alzarse, como la otra canción que tenemos de La Pajarita, y para mí era una obsesión, en todo caso, viajar y conocer otra cultura, aprender los idiomas, saber, para mí era una obsesión. Imagino que a Chile no fuiste en cayuco, ni en barco, ¿no? No. ¿Qué es lo que te interesó de Chile? Es que mi sueño era aprender el español, tocar el charango, viajar a Machu Picchu, y me encontré con la sorpresa más grande para mí fue encontrarme con Valparaíso, que no esperaba, una ciudad tan increíble y conectada con lo que soy yo en Francia también, que es de ser porteña. Entonces llegué a Valparaíso y para mí fue un flechazo y también quedó como una obsesión esta ciudad. ¿No eres parisina? No soy de Bretaña. Imagínate, o sea, Chile estaba casi como en casa. No, y hasta tengo un ancestro que viajó a Chile en barco y que naufragió en la bahía de Valparaíso. Estuve buscando unas huellas, pero no las encontré. Pero no, tengo vínculos como bien ancianos con Valparaíso. De alguna forma rara, pero... Pedro Hernández es el compositor del grupo, ha nacido en Chile, pero con Bajo Cielo has logrado fusionar ritmos de todos los pagos, ¿no? ¿Cómo ha sido la aventura musical de Bajo Cielo? Bueno, la aventura musical de Bajo Cero tiene que ver también con el encuentro de Elena y Álvaro. Con Álvaro somos viejos amigos desde la universidad, estudiamos biología en Chile, luego los dos hicimos un doctorado en Alemania. Yo llevo muchos años tocando música, he tocado jazz, hip hop, y fue muy interesante que cuando encontré a Álvaro, y sobre todo acá en París, empezamos a tocar nuestros ritmos de nuestra tierra. Empezamos a tocar Violeta Parra, Víctor Jara, y a través de un amigo colombiano músico con el que tocaba indie rock, algo nada que ver, él me dijo, conozco una chilena que tú tienes que conocer, y ahí apareció Elena. Entonces ahí fue donde toda una historia musical de nosotros, de cada uno de nosotros, se conjugó junto para hacer una mezcla de ritmos. También incluyo a Nico en eso porque él también estaba en búsqueda de ritmos distintos. Y pasó que cuando empezamos a tocar estos ritmos más folclóricos, después de un tiempo tocando canciones tradicionales, empezaron a surgir músicas nuevas y ideas nuevas, con a veces improvisaciones que hacíamos con Álvaro, por ejemplo, y yo seguía trabajando y haciendo letras con mi esposa Laura, y así fue como surgió la música, como que surgió por sí sola, si queremos. No se puede escapar, no podemos escapar a nuestras raíces, ¿no? Están ahí. Y eso es lo bueno de la inmigración también, que te llevas contigo toda tu cultura, ¿no? ¿Cómo ha sido aceptada tu cultura chilena aquí en Francia? Interesante. En una ciudad como París, París me gusta bastante porque ese proceso ocurre con mucha gente. O sea, es una ciudad donde es un punto donde se juntan muchas culturas, entonces se da a que surja eso. He conocido muchos chilenos acá que hacen música muy buena, folclórica, de Argentina, entonces es un lugar excelente para que se eso. Entonces ha sido hermoso, ha sido muy lindo y también digamos que ha sido natural. Quizás el lado bueno de las dictaduras, como la chilena, si lo tiene, es que muchos intelectuales, muchos artistas han venido aquí a París, a Francia, ¿no? No es tu caso, imagino. No, yo salí de Chile, en mi caso, por estudios de posgrado en Alemania, y ahora acá en París sigo con mi vida científica, pero ha sido interesante también ese encuentro de gente de hijos de gente que se vino, hijos de exiliados, o tengo amigos también que son exiliados que tuvieron ellos también que decir en algún momento si volvían a Chile. Muchos volvieron a Chile y después tampoco se hallaron bien en Chile y volvieron acá porque ya tenían la familia acá, o a veces uno cambia la manera de pensar y volvieron acá. Entonces también he tenido un encuentro que, bueno, la historia, que no solo la historia de Chile, sino que de Latinoamérica en general, mucha gente ha emigrado, algunos vuelven, algunos no. Entonces ha sido interesante ver todas estas facetas de distintos backgrounds culturales. Quizás esa es la tragedia del inmigrante, que nunca puedes regresar
al mismo país que dejaste. Nos pasa, con Álvaro lo conversamos seguido, con amigos, o sea, un tema frecuente que es cuando uno se junta con los de la tierra que han venido acá es, bueno, uno vuelve o no, cuando vuelves, ¿qué sientes? Entonces uno ya empieza a estar como en otro lugar que es un tercer lugar, si queremos, que no, ni aquí ni allá, es otro. Álvaro Banderas, ¿qué tiene la ciencia que da tan buenos músicos? Muchos de los músicos que conozco son científicos. Mira, yo no lo sabía. No lo sé. Al menos la experiencia que nosotros hemos tenido con Pedro, nosotros nos conocimos en la universidad y los dos somos biólogos. Siempre hubo música allí, no en las salas de clases de nosotros, sino afuera, ¿no? Y en el verano o invierno, donde sea, siempre afuera, en el pasto de la universidad, siempre habían grupos tocando, siempre hay alguien que toca la guitarra, siempre hay alguien que toca un tambor, y no lo tengo relacionado yo con los científicos propiamente tal. En ese campus donde estaban nosotros estaba la Facultad de Filosofía, de Ciencias Sociales, de Arte, y siempre había música. La ciencia quizás te sirve ya en el momento de ponerse serio, ¿no? Y ya cuando hay que grabar, hay que decidir por los arreglos, ahí tenemos internalizado una estructura y una disciplina. Y quizás al contrario que otros músicos, nosotros tenemos un método bien científico para hacer música, que es a veces nos ponemos a repetir una estructura una y otra vez hasta que sale perfecta. Inevitable. Mucho ensayo y error también, y una cosa bien sistemática que tenemos. Pedro la tiene más que yo, y incluso eso yo diría que a veces conflictúa un poco con los métodos más libres de otra gente que viene por el lado completamente de la música, pero de que sirve, sirve. Tan rigurosa, tan aburrida era Alemania que vas a venir a París. ¿Qué es lo que te trajo a París? Bueno, yo hice mi doctorado en Alemania, al igual que Pedro. Después, también siguiendo mi carrera científica, vine a París, pero no puede ser tan aburrida Alemania porque ahora yo estoy de vuelta en Alemania. Afortunadamente, muy cerca. El TGV me deja en 1 hora y 50 minutos en Saarbrücken, como dicen los franceses. Entonces, gracias a eso es que nosotros podemos pensar en la continuidad de nuestro grupo. Tan cerca que me decías que puedes almorzar en Francia viviendo en Alemania. Exactamente, 10 minutos caminando. Cuéntanos cómo nace Bajo Cielo. ¿Cómo fue vuestro encuentro? Fue realmente un poco como contó Pedro, que yo, que no soy chilena, pero absolutamente apasionada por la música chilena, que descubrí cuando vivía allá la primera vez hace 20 años, me obsesioné con la obra poética musical de Violeta Parra. Y yo creo que, además de Víctor Jara y todo eso, pero el real punto de partida fue Violeta Parra. Qué mujer, ¿no? Qué mujer. Que vivió mucho tiempo aquí en París también. Sí, también. Sí, bueno, sí. Sí, varias veces vino y hasta el 64. Sí, volvió a Chile, sí. ¿Vuestro encuentro? ¿Os encontrasteis aquí? Y entonces, claro, me llamaron y qué raro que una francesa hable chileno así. ¿Qué es esto? Y bueno, yo aquí súper feliz, yo muy feliz, así como poder compartir esa pasión, porque es muy raro. Y hasta ahora es raro para la gente no entiende que yo esté tan pegada con... Yo no entiendo tampoco, por eso hablé de Valparaíso y de que seguramente en otra vida estaba en Chile ya. Pero, y fue un flechazo, fue muy fuerte el encuentro, fue muy lindo. Aparte, yo empezaba también con mi carrera de música más dedicada 100% a la música, y entonces para mí fue súper fuerte y muy rico abrir este espacio con ellos, de validar un poco lo que yo sentía con esa música, compartirlo, cantar esas canciones. Fue genial, y los primeros conciertos y todo fue muy lindo. Muchísimas gracias. Nada. Elena, Pedro, Nicolás, también gracias. Álvaro, Bajo Cielo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Para escuchar el último informativo, conéctese en internet a rfimundo.com. Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los...
Mark Shanahan. Someone's written here, their name is Ben Franklin 9519. Burnham should call for early elections. Labor's present majority was Starmer's work, not Andy Burnham's. Have they got a point there? I wonder if he made that same comment about Rishi Sunak or about Liz Truss, neither of whom ran an election when they came into office, or John Major when he took over from Margaret Thatcher, or all the way back to when Stanley Baldwin became Prime Minister in 1930. We have a long history of a change in party leaders during parliaments and during a time of government. Labour has a huge majority. The Prime Minister is the first among equals. We don't have a presidential system. We're not voting for an individual when we go to the polls in the general election. The mandate that Andy Burnham has is the mandate that Labour gained by winning the general election in 2024. The really interesting thing was that Labour won that election with just a third of the electorate voting for them. And it was actually the complete collapse and implosion of the Conservative Party that allowed Labour to get quite such a huge majority. It's now for Burnham, up until the time of the next election, to show us that Labour deserve that majority and are actually acting in the interests of and the benefit of the people who voted for them. Okay. Birgit Maas, back to you at number 10. The new Prime Minister's in place in the building behind you. Tell us what happens now. Well, what's really interesting, and that will also give us a little bit more of an indication on what his policies will be, it will be who he appoints in the cabinet. So he hasn't really made clear who are going to be the foreign secretary, the home secretary, and also the chancellor. So these are big decisions, and we're expecting him to announce a cabinet actually today. So from there we can see you know, for example, when we are talking about energy policies, is he going to make the energy secretary at Miliband? He was under Keir Starmer. Is he going to be chancellor? That is a crucial decision and something that people will be waiting for. Or what about the Home Secretary, Shabana Mahmood, the former Home Secretary, who's more on the right of the party, very strict course to contain immigration into the country. What role is she going to have? So people will be looking at these appointments, and that will be the next highlight of the day here in London and in Downing Street, because we will see these people go in and out of Downing Street here, just where I am. Yeah. Thanks a lot, Birgit. We'll leave it there with you and stay with Mark Shanahan, but thank you so much to our London correspondent, Birgit Maas, who has been standing outside number 10 Downing Street as Andy Burnham gave his first speech as new British Prime Minister. Thanks a lot, Birgit. We'll stay with you, Mark, and Birgit was mentioning there, I guess, the pressure that Burnham is under when it comes to immigration. We've seen a big boost in support for the anti-immigration reform party of Nigel Farage. How does Andy Burnham plan to try and see that off a couple of years before general elections, while also, I guess, addressing people's concerns over irregular migration? Yeah, he's got to change the narrative. The reality is the number of people coming to the UK on small boats has dropped hugely. Legal immigration has also dropped hugely by about 80% in the last few years since the heights under, not Labour, but the Conservatives under Boris Johnson. There was a Boris wave of immigration after he was elected, or after he came to power and then won an election in 2019. So it's changing the narrative to reflect evidence rather than the political points made by Nigel Farage and his party.
he can probably afford to go on the attack against reform at the moment. They're not in a strong position. For the first time, their leader, Nigel Farage, is coming under significant scrutiny, not just from politicians, but for the first time, really, from our media in the UK about where his money is coming from. He had a £5 million gift that he can't quite account for properly. He stood down. He's resigned his seat. He's no longer a member of Parliament in Clacton. And none of the other parties are standing against him at the moment, the other major parties. His major opposition is a candidate called Count Binface. And there is every possibility at the moment that the comedy candidate may well win. So Farage is wounded at the moment politically. And this is actually Burnham's opportunity just to change the narrative, to change the weather-making of politics here. Immigration remains a big issue, but it is by no means the biggest. I guess it really depends on what polls you're looking at to see the success of Count Binface, but we've been covering that here on DW, and yeah, we do have some content on that on our platforms. I wanted to ask you, Mark, a little bit about Andy Burnham's 10-year plan for Britain, what he briefly mentioned in that speech a couple of moments ago. He's not the first Prime Minister in recent times to have a view of what was going wrong with the economy and outlay an ambitious plan to fix it. And I'm thinking here particularly of Liz Truss, who spectacularly failed when she essentially crashed the financial markets and had to quit after 50 days in office or so. Can Burnham deliver on his agenda without suffering a fate like that? It's going to be a really interesting one because he stood up on Friday and talked about how neoliberalism had failed the West and had failed the UK in particular for the last 40 years. He talked about the impacts of deindustrialization and all of those issues around. It's quite different from Liz Truss, who was just utterly embracing neoliberalism and just wanted to turn the face of the country over to the mood of the markets. Not even the markets liked that, and we had a short-term crash and she just didn't survive. Her ambitious, ideological, libertarian view of the world just didn't match up to reality. And if the markets aren't in support of you, your time in government is going to be ever more difficult. I suspect Burnham will have learned from that. I think he will be a bit more cautious, but I don't think he'll be as cautious as Keir Starmer and his Chancellor Rachel Reeves have been. They've been very constrained. They set very tight fiscal rules. I expect that Burnham will try and flex those as far as he can. He's going to do some things that won't please his party. He's already talking about opening up some more licenses for drilling in the North Sea for oil. Seems to have pleased Donald Trump, quite interestingly there. But he needs to raise revenue to be able to put it back into the economy. He's looking to decentralise, to move functions out of London. He's looking to give more powers to mayors, so much more powerful regional government around the country, and to rebalance. Traditionally, so much of our investment has gone in to the southeast of the country, to London and the home counties around it. And he wants to spread that investment further into the north, the west, the east, as he said, into Scotland, Northern Ireland and Wales. That is very ambitious. We've got no detail as to how he's going to do it. But if he can pull that off, then he has got a good chance of winning the next election. And I wanted to ask you too, you just mentioned Donald Trump, and we've had a couple of questions about Andy Burnham and Donald Trump and their potential relationship. I mean, when you look at it, as we've been saying, Keir Starmer was the most unpopular prime minister in decades. He was well regarded internationally, and he had to deal with, I guess, the turmoil of Donald Trump and the intense pressure from him to join the conflict in Iran. And I just want to talk about something that you tweeted, Mark Shanahan, alongside all of the opinions about the World Cup, which we won't go into, but you've tweeted the best strategy for
dealing with Trump at the moment for Andy Burnham is to keep him at arm's length. Could you just talk us through what you mean by that? Yeah, and so Keir Starmer got a reputation in the UK as the Trump whisperer, that he used flattery to try and get an understanding of Trump, to try and get on his good side. My research is actually into the American presidency, and I'm working on a new book on Trump at the moment, and it is fascinating what is emerging from that. Trump doesn't have friends. He doesn't really value political allies. He is capricious in the way that he acts, and he will always act in his own self-interest. What I meant about Burnham keeping a distance is Trump has got his own problems at the moment. The midterm elections are coming up in 3 months' time. While Trump is not on the ballot paper himself, his Republican Party is. He's in a very unpopular war of choice, which is not going anything like as well as he would hope it would. It's having an effect on the economy at home. Gas prices, petrol prices are rising again. The cost of living is rising in the US. His polls are tanking. He is well down in the 30s in terms of presidential approval. Andy Burnham would do well not to get sucked into that vortex because it is only spinning in one direction, and that direction is downwards. Trump will slash and burn, and Burnham would do well to keep well on the margins of any of that activity. We'll have to leave it there, but thank you so much for giving us your insights today, Mark. That was Dr. Mark Shanahan, Research Fellow in Politics and International Relations at the University of Surrey. And earlier we heard from Birgit Maas, standing outside number 10 Downing Street. She is, of course, DW's London correspondent. Mark Shanahan, thank you so much. Thank you. So that was Andy Burnham's first speech as Britain's new Prime Minister. Tell us what you think. Can he turn things around for Labour where Keir Starmer really couldn't? Is this the fresh start the party's been hoping for, or is it just another face in the revolving door of number 10? Let us know what you think in the comments. If you like this stream, please do hit that like button. And if you haven't already, don't forget to subscribe to our channel. I'm Jared Reid in Berlin. Thank you so much for watching. See you soon. To societies where women remain invisible. They lose ideas, power, a part of their future. We showcase the daily victories of women. Brave, honest, loud, side by side, deserving to be heard and seen. We share their stories from the female point of view. Because perspectives matter. Together, we see. Half of all Turkish citizens are under 30 years old. Most of them want to leave. I want to have a future. President Erdogan rules with an iron fist. Democracy and civil liberties are being increasingly restricted. The young are angry. We want our freedom of expression back. Turkey's economy continues to slide. Job prospects for the young are bleak. Those who can leave, do. Turkey is in danger of losing its youth. Bensetzel and her jazz band are rehearsing one last time before the concert. The 26-year-old cellist with the stage name Alaska hopes to soon be able to make a living from her music. Tekrar bir yükselip bitiyor. Aslında benim şu an
I dream of having my own studio where I can go straight from home and compose and produce with different instruments. A place where I can improvise without being disturbed. But Dennis has to be careful in public. Art and music are increasingly censored in Turkey. Musical performances are regularly cancelled over critical lyrics, or the artists are charged by the police. Alaska's lyrics. DW News. Hello and welcome to Africa Link News. I am Ajua Tinkrama Domina. Details now. Senegalese President Bassirou Diomaye Faye has been elected to chair of the Economic Community of West African States, ECOWAS. Faye called his election to the role a mark of trust. What awaits one of the bloc's youngest leaders? ECOWAS, as we all know, is currently in serious schism. Yes, technically, the Sahel states that threaten to break away have finally broken away. And so what it means is that as we knew ECOWAS to be since 1975, that has changed dramatically because these three states have broken away to form their own entity. And that is the biggest challenge currently. Again, they have not only broken away, they are also infested with terror organizations or violent extremist organizations that are threatening other coastal states. Well, that was geopolitical analyst Fidel Amachi Owusu. So what can the people of West Africa expect of Faye at the helm? Faye is full of youthful exuberance. He's diplomatic. As a matter of fact, when he was elected, one of his first external visits was to Mali and Burkina Faso, and he's maintained a neutral posture so far as the withdrawal of AES from ECOWAS is concerned. Some time ago, he was appointed alongside Togo's president to mediate between ECOWAS and AES. So surely one of his biggest tests would be how to get these AES countries back to ECOWAS. You heard a foreign policy analyst, Adib Sani. Despite the challenges facing the regional bloc, its outgoing chairperson, Julius Maada Bio, is confident that a future ECOWAS will move from declarations and pledges to deliver measurable results to its citizens. Moving on, German Foreign Minister Johann Wadephul is now on his third visit to Africa in 2026 as the country seeks to strengthen political and economic ties with the continent. The trip starts in Mauritania on Monday, moves to Nigeria and wraps up in South Africa on Thursday. Das ist meine dritte Reise jetzt nach Afrika. Warum? Afrika ist This is my third trip to Africa now. Why? Africa is a continent of both destiny and opportunity for Europe. We have great opportunities for cooperation, in economic cooperation and in the energy sector. But of course, there are also threats originating in Africa. The entire Sahel region in particular is characterized by weak state structures and a high level of terrorism. That is why this will already be a key focus today in Mauritania. schon in Mauretanien sein. You just heard German Foreign Minister Johann Wadephul as he begins his three-nation African tour. And finally, huge crowds are expected when Spain are set to celebrate the Football World Cup title upon their return home later on Monday. A reception in the Royal Palace of King Felipe VI is scheduled for later in the afternoon before the team will greet what is expected to be hundreds of thousands of fans in an open top-mass parade through the capital. The celebrations will culminate at Sibel Square, where a big show is planned from 6 p.m. and a team is expected to arrive at 9 p.m. Ahead of the welcome, a teenager has died in the initial joyous scenes in the country. Spain won its second Men's World Cup title on Sunday in the United States from Ferran Torres' extra-time goal against Argentina. And that's how we wrap up today's news. Follow us on YouTube, Facebook, and TikTok at DW Africa for more stories. I am Ajua Tinkrama Domina. Thanks for listening.
This is DW News, and these are our top stories. Nueve Nueves. Spain has won the World Cup, defeating Argentina 1-0. Ferran Torres scored the decisive goal in the second half of overtime. Also, for the first time in World Cup history, the halftime break lasted almost half an hour due to a Super Bowl-style musical performance. The US military says it has carried out airstrikes against Iran for the 9th night in a row. The aim is to degrade Iranian military capabilities. Kuwait's army said it intercepted Iranian drone attacks after civilian infrastructure was hit. The war between the US and Iran has been escalating, with 3 US soldiers being killed in recent days. At least 50 government soldiers have been killed in northern Mali in an ambush by jihadi militants and an ethnic separatist group. Observers say that the collaboration of the two groups has been growing in recent months. The rebels say the convoy was made up by the Malian army as well as Russia's Africa Corps, which is supporting the ruling junta. I must admit, my favorite snack is chicken pie. It's just so tasty. And I'm open to trying something different though, because actually there are many good reasons to cut back on meat. New mindset for the planet. We're here to make change feel less like a chore and more like a choice. And yes, we can make it all happen. Juices Tech, fresh off the grill. Is there anything more delicious? There absolutely is. For example, a hearty bean stew. According to Nicola Kagoro, back in the day, we never used to slaughter meat just because it's there. But this has changed. Nowadays, Zimbabweans eat a lot of meat, especially beef. Can Nicola persuade anyone at one of the city's main barbecue stores to eat less meat? Is okay, because well, it's what we grew up eating, so each to his own. I think it works that way. Actually, for me, it's hard to just eat vegetables and leave meat besides. No. In fact, for a very long time, Zimbabwe's diet was largely plant-based. Meat was eaten sparingly. We had a respect for animals, and even before we slaughtered the animals, there were rituals that had to be done before that. It was only with colonization that eating meat became popular. Today, for Zimbabwe's middle class, it's also a symbol of prosperity. African, vegan. Nicola eats meat only rarely. Plant-based eating is neither complicated or expensive, she says. And that's what she wants to show these two women. She invites them to a cooking class at her home. Let's see if they come. The chef posts vegan recipes on her social media channels that are delicious and cheap to make. For Nicola, it's not just about protecting animals. It's also about the environment. As Zimbabwe's cattle population has grown, so has its climate footprint. More than 5 million cattle are responsible for around 40% of the country's greenhouse gas emissions, primarily through the methane produced during digestion. Anyone who wants to eat more vegetables can simply grow them by themselves, even organically. Nicola also shares gardening tips. As well as veggies, she grows turmeric. The spice plant helps keep pests and diseases at bay. And cucumber is a crop that everyone can afford. Choosing the crops that we use that we find locally is deliberate, because these are ingredients that we use on a daily basis.
and two, they're indigenous, and we're teaching people again to go back to their roots. Today is the day. Nicola is hosting the vegan cookery course for meat-loving Nomakosi from the barbecue stall. This is how Nicola earns her living, along with private dinner events and vegan catering. Today's class is free of charge. Her English breakfast involves chickpeas, kidney beans, and cowpeas. We're teaching people that our African ingredients can also be as appealing as the Western world, and also teaching people how to actually work with them and grow them, because these ingredients are sourced in Zimbabwe, meaning they're easily grown with our climate. Lunch is served. Tastes good for me. Nomakosi loves the flavors, but still isn't completely convinced. I think even though vegetables have proteins like kidney beans, I think nyama just strong. Nueve Nueves. But do you really need tech to be strong? Zimbabwe's all-female ranger unit protect wildlife from poachers. They are probably the toughest women in the country. Akashinga, the brave ones. And who cooked for them? Nicola, the vegan chef, set up a completely plant-based camp kitchen for the Akashinga Rangers, including training 8 cooks. My involvement with Akashinga was that I found it very contradictory for an anti-poaching foundation to say that we're here to protect the wildlife, and then you come back to camp and then you eat meat. Therefore, we started the Black to Black Roots Kitchen, which was 100% vegan. Nicola is taking a message beyond the camp kitchen. She has organized a food and arts event in Harare. It's not about cutting out meat entirely. It's about reduction. It's about doing what you can at certain points. If you eat meat every day, reduce it to half a week, you know? I think that has a massive impact on our society because it's accessible to people. I started this festival for this particular reason, to showcase that you can eat on a budget, nutritional value, and also flavorful, and have a good time. For Nicola, every small step counts, changing habits, one dish at a time. Watching Nicola working through her way in different plant-based ingredients to come up with new flavors was nothing short of amazing. It made me realize that the work of serving the environment is not a one-way street, but one giant pot made of big and small ideas, all simmering together to reimagine a greener environment. Hello, what's your name? How are you today? Hello, do you really love humans? What political party do you belong? Hello? It doesn't look like I'll get an answer out of this one. But believe it or not, technology is getting pretty close to making conversations like this possible. These students are chatting with one of the world's most trafficked mammals. Kanyisa is a South African Temminck's pangolin. It's nice to see you again. What pangolin stories do you want to explore? She's actually in the school hall with the students with the help of augmented reality. Kanyisa helps people understand why a species must be protected, and she can do so in South Africa's 11 official languages. We pangolins don't have good eyesight at all. Okay, she knows some languages better than others. Kan jy Afrikaans praat? Lekker. Ek hoor jy Afrikaans praat. The first Wild Voices augmented reality AI-powered animal mobile app was created in this immersive media studio in Johannesburg. For the creators, it was essential to build a connection between users and Kanyisa. The reason why it needs to be like very real and realistic is that it would help unlock and touch people's hearts and unlock their empathy when they interact with the animal, when they're speaking to it. And you see that a lot with kids as well. Like a real pangolin, Kanyisa calls up when she feels threatened. That's a little too close for comfort. Mind taking a step back? Oh, that's much better. Thanks for giving me some room. Where were we?
if you come too close to the pangolin, she senses that you are a little bit too close and will actually basically curl up into a ball and protect herself. We really want to teach people that you shouldn't interact with wildlife in this way. Kanisa, I'm sorry. What must I do to gain your trust again? I hear your apology, but I can't open up while you're this close. Please take a step back. The Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital is Habitat XR's scientific partner, ensuring the digital pangolin is an accurate Discover and save your favorite radio stations by registering on radionomy.com. On radionomy.com, you can completely customize your experience. Not only that, but with your free membership, you will automatically take part in our monthly drawing to win ridiculously cool prizes. Don't sit on your hands. Join radionomy.com and enjoy the benefits. Radionomy.com, the radio experience. Internet radio can be so boring. Sure, the sound quality is good, but it's just not like radio used to be. On the other hand, shoutcast stations like the one you're listening to are full of personality. It's the modern version of great independent radio, available free and 24/7. So why settle for boring internet radio from big boring companies when you can listen to real radio with Shoutcast? Tell a friend to check out this and other stations at shoutcast.com. Radionomy. Radionomy, the radio experience. Follow Radionomy on social networks and listen to your favorite radio stations. Check out our latest news. Discover new radio stations. Participate in our actions and win sumptuous gifts by entering our exclusive contests. Make sure to know everything about Radionomy while listening to your favorite radio stations. Follow us on Facebook and Twitter /Radionomy. Radionomy. Radionomy, the radio experience. Have you ever dreamed of owning your own radio station? I mean a real station with a cool name, jingles, commercials, and great music that people can tune into and enjoy. Well, Radionomy makes owning your own professional radio station easy. You don't need to pay for licenses or install any servers. It's all completely free. You can upload your own music and then use the web to manage your station, even broadcast live from anywhere in the world. Build your own radio station today at radionomy.com. That's radionomy.com. Nueve Nueves Radio Revista Multimedia. Transmitimos en vivo las 24 horas del día, los 365 días del año. Bienvenidos al noticiero 99. Estamos en vivo, en directo desde la Ciudad de México. A continuación, los titulares. This is DW News, and these are our top stories. Spain has won the World Cup, defeating Argentina 1-0. Ferran Torres scored the decisive goal in the second half of overtime. Also, for the first time in World Cup history, the halftime break lasted almost half an hour due to a Super Bowl-style musical performance. The U.S. military says it has carried out airstrikes against Iran for the 9th night in a row. The aim is to degrade Iranian military capabilities. Kuwait's army said it intercepted Iranian drone attacks after civilian infrastructure was hit. The war between the U.S. and Iran has been escalating, with 3 U.S. soldiers being killed in recent days. At least 50 government soldiers have been killed in northern Mali in an ambush by jihadi militants and an ethnic separatist group. Observers say that the collaboration of the two groups has been growing in recent months. The rebels say the convoy was made up by the Malian army as well as Russia's Africa Corps, which is supporting the ruling junta. This is DW News, and these are our top stories. Andy Burnham has formally become the UK's new Prime Minister today, following the official resignation of Keir Starmer. In his first speech as leader, Burnham said he will set out a 10-year plan for the country that will tackle mounting inequality and rising living costs. He also pledged to reindustrialise Britain.
The Labour politician, who was previously Mayor of Manchester, will be the UK's 7th Prime Minister since 2016. After a 16-year wait, Spain has won the World Cup, defeating Argentina 1-0. Ferran Torres lashed home the winning goal in the second half of extra time. The reigning champions were reduced to 10 men after Enzo Fernandez was given a red card for a reckless foul. Spain conceded just one goal on their way to winning football's highest trophy. The US military says it has carried out airstrikes against Iran for the 9th night in a row. The aim is to degrade Iranian military capabilities. Kuwait's army said it intercepted Iranian drone attacks after civilian infrastructure was hit. The war between the US and Iran has been escalating, with 3 US soldiers being killed in recent days. El Deportivo de RFI es el resumen semanal de actualidad deportiva de Radio Francia Internacional. Seguimos lo que pasa en el fútbol, en el tenis, el ciclismo, el rugby, la Fórmula 1 y las grandes citas del deporte como el Mundial de Fútbol, el Tour de Francia, Roland Garros y los Juegos Olímpicos. Lo esencial del deporte en las voces de Carlos Pizarro y de la redacción de RFI.
Nueve Nueves.
Nueve Nueves Radio Revista Multimedia. Transmitimos en vivo las 24 horas del día, los 365 días del año. Bienvenidos al noticiero 99. Estamos en vivo, en directo desde la Ciudad de México. A continuación, los titulares. This is DW News and these are our top stories. Spain has won the World Cup, defeating Argentina 1-0. Ferran Torres scored the decisive goal in the second half of overtime. Also, for the first time in World Cup history, the halftime break lasted almost half an hour due to a Super Bowl-style musical performance. The U.S. military says it has carried out airstrikes against Iran for the 9th night in a row. The aim is to degrade Iranian military capabilities. Kuwait's army said it intercepted Iranian drone attacks after civilian infrastructure was hit. The war between the U.S. and Iran has been escalating, with 3 U.S. soldiers being killed in recent days. At least 50 government soldiers have been killed in northern Mali in an ambush by jihadi militants and an ethnic separatist group. Observers say that the collaboration of the two groups has been growing in recent months. The rebels say the convoy was made up by the Malian army as well as Russia's Africa Corps, which is supporting the ruling junta. This is DW News and these are our top stories. Spain has won the World Cup, defeating Argentina 1-0. Ferran Torres scored the decisive goal in the second half of overtime. Also, for the first time in World Cup history, the halftime break lasted almost half an hour due to a Super Bowl-style musical performance. The U.S. military says it has carried out airstrikes against Iran for the 9th night in a row. The aim is to degrade Iranian military capabilities. Kuwait's army said it intercepted Iranian drone attacks after civilian infrastructure was hit. The war between the U.S. and Iran has been escalating, with 3 U.S. soldiers being killed in recent days. At least 50 government soldiers have been killed in northern Mali in an ambush by jihadi militants and an ethnic separatist group. Observers say that the collaboration of the two groups has been growing in recent months. The rebels say the convoy was made up by the Malian army as well as Russia's Africa Corps, which is supporting the ruling junta. Vida en el Planeta es un espacio de Radio Francia Internacional dedicado al mundo en que vivimos, visto desde todos los ángulos. Soy Silvia Celi y junto a la redacción en París les proponemos una reflexión semanal sobre las sorpresas que nos reservan nuestro mundo y sus más de 7.000 millones de habitantes. Vida en el Planeta, un programa de RFI.
Nueves Radio Revista Multimedia. Nueve Nueves Radio Revista Multimedia. Radio y medio asociada de Radio Francia Internacional, RFI. Visite nuestro sitio de internet www.nuevenueves.com. Nueve Nueves. Nueve Nueves.
Nueve Nueves.
Nueve Nueves.
Nueve Nueves, radio revista multimedia, radio y medio asociada de Radio Francia Internacional, RF. Enseguida, en directo desde París, Francia. La política, la cultura, la economía, el deporte, la ciencia y todos los temas de la actualidad mundial desde los estudios de Radio Francia Internacional en París. A continuación, desde la capital francesa, el noticiero de RFI. Continentes, noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español. Horas GMT, las 11 aquí en París. En Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora, primero en un boletín de actualidad internacional, lunes 20 de julio, titulares. Irán afirma que afronta una guerra total después de una novena noche de ataques de Estados Unidos, una 10ª ofensiva esta hora confirmada en curso, a los que replica arremetiendo contra algunos de sus aliados regionales, como Bahrein, Kuwait y Jordania. En Reino Unido, el laborista Andy Burnham asume como nuevo primer ministro y anuncia un plan a 10 años para reconstruir el país. Más de 1 millón de personas celebran a esta hora en Madrid a la selección de fútbol española, campeona del Mundial celebrado en América del Norte, un evento de dimensiones e intromisiones inéditas, un éxito financiero para la FIFA. Enfoque tras el boletín. En el adelanto de la última edición Américas, en Chile al menos 5 muertos, 100.000 damnificados a causa de un fuerte temporal en el litoral. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega descarta de plano celebrar elecciones para, dice, evitar la eventualidad de cualquier triunfo opositor. Ana Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias. RFI. Y esas sirenas en Kuwait también retumbaban en Amán, Jordania o en Bahrein a lo largo de este lunes, después de que Irán decidiera a lo largo del día replicar a una novena noche consecutiva de bombardeos selectivos de Estados Unidos, lanzando misiles y drones contra sus países aliados en la región, los 3 mencionados que albergan bases militares de Estados Unidos. Estados Unidos, cuyo presidente Trump aseguró hoy que por cada soldado estadounidense muerto, Irán pagará varias veces el precio. Al menos 3 de ellos y un cuarto desaparecido han muerto desde el viernes. Sin embargo, más temprano y pese a la contienda y esos bombardeos mutuos, el vocero de la Cancillería iraní, Esmail Baghai, aseguró en Teherán que los intercambios diplomáticos a través de países mediadores, Qatar, Omán y Pakistán, continuaban en paralelo. Al evocar la visita hoy del ministro iraní del Interior al país vecino Pakistán, Baghai comentó también que el estrecho de Hormuz, cito, no puede servir para amenazar la seguridad y los intereses nacionales de Irán. Al mismo tiempo, el presidente Masoud Pezeshkian estimó que Irán enfrenta hoy una guerra total y que la población debe aceptar las consecuencias naturales de la resistencia iraní. En redacción, Manu Terranillos. A juicio del mandatario, perteneciente a la corriente reformista, hoy en día el principal campo de batalla es el de la economía y de los medios de subsistencia de la población. A sus interlocutores, Pezeshkian advirtió además que si la presión económica termina por generar descontento social, el inmenso apoyo de la población al Estado corre el riesgo de resquebrajarse. Por su parte, el también reformista y ex canciller iraní Javad Zarif advirtió ya a la corriente teocrática en el poder que si Irán amenaza repetidamente el tráfico marítimo en Hormuz, se pondrá gran parte del mundo en su contra, y añadió que solo la diplomacia, un nuevo acuerdo de paz y un nuevo marco de seguridad regional elaborado por los estados de la región permitirá desviar la atención de Estados Unidos. Entre tanto, en Yemen, la rebelión Houthi, aliada de Irán, anunció imponer el bloqueo naval de Arabia Saudita, abriendo un nuevo frente para Estados Unidos, extendiendo además la amenaza que ya pesa sobre el suministro energético mundial. Más allá del Golfo Pérsico, el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb, que da acceso al Mar Rojo, y más al norte al Canal de Suez, conllevaría una disminución del 7% de la oferta mundial de petróleo. El barril referente Brent cerraba hoy a $90 la unidad. En el Líbano, el ejército libanés empezó a desplegarse en 3 localidades rurales del sur del país, en manos de Israel,
en lo que constituye el primer ensayo piloto del acuerdo que trata de obtener la retirada gradual de esas fuerzas israelíes del sur del Líbano y el desarme en paralelo del movimiento pro-iraní chiita Hezbollah. En Cisjordania, el Ministerio Palestino de la Salud anunció que el ejército israelí había abatido a 2 palestinos en el transcurso de un ataque nocturno de un grupo de colonos israelíes contra una localidad de Cisjordania ocupada. Y en Gaza, Jalil al-Haya, figura moderada, negociador jefe del Hamas, rostro en las negociaciones sobre el cese el fuego en Gaza del movimiento islamista palestino, considerado por la Unión Europea y numerosos países como una organización terrorista responsable de aquellos ataques inéditos contra Israel del 7 de octubre de 2023, Al-Haya fue nombrado como nuevo jefe político de la entidad, sustituyendo a Yahya Sinwar, eliminado por Israel en plena guerra en octubre de 2024. Paula Estañol. Jalil al-Haya dirige desde el exilio a Hamas en la banda de Gaza, territorio que pese a las destrucciones sigue siendo el centro de gravedad del movimiento y de sus ramas militares y de seguridad, que cuentan todavía con miles de hombres. Nacido en 1960 en Gaza ciudad, al-Haya creció en el seno de una familia conservadora y religiosa antes de ingresar en los años 80 a la cofradía de los hermanos musulmanes y de participar en 1987 en la fundación de Hamas, lo que le valió una década más tarde pasar 3 años en una cárcel de Israel que ha tratado en 3 ocasiones de eliminarlo. Mantiene relaciones privilegiadas con el yihad islámico palestino, el Hezbollah libanés y con países árabes como Qatar, Egipto y Argelia, además de los estrechos vínculos con Irán, principal apoyo militar y financiero de Hamas. Let us make this the moment when Britain starts to believe again. The moment we bring back hope. Thank you very much, everybody. En Londres, el laborista Andy Burnham fue oficialmente nombrado como nuevo primer ministro, sucediendo a Keir Starmer, que presentaba más temprano su dimisión al rey Carlos III antes de despedirse y de abandonar la residencia del gobierno en el 10 Downing Street en Londres, afirmando que hoy el Reino Unido es más fuerte y más justo. For all the focus on individuals, politics will always be a team sport. A pesar de todo el énfasis en las personas, la política siempre será un deporte de equipo y los cambios que hemos logrado para nuestro país y nuestro partido pertenecen a todos aquellos que han luchado por ellos. Hoy les doy las gracias de nuevo y agradezco al pueblo británico la oportunidad de servir. Me marcho con elegancia, con una sonrisa y orgulloso de todo lo que hemos conseguido. Más tarde, Andy Burnham prometió cambios profundos, un plan de reenderezamiento, reindustrialización del país a 10 años, procediendo a los primeros nombramientos de su gabinete ministerial. Aparta a los más allegados a su predecesor, conserva al exministro de Defensa Healey en la cartera de Finanzas y al titular de Energía saliente Ed Miliband como nuevo canciller, el ex jefe del laborismo 2010-2015. Shaban Mahmoud, conocida por su firmeza en materia migratoria, conserva la cartera de Interior. Profesor asociado de Ciencias Políticas en la Universidad de Nottingham, Fernando Casal Bertoa resume, entre otros, o en primer lugar, este principal desafío del nuevo primer ministro británico cuando la extrema derecha de Nigel Farage sigue el acecho. El electorado tiene que ver que realmente se produce un cambio. De todos los desafíos, ¿no?, y de todos los problemas, ese es el gran desafío que tiene este primer ministro. Porque aquí, de momento, el único que parece prever un cambio, ¿no?, o proponer un cambio radical, tanto en términos económicos, términos de la inmigración, relaciones internacionales, es el partido de Nigel Farage. Y por eso va primero en intención de voto. Si el primer ministro logra dar esa imagen de cambio, pues tendrá opciones en las próximas elecciones. Si es más de lo mismo, no hay forma de que logre levantar el Partido Laborista. El nuevo primer ministro confirmó además el respaldo total al 100% de Reino Unido a Ucrania. Un dron ucraniano contra un autobús que circulaba en la región fronteriza rusa de Belgorod causó la muerte de 5 ocupantes. En Ucrania, los ataques rusos, a su vez, en varias regiones causaban 8 muertos, después de una noche durante la cual la capital rusa y su región, Moscú, fueron de nuevo blanco de un enjambre de drones ucranianos. Mauricio Latorre.
Más de 400 drones ucranianos fueron lanzados la noche pasada en dirección a la región de Moscú, de los cuales 85 fueron derribados en la periferia de la capital y el resto neutralizados a mayor distancia. Con todo, el ataque provocó un gran incendio en una de las mayores instalaciones industriales de Rusia, que consta de 600.000 metros cuadrados, como ya ocurriera el sábado pasado cuando ardieron dos inmensos centros logísticos de comercio digital a proximidad de la capital rusa. Por otra parte, Ucrania atacó la noche pasada 3 petroleros y 4 cargueros rusos que navegaban en el Mar Negro y el mar interior de Azov, elevando a 183 el número total de naves rusas impactadas a lo largo de julio. En Bruselas, la Comisión Europea decidió infligir una multa de 550 millones de euros a la plataforma china de comercio digital AliExpress, filial del gigante Alibaba, por haber permitido la venta a los consumidores europeos de productos prohibidos como juguetes y cosméticos peligrosos o artículos de ropa falsificada. Corresponsal de RFI ante las instituciones europeas, Ana Lázaro. La Comisión Europea acusa a la compañía china de haber puesto en peligro a los consumidores europeos. Así lo explicaba el portavoz del Ejecutivo Comunitario. Si desea acceder a nuestro mercado, debe hacer que sus servicios sean seguros. A pesar de los compromisos adquiridos por la empresa, Bruselas considera que el sistema de AliExpress sigue sin funcionar. Millones de productos ilegales habrían permanecido en línea durante semanas, incluso después de haber sido detectados. Además, la Comisión reprocha a AliExpress no haber destinado suficiente personal para verificar los productos. Y los controles son fáciles de eludir. Según Bruselas, algunos vendedores estarían ofreciendo sus productos bajo categorías menos vigiladas para evitar ser detectados. Ana Lázaro en Bruselas. En España sigue desatado el incendio más importante del año, que ha devorado ya 26.000 hectáreas en la provincia de Guadalajara, 100 kilómetros al noreste de Madrid, 30 localidades rodeadas por las llamas. Explicaciones, comentario más temprano del catedrático de Ingeniería Forestal en la Universidad de Lérida, Lleida, Víctor Resco. Al aumentar las olas de calor, pues aumenta el peligro, el riesgo de incendios, porque las olas de calor lo que hacen es evaporar el agua. Las olas de calor lo que hacen es aumentar la sed que tiene la atmósfera, entonces elimina el vapor de agua, elimina el agua de las plantas, disminuye su contenido de humedad y entonces pues el combustible pasa a estar disponible a los incendios. Con estas olas de calor lo que tenemos es que cada vez la estación de incendios dura más, se deseca antes la vegetación y también propicia al desarrollo de unas condiciones atmosféricas de inestabilidad que van a favorecer los incendios. Y en un minuto de la actualidad en Asia, India. En Nueva Delhi, la policía dispersó una manifestación de miles de personas que trataban de dirigirse hasta las puertas del Parlamento Federal para denunciar los frecuentes fraudes en los exámenes universitarios. Leticia Fuentes. Lanzado en mayo por Abhijit Dipke, un estudiante indio recién diplomado en Estados Unidos, el Partido del Pueblo de las Cucarachas trata de federar la cólera latente de miles de estudiantes contra los fracasos y los escándalos que afectan con frecuencia los exámenes del sistema indio de la enseñanza superior. En mayo, un fraude precipitó la invalidación del examen que pasaron más de 2 millones de aspirantes a la carrera de medicina. Una anulación que causó, según la prensa local, el suicidio de varios candidatos. Las cucarachas han multiplicado estas últimas semanas las reuniones y manifestaciones en numerosas ciudades indias, atrayendo a miles de jóvenes que ya no se conforman con no encontrar un empleo a la salida de la universidad, pese al fuerte crecimiento. Radio Francia Internacional. Enfoque. Luis de la Fuente. Más de 1 millón de personas están celebrando en Madrid a la selección de fútbol española, campeona del Mundial celebrado en América del Norte. La victoria 1-0 frente a Argentina la víspera. El Mundial FIFA, evento de dimensiones e intromisiones inéditas y que parece haber sido un éxito financiero total, doblando los ingresos de Qatar 2022. Este es un enfoque a continuación a cargo de Raquel Villaecija.
La victoria de España contra Argentina puso fin el domingo a un mundial gigantesco organizado en Norteamérica, un enorme desafío logístico en la historia de los mundiales, con 48 equipos participantes, 104 partidos y 16 ciudades, de las cuales Estados Unidos acogió 11. También el mundial donde la política ha tenido más presencia, como explica Pablo López, cronista deportivo de la radio española Radio Marca. Ha sido un mundial muy estadounidense, ¿no? Es verdad que se ha quedado un poco en segunda división, segunda categoría, tanto Canadá como México. De hecho, a partir de cuartos no hubo ningún partido ni en México ni en Canadá y todo se focalizó en Estados Unidos. El tema monetario ha sido un auténtico éxito porque es verdad que todos los campos han estado casi siempre llenos. Más de 6,5 millones de personas han ido in situ a ver alguno de los 104 partidos y por otro lado las injerencias políticas han sido evidentes, sobre todo en un caso en el del delantero de Estados Unidos, de Balogun, que fue castigado con una tarjeta roja en el partido de 16avos y por mediación de Trump, como él mismo reconoció, una llamada a Infantino para que la FIFA no le perdonase, pero sí le pusiera en suspenso esa tarjeta roja. Para que pudiera jugar en octavos precisamente ante Bélgica y luego Bélgica se enfrentó a España. Afortunadamente no pasó, se impuso a la justicia y Estados Unidos cayó justamente eliminado ante Bélgica. España será campeona del mundo hasta 2030, cuando se repetirá el despliegue, esta vez con España, Marruecos y Portugal como anfitriones. Sí, a ver, es un mundial de 48 equipos, este ha sido un mundial muy largo, nunca ha habido una ronda de 16avos y bueno, pues es verdad que ha habido muchos partidos, pero es cierto que se han llenado y yo me imagino que FIFA, porque a más partidos, más dinero, lo que quieren es que en vez de 48 en el próximo mundial haya 64 equipos y eso pues significa más pastel, más partidos, más dinero y más ganancia para todos, menos para los futbolistas con muchos minutos, en riesgo de lesiones. Ha sido un mundial de estrellas con un equipo ganador sin una estrella destacable. Ha sido un mundial de estrellas porque ha jugado muy bien Mbappé, ha jugado muy bien Haaland, ha jugado muy bien Messi, ha jugado muy bien Harry Kane, Bellingham, pero era que España, que estaba pues como todos pendientes de Lamine Yamal y que fuera la gran referencia del equipo, es verdad que no ha tenido un buen mundial Lamine, pero eso ha prevalecido el juego de equipo, un rollo, un club de fútbol, una familia, y es lo que nos ha hecho ganar el mundial porque es verdad que hemos hecho un fútbol mucho mejor que los rivales. Fuimos mejores que Portugal, fuimos mejores que Bélgica, fuimos mucho mejores que Francia y ayer España fue muy, muy superior a Argentina. Así que sí, el fútbol en equipo ha sido mejor que el juego individual. La Copa del Mundo ya está en España, donde fue recibida el lunes por la afición. Y la Roja recupera el primer lugar en la clasificación FIFA de selecciones mundiales que había dejado a Argentina. La destrona en abril pasado. Segunda y última parte. A continuación, primero, la cita siguiente será a las 23 GMT. Carrusel de las Artes. María Carolina Piña. Bienvenidos a este espacio donde les hablamos de cultura y de creación. Esta semana tenemos en nuestros estudios a dos invitados que han dado una nueva lectura a la obra cumbre de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Recibimos a Julio Amiot-Guillouet, especialista francesa de América Latina, y al fotógrafo venezolano Luis Covelo. Luis, muchísimas gracias por estar en Carrusel de las Artes. Gracias a ustedes. Ustedes son los autores de un libro que tengo aquí en mis manos, se llama Surumbático, que aborda en fotografía y texto esa novela representativa del realismo mágico. Así que los temas de hoy son fotografía, Colombia y 100 años de soledad en nuestro espacio Carrusel de las Artes. Surumbático es un libro que habla de fotografía, habla de una novela cumbre histórica y emblemática de la literatura latinoamericana, 100 años de soledad, y reúne fotografías de Luis Covelo y de dos investigadoras francesas, Camille Cuillet y Julio Amiot-Guillouet, que está con nosotros el día de hoy. Julie, este libro quería dar una nueva lectura a través de la fotografía de esa obra cumbre, 100 años de soledad, y lo que vemos es que justamente en ese texto de Gabriel García Márquez la fotografía está muy presente. Sí, la idea fue realmente un encargo como a petición del editor, que tiene ya una serie de libros en los que suele reunir a una lectura fotográfica sobre un tema y a
investigadores del ámbito de las ciencias humanas. Y en este caso, como le gustaba enormemente el trabajo de Luis, y con razón, Surumbático, que ya se había publicado años antes, me llamó y yo hablé con una estudiante de doctorado que precisamente está haciendo un trabajo sobre fotografía en el contexto colombiano actual, y así fue como empezó todo. Y ahora nos recuerda justamente la lectura de este libro que los personajes de 100 años de soledad conocieron la fotografía. Claro, esto es absolutamente fundamental, y yo creo que lo que pactamos con Camille, que es una de las tres o de los tres autores de este libro con García Márquez, fue como una forma de doble lectura, y pactamos que ella volvería a leer 100 años de soledad y yo no, para poder armar un texto a doble voz en el cual ella iba a redactar esta parte tan hermosa que tiene los comentarios tan hermosos sobre la fotografía, la manera como se relaciona con todo el universo imaginario y real también de 100 años de soledad. Y yo me iba a dedicar a armar una especie de diálogo mucho más sencillo, que iba más dirigido a un lector francés que tal vez no conocía Colombia y que tal vez ni siquiera conocía 100 años de soledad. Y así como para que todo esto pudiera dialogar también con las hermosas fotografías de Luis y armar como una trama entre realidad e imaginación en este universo de 100 años de soledad. Y bueno, ya que lo tenemos aquí en los estudios, vamos a darle la palabra a Luis Covelo. Luis, ¿cómo abordaste tú este proyecto que mezcla efectivamente una nueva lectura de 100 años de soledad con nuevos textos y con tus fotografías? Bueno, para mí es un placer haber visto esta nueva versión, porque las fotos yo las hice en el año 2016, a finales de 2016, y saqué un libro en 2017, que fue el editor que vio, lo compró en una librería en Barcelona, y me escribió y me dijo: amo tu libro y me hubiese gustado hacer este libro a mí. Quizá en el futuro te interese hacer algo con mi editorial, que es lo que comentaba Julie, de invitar a unos escritores a escribir sobre un cuerpo de trabajo fotográfico. Y yo le dije sí. Bueno, mira, todos esos años después estoy acá. Y yo le dije que sí para este proyecto, porque las fotos ya estaban ahí. Este libro es una expansión, o sea, es como el libro en mis fotos tienen vida, siguen teniendo vida, y eso me ha demostrado desde que hice estas fotos que Surumbático se expande, tiene vidas nuevas, y estos textos que hicieron Julie y Camille, que no los había leído porque están en francés y no leo francés, pero los leí en español el otro día y yo dije, wow, qué maravilla, o sea, es un honor, ¿no? Es un honor ver cómo eso y que tiene otra visión y además una visión de Francia, de unas mujeres que son expertas en esto, y para mí es fantástico, o sea, como las fotos pudieron hoy, como dije antes, expandirse más, ¿no? Y seguirán. Esto es el inicio de muchas más cosas. ¿Dirías tú que tus fotos encontraron a Macondo? No creo. Pero es que creo que encontraron un espacio donde como dimensiones. Yo creo que siempre para mí Surumbático, siempre dije que es una dimensión donde todo es posible, donde yo entro y salgo como quiero, o sea, cuando quiero, y eso es como que ahora mismo está lo que hicieron ellas, y este libro entró en esa dimensión, y estamos a punto de ver qué va a suceder. ¿Y dónde tomaste tus fotos? Porque efectivamente 100 años de soledad nos habla de un pueblo ficticio que es Macondo. ¿Dónde tomaste tú tus fotografías para este libro? Pues me fui a la fuente de García Márquez, que es Aracataca, en el norte de Colombia, y era el lugar donde tenía que ir para poder ver todo eso. Ya había ido, antes de hacer estas fotos, ya había ido 10 años antes a hacer un reportaje, porque he sido toda mi vida
muy fanático de 100 años de soledad, desde que me lo obligaron a leer cuando tenía 12 años, que no lo leí en ese liceo, momento. sí. Pero bueno, luego lo leí de adolescente y lo he leído 10 veces. O sea, ya no lo leo más. Es decir, la 10ª vez fue cuando fui a ser surumbático. Y claro, tuve que ir a la fuente, que era Aracataca, y el área... que no solamente es Aracataca, el área de ese Caribe que pues el Gabo vivió, no solamente Aracataca, también Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, pero yo me fui hacia esa parte y sí, estaba todo, pero sobre todo estaba en mi cabeza. O sea, para poderlo realizar tuve que sacar todo lo que había leído, todo lo que había recibido de todas esas lecturas y transformarlo en lo que era, pero tenía que ser ahí, evidentemente. Julie, amigo Guilhué, hay una dimensión muy interesante contenida en este libro y es el descubrimiento de América Latina, y no a través de los clichés que podemos tener de Colombia o de los países latinoamericanos, sino de verdad de ir a buscar, de suscitar el interés, de ir a descubrir verdaderamente ese continente lleno de contradicciones. Sí, claro, es un aspecto que quisimos trabajar mucho con Camille a la hora de redactar los textos. Lo hicimos de manera conjunta y escogimos algunos temas a partir de los cuales cada una iba redactando su parte. Y la gran suerte que hemos tenido, obviamente, es haber podido trabajar sobre estas fotografías de Luis, que son tan sugestivas, tan hermosas, pero no hermosas en un sentido estético o turístico, de hacer las bonitas fotos de lo bonito que es el Caribe postal. Exacto, de lo bonito que es el Caribe colombiano, sino tener como una mirada muy aguda que permite realmente ir a donde está la conexión entre una realidad material. Camille, por ejemplo, se refiere mucho a las texturas, a los colores de las fotografías y cómo esto conecta también con algo muy universal en la situación de la gente, en qué es lo que configura esta región y realmente Luis nos hizo el trabajo muy fácil en ese sentido porque el poder de evocación de sus imágenes es tan fuerte, es tan grande que nos resultó fácil. Y también quería decir que el honor también para nosotras fue poder contar con la confianza tanto del editor como de Luis, porque en la conexión con un artista no siempre te vas a encontrar con una persona que en la primera reunión que tienes por Zoom con él te dice pues hagan lo que quieran, yo les dejo carta blanca, les dejo la total libertad de escribir lo que quieran, lo que para nosotras también fue una responsabilidad muy grande, pero un honor y una alegría tremenda como condiciones de trabajo y precisamente para poder armar un texto que no fuera un comentario de las imágenes, sino realmente apoyarnos en todo lo que brindan estas imágenes en este punto de encuentro frágil y apasionante donde conectan la realidad y la imaginación. Y en tus fotografías, Luis, hay no solo retratos de la gente de Aracataca, también hay detalles de pieles, de plantas, de objetos. ¿Qué querías componer allí? Bueno, el Caribe, básicamente, nuestro Caribe, que no es, pero no de forma consciente, porque nuestro Caribe venezolano es el igual al Caribe colombiano. O sea, a mí llegar a Aracataca o a lugares como Santa Marta o de la costa de Colombia del norte, para mí es como casa, es decir, o sea, lo siento muy cercano y la naturaleza es muy... natural, ¿vale? Exuberante, pero familiar, o sea, y ese familiar, pero no confortable, o sea, es sí la siento, porque el Caribe es caliente, es sol, calor, entonces traté pues de eso, de encontrar, de mezclarlo además con la piel que decías también, porque el Caribe es piel, o sea, la gente está con menos ropa, entonces eso se nota mucho y creo que la naturaleza está ahí mezclada con todo eso y ahí por eso pues... Y ahora que hablas de calor, justamente, Julie, los textos también apoyan esa dimensión del Caribe, que es el calor, que además
formatea las cosas, los cerebros, las maneras de pensar, las maneras de vivir. Claro, las maneras de vivir, las maneras de ser y, como decía Luis, la manera también de habitar los cuerpos, que es también algo muy, muy típico de estas zonas, del Caribe en particular. Podría ser en Cuba igual, tendríamos el mismo tipo de relación entre el clima, la naturaleza y el cuerpo, donde hay una naturalidad, una espontaneidad mucho mayor de lo que se puede encontrar en otras zonas, y que las fotografías reflejan y transmiten de una manera absolutamente contundente, sí. Pues muchísimas gracias a los dos de haber estado con nosotros aquí en Carrusel de las Artes, explicándonos este texto que aparece en Francia Surumbático, con fotografías de Luis Covelo y comentarios de Camille Quillet y Julie Amiot-Gilbert. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros, y a ustedes gracias por su sintonía. Esperemos que los hayamos invitado a redescubrir 100 años de soledad. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. Britain's new Prime Minister, the seventh in a decade, promises the biggest shake-up in a generation. Let us make this the moment when Britain starts to believe again. The moment we bring back hope. But Andy Burnham still faces the same political challenges that brought down his predecessors. And Ukraine targets Moscow with hundreds of drones hitting energy and retail infrastructure, while inside Ukraine, protests against the president aren't going away. I'm Phil Gale in Berlin, and this is DW News. Andy Burnham took office as UK Prime Minister today after going to Buckingham Palace, where King Charles asked him to form a new government. Mr. Burnham's a long-time Labour politician, a former government minister, and most recently Mayor of Greater Manchester in the northwest of England. His new job means taking on a country grappling with anemic economic growth, pressure on public services, and deep political frustration. He's the country's seventh Prime Minister in 10 years. Andy Burnham met supporters in London with an ambitious agenda and a promise, vowing to put people first and bring hope back to the United Kingdom. After a revolving door at 10 Downing Street saw 6 premiers come and go, averaging little more than a year each. We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years. A new political model and a new economic model. Many feel as though they're still in decline and they don't have the ability to turn things around. And that's why we will change politics, to make it more collaborative, more about problem solving than point scoring. And we will take power out of here and carry it into every postcode in the land. Burnham is taking over the UK's top job after serving as mayor of Greater Manchester for the last 9 years. His tenure saw an unprecedented economic turnaround for the northern metropole. Burnham himself described his politics as business-friendly socialism, aimed at putting an end to the privatization drive of the 1980s. But can his so-called Manchesterism be a solution to the UK's political ails? Burnham's first order of business is to expand the responsibilities of local governments in the UK. He also has plans to tackle the country's cost of living crisis and build more subsidized apartments, expensive endeavors at a time of shrinking budgets. A lot of issues need focus on, in particular, the sort of like healthcare system, the immigration issues, I think it's a shame that it's not lasted so long for Keir, in that we need some stability. But hopefully Andy Burnham will bring that and be in place for quite a long time. I feel like he's got quite a different take on it, on things, and we've had a lot of kind of middle ground, more of the same for a long time. Boris Johnson aside, I think.
Yeah, so I'm interested. Burnham is planning what he's calling a listening tour of the UK to find out what issues are confronting his voters and hopefully to avoid the mistakes of his predecessors. Tony McNulty is a former Labour Member of Parliament who served as a junior minister and now teaches British politics at Queen Mary University of London. I asked him whether he expects substantive changes under Andy Burnham or just better communication than his predecessor. It certainly needs to do the second point. I think one of the problems with the Starmer regime, for want of a better phrase, is that he had no story to tell or didn't tell the story very well. We're halfway through his formation of government, and he's making some fairly significant changes to personnel, which has gone much, much further than people thought. People thought it would be simply a shuffle of the existing posts, but he's got rid of the best part of 10 people so far, mostly Starmer loyalists. He's going to face the same problems as his predecessors, low growth and a cost of living crisis. He's promised immediate action on the cost of living. So what can he do that doesn't cost billions that Brits keep being told the government doesn't have or doesn't want to borrow? That's his difficulty. You're exactly right. Although a change of tenure, a change of tune, an increase in communication skills only gets you almost to the front door. The problems are still very much there. And many of the problems that faced Starmer, like an increase in benefits bill, like an anemic level of growth, face Burnham too. He thinks he's got the answers and can push in some directions, but will be limited not just by those assorted crises that are the same as Starmer, but by the absence of a mandate and the constraints of the manifesto that Labour was elected on, when, of course, Starmer was the inheritor rather than Burnham. So there are limits there. It'll be interesting to see how things. Tell us about some of the answers that he has been talking about to those problems. He thinks, interestingly, in a kind of parallel with Germany, he thinks that devolution and getting political power as well as economic responsibility down to the localised level, reflecting his experience as Mayor of Manchester, may well be part of the answer. Now, the UK does not have the lender structure of Germany, so there are difficulties in that regard to begin with. But if you look at what he's done in Manchester, Manchester as a city has had enormous growth, as of some of the regional areas like Salford next door. But that hasn't permeated the entire 10 regions of Manchester. So devolution, he thinks, will be one. An enormous infrastructure investment in terms of infrastructure projects and particularly social housing is another. But doing both of those things within the confines of the Treasury guidelines that he's said he will adhere to will be an interesting thing to try and get the measure of. If it works, it could be very successful. But central to it, just like for Starmer, is at least a bounce in terms of the anemic levels of growth that they've got so far. Okay, I want to stick with the money because the Sir Keir Starmer, the previous Prime Minister, his last defence secretary quit because he thought the government wasn't spending enough on defence and in the right places. There are reports today that the same man, John Healey, has been pictured walking up to Downing Street this afternoon. So again, where would a new Prime Minister get the billions needed to bring Britain's defences up to strength in a world with the US withdrawing and Russia potentially thinking about expanding? You're absolutely right. John Healey was the first one in to secure a position rather than otherwise, and we've yet to see what he's going to get yet. It matters because America's withdrawing. Everyone knows that. Britain has to do its part along with the rest of Europe. At least part of the answer is going to be on tackling the whole issue of the benefits budget. That's part of the parallel. Now, that was the undoing of Starmer. Many argue because of the way he was doing it. Andy Burnham recognises that the welfare budget does need tackling. That's not going to pay for everything in terms of defence. So there'll have to be elements from elsewhere. But it will be at least part of
process, as well as kick-starting the economy and getting the growth back in the equation. There's a lot of, as you imply, there's a lot of maybes here, which if it all comes off, could be all well and good for Burnham, and it could be that he's taken over at just the right time. Certainly in terms of the economy, there were good signs in terms of the economy before Trump started going to war with Iran and all those kind of issues that then emerged, the Straits of Hormuz and everything. So we'll have to see. Why has Britain, which once prided itself on its political stability, burned through so many prime ministers in the last decade? It's an interesting question. I was looking, it took the King's mother 12 or 13 years to get through four prime ministers. It's taken this king 3 or 4 years. Partly it's about the two major parties, not dissimilar to what's going on in Germany, the two major parties not being that clear about what their future is and what they stand for. For the Conservatives, it's been the pressure from reform. For Labour, it's been partly whether the left or the centre should dominate in terms of Labour, and how Labour deal with an insurgence from the left in terms of the Greens and to a lesser extent the Liberal Democrats. So there's almost a kind of existential crisis within the two main parties. Labour thought until recently that it was just a play that impacted on the Conservatives because of the reform and because of Europe, but actually it now appears to be infecting Labour as the second major party as well. Maybe Burnham can sort that out and say exactly what Labour is. Is it more socialist than social democrat? Is it left? Is it centre-left? Problems that beset social democrat parties throughout Europe, but in government, this has become sharply into focus, and that's the reason why there's been a change. And Starmer clearly no longer had the answers, according to his own MPs. Whether Burnham does remains to be seen. Thanks so much for joining us, Tony McNulty from Queen Mary University of London. Now, Russia says Ukraine targeted Moscow late on Sunday night with more than 400 drones, the latest in a series of deep strikes inside Russian territory. Russian air defences intercepted most of the drones, but some made it through, hitting their targets and wounding at least 10 people. The attack started a fire at an industrial park in the Domodedovo area, which is also home to one of the city's airports. The aerial assault came hours after a massive Russian bombardment of Ukrainian cities, including Kramatorsk. At least 5 people died, 2 of them in attacks on the capital, Kyiv. The Kennan Institute's a Washington-based center for advanced research on the countries of the former Soviet Union. Michael Kimmich is its director. He's also a professor of history at the Catholic University of America and has advised on Russia and Ukraine from within the U.S. State Department. He joins us from Washington, D.C. Welcome to DW. Can we start with these latest Ukrainian attacks on Russian targets? Tell us what you make of the significance of the Russian targets that Ukraine has been hitting, and what that tells you about what Ukraine is now trying to achieve. I think 2 things, really. One is to make the war more difficult to prosecute on a macro level for Russia, so oil refineries, transit hubs, the basic infrastructure of the Russian economy that's underpinning the war effort. But the other aspect of these attacks is indeed more psychological, that they have taken place, several of them in Moscow, that they are, in a sense, creeping closer to civilian and normal life, although Ukraine is not targeting Russian civilians. And so a message is being sent to the Russian people that the war is far less distant than they would want it to be. And how does that help Ukraine, given that Russia is so tightly controlled by President Putin? The fact that people in the street feel the war coming closer, well, why does Putin care? Putin may not care, although I'm sure behind the scenes he does. But even in dictatorial regimes, which is what Russia has, there is a relationship between population and government. And for years now, the government has said that victory is around the corner. And I think Ukraine is demonstrating something very vivid, something very palpable on the streets of Russia, which is not only that Russia is not winning, but in some ways Russia is failing to defend the Russian
homeland. So there is a strong political message in that. Putin is going to vehemently disagree, to be sure, but the loyalty of his population is not ensured, and this is a Ukrainian attempt to make use of that. And where do you think this apparent shift from territorial recapture to economic and psychological damage, where has that come from? Michael Kemish, can you hear me? Yes. All right. I was just asking where that shift in focus has come from. Why it's no longer about the military front line, and this now appears to be about economic damage, psychological and political damage. Can you hear me, Michael? Yes, I can. All so right. sorry that there seems to be a connection problem. All right. Well, okay, I'm going to move on. Answer a naive and possibly stupid question for me. Is this the best that Russia can manage? Yes, we had the initial miscalculation that Russian forces would overwhelm Ukraine before they realized what had happened. But in the 4 years since then, what has stopped the Ukraine from just throwing more men and military machines at the job? Well, I think that Ukraine has done that on the front lines, but those have stagnated really on both sides of the conflict. But due to technological innovation, Ukraine is really able to change the war quite dramatically within Russia at relatively low cost, and in ways that Ukraine can continue innovating about. So the war has changed fundamentally in the last couple of months, and very much to Ukraine's advantage. But is this not a war that Russia could just mobilize millions more personnel and just send more tanks and ammunition into the front line? I think people are sort of looking at this. We who are not deeply involved, and we just ask ourselves, well, why is this taking what we thought was such a major military power? Why is it taking Russia so long to get this job done? A combination of factors. One is the very strategic concept of the war itself, which was unrealistic to begin with. Another is poor military decision-making, corruption, mismanagement at the front on the Russian side, which has rendered Russia less effective. And the other factor at work is politics in Russia once again, whereas Putin could mobilize half the society and throw it at the war, but that's very much not what Russians want. And so the initial promise of the war is, we will win, the Kremlin was saying, in short order, with low cost and low sacrifice to the Russian people. And I think the Kremlin has been reluctant to move away, at least from that message, although the reality of the war has moved on dramatically. So Putin finds himself in the place where his deceptions, self-deceptions, and deceptions of the Russian population, he finds himself in the place where those deceptions have landed him. Let's talk about politics in Ukraine. There have been public demonstrations in Ukraine against the sacking of a very popular defense minister, Mikhailo Fedorov. And now crowds are calling for the resignation of Fedorov's former boss, Ukraine's commander-in-chief, Alexander Syrsky. What does this tell us about what's going on at the top of the Ukrainian defense establishment? I would actually go to the top of the Ukrainian government first. You have martial law in the country over the last 4 years, and so there have not been elections in Ukraine. So one of the things that you're seeing on the streets of Ukraine is politics by other means, where people who have not been able to weigh in on leadership choices, and some of Zelensky's choices are now weighing in. But there is, it's not an unusual situation in war that there are different methods and theories, and there are ups and downs, and those become personnel issues. But I think that there's also a certain amount of management that Zelensky is involved in, of potential political rivals and others, and the Ukrainian population is pushing back in that respect. So nothing of this is suggesting that Zelensky is weakening or about to fall. This is in some respects typical wartime back and forth, but it's increasingly difficult for Zelensky to manage. You see the strains of the war on both sides of the battlefield. Right. And so how much discontent is there inside Ukraine about the way President Zelensky is leading the country against Russia's invasion? I think in the very big picture sense, things are fine for Zelensky. He's understood to be a person of personal courage and a good communicator on the global stage, and he's sort of taken Ukraine through some very, very difficult and dark
years. But you know, Zelensky has slightly authoritarian, or at the very least, sort of strong tendencies when it comes to government, and the war has enhanced those tendencies up to a point. And I think that there's a shot across the bow here from the Ukrainian population that, you know, Zelensky commands enormous power, but not unlimited power. Good talk with you. Thanks for joining us, Michael. Michael Kimmage from the Kennan Institute. Thank you for having me. And to India, where the government's facing its biggest youth-led challenge for years. Thousands of protesters from the so-called cockroach movement have taken to the streets of New Delhi, demanding the resignation of the country's education minister. On Monday, tension escalated near Parliament. Protesters were met with tear gas and a heavy police crackdown. Chaos on the streets of New Delhi as baton-wielding police charge protesters. Thousands, mostly students, had gathered near India's parliament to demand the resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan over exam irregularities, including leaks of questions and technical glitches. I have come here because the rotten system is not taking action and cannot see the pain of the students. So many people have gathered here from different states of India, and I decided to be part of it. I voted for this government, so I think it's accountable to answer our questions. That's the basic right, human right that I deserve. And I think I'm liable for whatever is happening because I voted this government, and hence I'm here to ask for answers. Behind Monday's outlawed protests was the youth-led Cockroach Janta Party, or CJP. The movement decided to own the name after the Supreme Court Chief Justice used the insect to insult young people he said are unemployed by choice. They're angry over repeated scandals in India's education system, one of them recently forcing millions of aspiring medical students to resit exams last month after questions were leaked in advance. That followed another failure of the online marking system for high school tests. The leader of the CJP recently staged a hunger strike in opposition to the government and says people have grown tired of being scapegoated for bureaucratic failures, as reflected in the group's soaring popularity since launching in May. In 24 hours, we received more than 50,000 members. And on Instagram, we crossed almost 1.2 million just in a day. That is when I realized maybe the youth here is trying to send a message, is trying to give a message. And I tried to understand, like, what are they trying to say? I tried to interact with them, and they told me that they are really dissatisfied with all the existing political parties. And it's because nobody listens to them, nobody even talks about them. Amid the tear gas and police arrests, the CJP said its leaders had met with a senior minister on Monday and submitted a letter spelling out their demands. But until young people feel their government is acting on their concerns, these so-called cockroaches plan to remain underfoot. Rumela Sen teaches South Asian politics at Columbia University in New York. She told us more about the protesters and why they've decided they've had enough. I think the protest started with the young people, but it is no longer just the young people with Sonam Wangchuk and others joining. It has now sort of been a more Indian protest of the middle class, the ordinary people who are upset with how things are. One way of looking at it is as something of a Gen Z uprising that happened in South Asia, as you know, in Bangladesh, in Nepal. It also went beyond the region in Indonesia, in other parts of the world as well. So there is this general feeling among the young people that opportunities are drying up. And also, there is not much understanding among the political elites what kind of fear and anxiety regarding their education and employment these young people are facing. And this is not just India, but in other parts of the world as well. And in India, it particularly started, as you know, with this comment from the Chief Justice of India that some of these not so well-credentialed young people from not so well-known universities are like cockroaches. So this reference to cockroach, you know, was an insult, but, you know, they just sort of reclaimed this insult, which is, again, similar to other Gen Z movements, particularly in Bangladesh. You know, when the prime minister insulted the young protesters as sort of the fifth columnists, the betrayers of national cause, they internalized that and made that their power.
So in this case, it started with that, but it's more than just the education, or how this rich-poor divide or the generational divide, the general anxiety. It is now also about accountability. It's about accountability of the elected politicians. It's not unheard of in Indian tradition that when, for example, there is an accident in the railways, the railway minister would resign. So when there are these repeated, leaks, and there was this on-screen marking controversy, there was this corruption in the tenders, the reason that this not so suited company was in the first place responsible for this on-screen marking. This is a whole web of grievances that have now come together. And it is not just the young people, it's the parents too. And South Asian politics specialist Rumala Sen from Columbia University. Now to Spain, where a massive national party is continuing following Sunday's victory over Argentina in the Football World Cup final. An extra-time goal by Ferran Torres put an end to Argentina's dream of winning back-to-back titles. Fans back home in Madrid went wild the moment when their side took the lead. More than 1 million fans have gathered on the streets of the Spanish capital to catch a glimpse of their heroes who were being paraded through the city after returning. And here you're looking at some live pictures from Madrid, where the party's well underway. Let's just dip in. Well, Dania Barcelona from DW Sport followed the tournament for us, and we caught her before she left New York and asked, well, are Spain worthy winners? Spain definitely were worthy winners of this tournament. They were the most complete side. We talked about them a lot. Their strength is really in their collective unit. They work so well together. They possess the ball so well. They have technical players. They have players of a great quality, but they don't rely on those moments of individual brilliance like other teams. Now, Spain, they came through this tournament. They had 1 goal scored against them. They kept a number of clean sheets. So defense definitely does win championships. Also, moving forward, they have a number of players that are very young. So the future looks very bright for the Spain side. Against Argentina, we saw that they had no problem keeping control of the game, controlling the tempo, which was crucial against Argentina, because Argentina kind of wanted the game to go into this chaos where they could rely on physicality and emotion. But Spain did a good job of controlling it. They struck when the time was right, and they ultimately delivered the World Cup. Very much deserved victory. They're a joy to watch play. Dania Barcelona in New York. Just like to remind you of our top story at this hour. Andy Burnham has become the UK's 7th Prime Minister in a decade. A long-time Labour politician and former Mayor of Greater Manchester takes office facing anemic economic growth, pressure on public services and deep frustration with the politics of the country. That's it, you're up to date. Stay with us here on DW. I'll be back in just a moment with The Day, taking a deep dive into some big stories of the day. Today, looking at what Britain's new Prime Minister is promising the country, and we'll find out what the US and Iran think they can get out of continuing and escalating their current conflict. That's in The Day, next here on DW. The code to happiness has been cracked by the Finns, the happiest people on the planet. Despite
Despite living in a place that's mostly dark and cold, and having Russia as a neighbor, does it come down to genes, or money, or politics? What makes us happier? In the shadow of war. Joseph Yacoub, the only surgeon in the area, works here. The region suffers from extreme poverty and decades of civil war. The situation was terrible. People were desperate for food. We've only survived by the grace of God. They come empty-handed. They have no food. They have no shelter. Most come here from regions that are very far away. People who fled from cities where battles are raging. Dr. Yacoub and his team are the last resort for many. Oh my God, this is too small. A lot of us have lost children due to neglected health, disease, and malnutrition. We want a future. Discover and save your favorite radio stations by registering on Radionomy.com. On Radionomy.com, you can completely customize your experience. Not only that, but with your free membership, you will automatically take part in our monthly drawing to win ridiculously cool prizes. Don't sit on your hands. Join Radionomy.com and enjoy the benefits. Radionomy.com, the radio experience. Internet radio can be so boring. Sure, the sound quality is good, but it's just not like radio used to be. On the other hand, shoutcast stations like the one you're listening to are full of personality. It's the modern version of great independent radio, available free and 24/7. So why settle for boring internet radio from big boring companies when you can listen to real radio with Shoutcast? Tell a friend to check out this and other stations at shoutcast.com. Radionomy. Radionomy, the radio experience. Follow Radionomy on social networks and listen to your favorite radio station. Check out our latest news. Discover new radio stations. Participate in our actions and win sumptuous gifts by entering our exclusive contests. Make sure to know everything about Radionomy while listening to your favorite radio stations. Follow us on Facebook and Twitter /Radionomy. Radionomy. Radionomy, the radio experience. Have you ever dreamed of owning your own radio station? I mean a real station with a cool name, jingles, commercials, and great music that people can tune into and enjoy. Well, Radionomy makes owning your own professional radio station easy. You don't need to pay for licenses or install any servers. It's all completely free. You can upload your own music and then use the web to manage your station, even broadcast live from anywhere in the world. Build your own radio station today at Radionomy.com. That's RadioNOMY.com. Nueve Nueves Radio Revista Multimedia. Transmitimos en vivo las 24 horas del día, los 365 días del año. Bienvenidos al noticiero 99. Estamos en vivo, en directo desde la Ciudad de México. A continuación, los titulares. This is DW News, and these are our top stories. Andy Burnham has formally become the UK's new Prime Minister today, following the official resignation of Keir Starmer. In his first speech as leader, Burnham said he will set out a 10-year plan for the country that will tackle mounting inequality and rising living costs. He also pledged to re-industrialise Britain. The Labour politician, who was previously Mayor of Manchester, will be the UK's 7th Prime Minister since 2016. Spain's men's football team returned home to Madrid to a hero's welcome, following their World Cup 1-0 win against Argentina in New Jersey on Sunday. Thousands of fans gathered in the centre of the city to cheer on the newly crowned players as they start a victory tour in an open-top bus. The squad was also received by the King and Queen at the Royal Palace and were congratulated by Prime Minister Pedro Sanchez.
One of Mexico's most high-profile drug traffickers, Ismael El Mayo Zambada, has been sentenced to life in prison by a New York court. During a plea deal last year, Zambada admitted to shipping millions of kilograms of cocaine over decades as leader of the notorious Sinaloa cartel. He also pled guilty to racketeering. This is DW News, and these are our top stories. Andy Burnham has formally become the UK's new Prime Minister today, following the official resignation of Keir Starmer. In his first speech as leader, Burnham said he will set out a 10-year plan for the country that will tackle mounting inequality and rising living costs. He also pledged to re-industrialise Britain. The Labour politician, who was previously Mayor of Manchester, will be the UK's 7th Prime Minister since 2016. After a 16-year wait, Spain has won the World Cup, defeating Argentina 1-0. Ferran Torres lashed home the winning goal in the second half of extra time. The reigning champions were reduced to 10 men after Enzo Fernandez was given a red card for a reckless foul. Spain conceded just one goal on their way to winning football's highest trophy. The US military says it has carried out airstrikes against Iran for the 9th night in a row. The aim is to degrade Iranian military capabilities. Kuwait's army said it intercepted Iranian drone attacks after civilian infrastructure was hit. The war between the US and Iran has been escalating, with 3 US soldiers being killed in recent days. Francia Hoy es el programa semanal de reportajes de Radio Francia Internacional en el que ahondamos en la multifacética realidad de la sociedad francesa, en su vida política, su economía y en toda la riqueza de su cultura. Los invitamos entonces a seguir Francia Hoy, un programa producido por toda la redacción parisina de Radio Francia Internacional. James Bond, neue Playstation, neue Episode und ich bin dabei.
The Army Blues. Nueve Nueves. Nueve Nueves.
Nueve Nueves.
Nueve Nueves. Does that music sound familiar? It may well. It's quite well known to classical music fans, and you can even find it as a ringtone. It's Anton Bruckner's Symphony No. 4, the Romantic Symphony. I'm Christina Burak, and this Bruckner Symphony is one of two legendary symphonies that we'll hear in today's Deutsche Welle Festival concert, live from the Beethoven Fest in Bonn. We'll also listen to Franz Schubert's Unfinished Symphony, referred to as his 7th symphony in the German-speaking world, but his 8th symphony in the English-speaking world. The concert took place on September 5th, and it was a real highlight of the 2021 Beethoven Fest. One of the world's most famous orchestras was on stage, the Vienna Philharmonic. It was their first time ever performing at the festival, and only the second time that they'd performed in Bonn. What made the concert even more special was that Herbert Blomstedt conducted. Blomstedt celebrated his 94th birthday last July, though it can be hard to believe he's that old when you see him conducting. He took the Beethoven Fest stage with small but lively steps, and he conducted the entire concert while standing, and from memory. No score, and also no baton. Instead, he used his hands to expressively shape the phrases. The Vienna Philharmonic took audible delight in following him. We'll now hear Blomstedt lead the Austrian orchestra in Anton Bruckner's 4th Symphony. The work is known as the Romantic Symphony, and it's the horns, in particular, that create vivid scenes of hunting in the woods. Nueve Nueves.
Nueve Nueves. Nueve Nueves.
Nueve Nueves. Nueve Nueves.
Nueve Nueves. Nueve Nueves.
Nueve Nueves. Nueve Nueves.
Nueves, Radio Revista Multimedia. Transmitimos en vivo las 24 horas del día, los 365 días del año. Bienvenidos al noticiero 99. Estamos en vivo, en directo desde la Ciudad de México. A continuación, los titulares. This is DW News, and these are our top stories. Andy Burnham has formally become the UK's new Prime Minister today, following the official resignation of Keir Starmer. In his first speech as leader, Burnham said he will set out a 10-year plan for the country that will tackle mounting inequality and rising living costs. He also pledged to re-industrialise Britain. The Labour politician, who was previously Mayor of Manchester, will be the UK's 7th Prime Minister since 2016. Spain's men's football team returned home to Madrid to a hero's welcome, following their World Cup 1-0 win against Argentina in New Jersey on Sunday. Thousands of fans gathered in the centre of the city to cheer on the newly crowned players as they start a victory tour in an open-top bus. The squad was also received by the King and Queen at the Royal Palace and were congratulated by Prime Minister Pedro Sanchez. One of Mexico's most high-profile drug traffickers, Ismael Elmayo Zambada, has been sentenced to life in prison by a New York court. During a plea deal last year, Zambada admitted to shipping millions of kilograms of cocaine over decades as leader of the notorious Sinaloa cartel. He also pled guilty to racketeering. This is DW News, and these are our top stories. Andy Burnham has formally become the UK's new Prime Minister today, following the official resignation of Keir Starmer. In his first speech as leader, Burnham said he will set out a 10-year plan for the country that will tackle mounting inequality and rising living costs. He also pledged to re-industrialise Britain. The Labour politician, who was previously Mayor of Manchester, will be the UK's 7th Prime Minister since 2016. After a 16-year wait, Spain has won the World Cup, defeating Argentina 1-0. Ferran Torres lashed home the winning goal in the second half of extra time. The reigning champions were reduced to 10 men after Enzo Fernandez was given a red card for a reckless foul. Spain conceded just one goal on their way to winning football's highest trophy. The US military says it has carried out airstrikes against Iran for the 9th night in a row. The aim is to degrade Iranian military capabilities. Kuwait's army said it intercepted Iranian drone attacks after civilian infrastructure was hit. The war between the US and Iran has been escalating, with 3 US soldiers being killed in recent days. Hola, soy Ivonne Sánchez, les hablo desde París y los invito a escuchar el programa Salud y Bienestar, un programa de Radio Francia Internacional sobre temas tan diversos como la nutrición, la psicología o la mente. Todo lo que necesita saber para sentirse bien y estar al tanto de las novedades en torno a la salud y al bienestar. Escuche Salud y Bienestar de RFI.
Nueve Nueves.
Nueve Nueves.
directs his daily gaze down upon the plot of one Dexter Graves. There are no jumping stars here. Fashion Bueller is long gone. Are you without a destination? Have you finally found a home? No, 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 no. Seven Eye leads further into the dark, where lost and crusader stands. All the
Nueve Nueves. Does that music sound familiar? It may well. It's quite well known to classical music fans, and you can even find it as a ringtone. It's Anton Bruckner's Symphony No. 4, the Romantic Symphony. I'm Christina Burak, and this Bruckner Symphony is one of two legendary symphonies that we'll hear in today's Deutsche Welle Festival concert, live from the Beethoven Fest in Bonn. We'll also listen to Franz Schubert's Unfinished Symphony, referred to as his 7th symphony in the German-speaking world, but his 8th symphony in the English-speaking world. The concert took place on September 5th, and it was a real highlight of the 2021 Beethoven Fest. One of the world's most famous orchestras was on stage, the Vienna Philharmonic. It was their first time ever performing at the festival, and only the second time that they'd performed in Bonn. What made the concert even more special was that Herbert Blomstedt conducted. Blomstedt celebrated his 94th birthday last July, though it can be hard to believe he's that old when you see him conducting. He took the Beethoven Fest stage with small but lively steps, and he conducted the entire concert while standing, and from memory. No score, and also no baton. Instead, he used his hands to expressively shape the phrases. The Vienna Philharmonic took audible delight in following him. We'll now hear Blomstedt lead the Austrian orchestra in Anton Bruckner's 4th Symphony. The work is known as the Romantic Symphony, and it's the horns, in particular, that create vivid scenes of hunting in the woods. Nueve Nueves.
Nueve Nueves. Nueve Nueves.
Nueve Nueves. Nueve Nueves.
Nueve Nueves. Nueve Nueves.
Nueve Nueves. Nueve Nueves.